tangofie mea uala lelei o mea umaia wa saunia elo uatua moa une o taimi o maitinga mataimi o le solo lelei ai awane ingalo ya oe le fili o lo o tau mawhai mai ana mai lei a ia e tau wha malolosi a ia e tau ia maua so tau a ia e tau wha malolosi a ia e tau ia maua so tau Lagona ole fia Lagona ole whanoa noa e sui a ile tau he telefo ile olo tawala ai olo sa ili ma ile tua i se anganga olo matala e fia fio iai manafa tupu e o ile ngatanga a ia e tau wha malolosi a ia e tau ia maua so tau a ia e tau wha malolosi a ia e tau ia maua so tau o se aso fo wha unga fo malosi fo so fo fa unga fo malo si fo ma ia e tau fa malo lo si ia e tau ia maua so tau ia e tau wha malolosi ia e tau ia maua so tau ia e tau wha malolosi ia e tau ia maua so tau ia e tau wha malolosi ia e tau ia maua so tau ia e tau ia maua so tau ia e tau ia maua so tau
O te whatalo whātu i le tātou atunu u le nei tai au fau, whaftai le lofa mareanga le reo le tua, ua tai te mailo soifua mula uola u tātou tui whiloa i le tautua, a le si whonga le ramua u tātou lie le aso whareile, o le aso valua me lua whilua sifuru male ono. Ia alo mai loa le tātou sānu ngā lotu, e te tala i whaasala launga le nei tai au. Tai te ia le sunga le whawhenga, pasta toa le pai mui, mai le Kalesia, le Assembly of God, Church of Samoa i taitai Lohat. Eu si mai loa le whaafonga. O le mau o le nei aso le kalenga le tanguenga au on Assembly of God Church of Samoa. Ma wale tusi e skelum tau poe sumatasi fai upe sfulu e whapea. E oti o tau i le pelu, o te whaa salaina o tau i le tua oi o Israelu, o na o tau i loa i lea, o au lava o Iova. Tātou te talo. Mātou whaafitai tele lo mātou watua i le nei tai au. O iatu le vi inga, o le wha manu, o le wha netanga i lau o fio. O wao lau o fio. Na e taitaina mai le soifua ma le ola so mātou watunu. Wai e ona mātou toe mafuta i le mātou porokalame masani ai. Whaafitai ta mai me uma, whaafitai lo wanga le lei. Anga le lei oi le nei aso lo mātou watua. Mātou whalongo i lau upu. Tala o mātou tangata. Tala o mātou loto. Tala o mātou wanganga. Whaul whale lau wa fionga. Ina ia mawhai o na mātou i loa. E whaulai o le manuia. Wa umana e tā pena mo i mātou. Anga le lei oe le nei taimita ma. Lei fo i se tasi. Fea lava se vaenga o le nei ke lope. O mafuta whaafafonga mai eiso mātou watunu. Pa i atu, pa i ane, pa i fo e anganga, pa ia i se fina ngalo se loto. I le nei tai au. Ia fo i atu le vi inga, wha manu i lausu afa. Amene, ma amene. O la atu inatu le nei taimi, i se vi inga o le tua, o na tātou whalongo longo lea i lana fionga. Lord.
Mātou whaftairo mātou tua nei tuaso. Mātou sau ne whalongo i la upu. Whamanuia mai iai mātou le nei tai au. Ia fo atu le viinga i lau suafa Iesu. Amene ma amene. Ia o te manatu le ale whaasilia se whamatalanga le naua whaataro whantu le sunga whailaunga ia fiso. Ia o le maa whaataro whaatasi le nā nei tuaso. Ai o le atato wo oloi le se upu mai la fionga le tua. Tau matawina ai o tau fina ngalo mo tantou loto le nei aso. Ora mo se tusi whaitau le tusia Isaia tau po 5:5. O le whai upo mua. Ma le whai upo lua le la o whaitauina. Whaafonga mai ia i whaitauina o a fionga aro tātou ri. O tau uma o e fia inu. Ko mai ia i le vai. A toa ma o tau o le aini tupe. O mai ia i nā whaatau maa ai. I o tau mai lava. Ma whaatau le waina mane suau. Ai le ai se tupe. E le ai fo i se tau e whaatau ai. Se ale mea tau te amatu ai. A o tau tupe i mea le ni mea ai. Ma watu mea na tingai o tau i mea le maona ai. Se i matu a whalongo mai ia i atea. Ma o tau a ai i mea le lei. E fia fo'i o tau loto i mea lololo. Pa manuia mai le tua i le whaitawina rana fionga le nei tai au. A whaise au o le tātou whasoa po le tātou whamalosi. E whapealo na whaupuina. O le wala ulia ina ia tātou manuia. O le wala ulia ina ia tātou manuia. O tāla tūspa ia. Tātou sirisila i le mtaupe e 5 whai upe ono le tusia mātaio. I le launga whaumia Iesu i lunga le maunga e whapea ia na upu. Amu ia e fia ai mafia inu i le amia tonu. Awae maona i latou. O le tusila Isaia e peisa i o lea e walau mai le tua po o le walau lia. Ina ia tātou o atu i le manuia wa uma o na tāpena e le tua mo i tātou. E toluani vaenga tāua i le wawai atu i le tātou whasoa le nei tai au. O loo whapenao na unani mai ai le upu o le tua so tātou watunu. Ina ia mawhai o na tātou i loa le moni ma le whamaoni o le upu o le tua. O le vaenga mua, finau manga lala i le ami o tonu o le tua, maua le tusi lea e le launga whaamuia Iesu i lunga le maunga. Mai Iesu amu ia e fia ai ma fia inu i le ami o tonu. Awae maona i latou. E le mawhai ona e talia se vaenga. E le mawhai ona e fia tausami pe te fia tau mafa. Pe a whai e leise ngā lala i ate oi. E pe ona sa afi le tangata o Tavita. I le salamo e fasfu ma lua, whai mua ma le lua, whai mai Tavita. E whape ona nau o le aila i le vaitafi. E whape nā lo nau i ate oi. Ua fia inu lo ua nganga i ate oi. Se o le tūlanga lea le ainga o le tua maise so tātou wa tunuu. Finau mga lala i le ami o tonu o le tua. A tātou wawa i le tala. O le wala au mai tātou te watu. E whaatau. Ai muli ane. Pai mai le tala tu se Isaia. E le haifo i se tau. E whaatau ai. Longo winga o le ami o tonu o le tua. Tātou te le whaatau ani tupe.
Tātou te le whaia ai se whainga. Tasi lava le awala tātou te whaia. O lo tātou ngā lala. I le ami o tonu o le tu. Whamai Yesu, amu ia e fia ai ma fia feinu i le ami o tonu. Awae ma o ona i lātou. O lo tau tala le tu spo ia i le tūlanga wha le nganga. O le fia inu po le nau ta inga o tātou nganga. Tātou te fia feinu i le upu o le tua. Tātou te fia tau mamafa i le ami o tonu o le tua. Awa o le vaenga lea. Whema Yesu, awa e mao ona i lātou. A tātou, a tātou, ma tātou tau sasami me ai o le tino. E mautino a tātou te toe fia ai tae au. A whema Yesu i lunga le maunga o se po i tātou, a ona tātou fia ai ma fia feinu i le ami o tonu lea. E le mawhai ona tātou toe ngā lala. Aisea, lea ngai whaamalie ina i tātou e le ngata i nei ai whaamavau. O le isi vaenga lona lua tā ua o le tātou whaasoa. Fia i le whaolatanga le tua. E sila lei sa moe le tusia. Yo alim tau pe wha. Whai upo sfulu se i whangata whai upo sfulu ma wha. O le tāna noanga lea Yesu ma le fine sa Maria. He me whai upo e sfulu. Watali atu Yesu o whape atu i a te ia. Ana e loa le mea wha i fua le tua. Ma le ua whai atu i a te oi. Au mai i a te au au te inu. O ua e ole mai i a te au. O na wha i nātu le i a te oi o le vaiola. Wai upo sumatasi ua whai mai le mawhine i a te ia. Lea li i e le aise mea e utu ai le vai mau lalo le vai eli. Maua e ai fea le nā vaiola. So lua e siri oe i lo mātou te maa i a kopo nana tu ina mai a te i mātou le vai eli. Wa inu ai fo i o ia, malana whanau, maana manu. Wa tali atu e sufa pe atu i a te ia. O le inu le nei vai e toi fia inu ia, au se inu le vai o te matu i a te ia. O le toi fia inu ia e whaavavau. Au le vai o te matu i a te ia, e avei tu tonu i a te ia, o le vai puna, e puna i lungo i le ola e whaavo. Peo no vai atu se te imo sola. A tātou fe inu, mai Yesu, a inu se si le vai lea au te tau mawhai e au i a te oe au mai au te inu ai. E toi fia inu. Ai o le vai au te tau mawhai a matu i a te oe. O le vai e puna i nei e o oi le whaavavau. Ai si stia wala lum ta upa fitu tu se ia, ne whai upa to sumar fitu o nor tātou taimi. Whai mai Yesu, a whai, e pisa i e lua mana onga lea e tau mawhai Yesu e mo moli mai i. O le whawhine whai mai Yesu, ana e loa le mea fua i fua lea tua, longa winga. O le whawhine lea e ai le vaenga lea e punitia ai lona i loa. O le ola po le vai lea. Ai o mai le mta upa fitu wha mai Yesu, a whai, ai fia inu, a fia ai se tasi. Sa mola tunu pele i le nei tai au. Fia i le whaolatanga le tua o le vaenga le na lua leo le tātou whaasoa. Fia i le whaolatanga a le tua. Pa mai Yesu, ana e loa le mea whai fua le tua. So sa moa le tunu upele. O le whaolatanga lea. E peo na muli mau le tusia i seia. E le whaataua ni tupe. E le tātou te le mawhai o na whai e asi si vaenga. Na o le talia lava. Ma whaatua, ma tali tonu i le whaolatanga lea. O na tātou maua lea o le ola e whaavavau mane manuia. Ma le vaenga muli. Whaatau, o le winga o le upu whaatau. O le talia o le whaolatanga. Talia Yesu. E whai mali i ma whaola. Ile mta upu e ono whai upu e valu tusia Roma. E whaapelo na whai tawina. A whai whai uoti whaatasi tātou ma kebiso. Wa tātou tāofi. Tātou te ola fo'i whaatasi mai ia. Aleluia.
E pe no fai atu. O le whaatau le tala noa mai ai isa ia. Ele o tautala i tupe po sisi lava vaenga. O le whaatau o lo tātou talia lea o le whaolatanga. Talia lea o Iesu. Talia le ngaluenga mae ana whaatino Iesu i lungo le Santauro. O na tafe mai lea o whaamnianga lea. Tafe mai le manuia. Tafe mai le ola e whaavavau. Mo oe mau o le tangata o le tua. Mai o le apostolo Paulo a fai fo i oti whaatasi tātou makebiso. Ua tātou tauwhi. Tātou te ola fo i whaatasi mai au. O le walawina ina ia tātou manuia. Vaenga mua finau mga lala i le ami o tonu a le tua. Lua, fia i le whao le tanga a le tua. Ma le vaenga muli. O le talia o le whao le tanga. Ma talia Iesu e whai mali i ma whaola i lo tātou soifua ma lo tātou ola. Tu mau atu le viinga ma le wha manu i lo suafa. Whaafetai lau upu le nei tai au wa toe wha manatu ma whai loa mai ai mātou. Le whaola tanga tele na e saunia mo i mātou e longa o le Santauro. Wha manuia so mātou wa tunuu le nei tai au. Anga le lei fo i lava singa ma tiu te ma wheau o le a whengai ai ma so mātou wa tunuu. Ia le ngata i lea ta mao na i o mātou whanau ia o aonga, pui ma sau i lātou i le mana o lautoto, i so o se vaenga o le a mātou ia le nei aso. Anga le lei fo i oi lau au auna, o lo ngalue a wale whaatino ina o le nei polo kalame, le atu i a te ia ma le a inga. Ia whamanuia fo i oi lau upu le nei aso lo mātou ta mao, mātou whalongolongo i alu ma le mana. Ia ina se fina ngalo se loto. Na ia mawhai o na mātou fia mātou te au auna. Mga lulue mo o e malofi na ngalo. Whawhetai tele Iesu i le whaolatanga. Wa e tā pena mai saunia mo i mātou. Wa tā ua mi o tonuina. Ma wha ma maina i o mātou tangata. O na o losu afa Iesu. Amene ma amene. O le na ua whaafonga le tunu tātou sāru ngā loto le nei tai au, ia po nei fo iwa yaso atoa sa whiangai malana wauna le sunga le whaawhingai ngā pasta to le pai mui, mai le Kalesia Assembly of God Church of Samoa i taitai lo hat. Whaia o msui o le tātou au whaalongolongo ma lau whaafonga whapere tātou au nanga nei e mo mole to ele nganga o le whaaftai tele, whaamalo tā pena, whaaftai mo sānu ngā loto mātingo whio nei iwa yaso. E o te talo ianga le leile tua, wha au pēla na wha unga mana na wha manuianga leo songa le upo le poto, ma le wha ringa mai le tua, e o alawa le tua ni ngā luenga, anga le leile le tua mana no whaalo, e ngā te leo le tapo inga le Kalesia, wha aftai tele manuia le nei aso, manuia le angatu i sauninga o lona spa i o mumua. Luas fu tasi menu te utel fitu, o le veinga le tua, mai la whai pese le whakasa urunoloa, ma siusenga, ia o na soso oile ma le tatou pese whalenga nuu. Ia mo le nei tai au, ia o tapena le tātou porkalame o le ata o le tai au. Tā alofa lava. See
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foaile. Ata o le taia. Tata por kala mele ata le taiao ia le neua tata to fe lo ai lungo pe o e pe ona malolo me fa sel longa ile o le nafi le ngata ile e fa wo la le tata website fa sel longa le mo la no mate ka luto lu to ai e mo le to fa si le la ile le taiao malo talo fa si le ai ya tau fa malo tau fa talo fa le taiao lo su ia wa malo le tau atai malo fo ile fa malo sin le taiao matango fi malo fu malo o mai le taiao ya o taiao man wi a le ya mo o le nganga fo ile le fa tai o tatu o fa mai fo ile o la fo mal malo fo fa fo wita ya fa pena o malava le te lo fa pena fo tatu tu le fo wa fa mai fa ngunga le ya o le fi le na o le metau al tatu va ai to yo so mai el matal la lista ya mo ya le la vai tu e o susuinga al tau e fa pena tatu va ai o le aso foi wa tatu vai matala le aso foi tatu vai tu fa mal saulo ya o ma tu to ulu ala o la au le vai ta ya mo le ya malo ya pe le futa filo ile sforeile ya la nga ya tu malo lo le fa ngol vai aso ya le ngatele ya nga mai nga lo ma tiute ya ma ongal fa nau ya ma lo fo lau tatu tudo ya o amatan sui ma le mel tau amatan tatu no del malulu ya o e fa pena la volta to soi fuanga male o langa le tatu te le la vai e poi le tatu te fenga ia fe au manga ruenga ia ele ngate tonu ainga ya o fo fuanga fo ia o pe ya le e tapu vai tasia fo fuanga tatu o mai fa ngaruenga ya ma po fera ia pe ya o mera vai au lotu pe o tatu nu na ma inga le o tatu tosi ni ya pi fa penare nga so longo fufu nga faili mai la mtanga vai aso fai ungo vai aso ya lawo taiao ya amatana na folele fa ai vai nga le lotu me fa pena ya so sa ya na uma folele vai aso sa ya pe ya o tatu masani ya pe fo na ye lei vai tau ya telefone o kalisia e fenga solo i tau te nei ya la to fontanga ale o le sipito nu o le nei atu nu o New Zealand Australia ya wanga i Samoa ya fontanga ni foi vai tau sa ya moni la ya malo tatu wanga ya tu le fa ngol verso nei le fa mna to la South na le tele kalisia ya ta lo fatina malo fa to o le vai yaso ya maso uma la vor so wanga lo tatu yai walu ane vai yaso fa no longo mal tamale ta u na fa ya ma o tengi o nei tama ya mena le yai so e maftia mal falen sa le so fa ya tama ala na le telefono fu fa no fa petot tau tia le a ma o tama le ni le a fa pe o la union fa fitau li fa na sa le ni to el wato to fo fa fitau alo sa pi e tau ai mai fa foi pela ya wa mo mai le chamara ile fifio le yo pare ya malo ya butiela no sa gustava pilo ile yaso am tango lias ya ele tayo manuia ele alfa mai o tatu tunu i fa ngunga leile nei tayo fo ya malo le tawa tai malo fo le fa totoa fa talo fa toi le ofenga luanga tofia le tua e so se fa ta faita langa o fa mau tale malu ya malo la wala soifua manuia malo le tawa tai fa talo fa fo ita mama tina ma tua o te ulutai o lusina sino le tatu tunu
o lo whaafonga mai, ma o ta malawa, pe se fo tono no whanga o lo tausia I lātou, mo lo lātou soifua le lei, ia mātou te whaatalo whatu le tai au mātango fio le atua, ma lo te talo, ia mamalo le tātou o tunu, le foi wanga ia tu fi au mga ruenga masani, ngā tai tono ngā ruenga le malo, ngā ruenga I company, o tangata lava ia, mana ia foi fuafuanga le nei aso, ia malo le soifua, malo le whaatau atai, mātou te whaatalo whatu. Ia, mai se foi o I lātou o lo o whenga I lava ma le tiute I mauta malawa, tau singa o ne tātou mātua, mai se foi o tāpena ino tātou whanau, ia mātou te whaatalo whatu le nei tai au. Ia, le loloa loa o le tātou o tenu I tawha e fia o le lalorangi I runga le tātou Facebook, o le YouTube, a me se foi o le tātou website, whea lava le atunu o lo mau mei tātou whaasalaunga ma awai mai, ia ma lo whaafitai le whaavano mauta malawa, ia e tai ala ina I pēr tātou siu whonga le lau mua I whiau mga luenga le nei aso, ia mātou te whaatalo whaatu, tālofa lava. Nei tātou wompa anga o lo mau mei tautua le nei tū la, ia lo fitele atu pe o Simeona, ia mesi foi Terini, ma lo soifua, Tiresa, ia o Telesia, sunga whafowina, papali I masiona tua amatua, whaftai mo le whawhilo I mai, ia la tātou se ea tu le whawhiwhianga talai whaasalaunga le nei tai au. I lo te luas fu minuti ana tā leo le valu. Tā le valu tātou telefon, e su me le whafonga, le whawhiwhianga, a le Vision Band.
vai vai foki no tino ana va itu tonu ana va fa ano ua uma ole aso yes somebody go town I'm the man 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 go town Palo whaftai se mai whawhonga le tātou tala le tau. Manuia ngā leonga matute le iaso ele. Whaftai lava le mafuta mai. Tala le tau mo le so. Whamelo fisio le vai tau e inai timu. Whapena le aso atai ao. O le aso sā. E inai timu le ao auli. Matele le vai ele matau le la. Langi le lei le tau le aso ngafua ma le aso lua. Mauti no lava to ye so wingo le tau. Le isi luas fulfai tu la o iluma. To olu te munga i kapiti manu tu whanganui mutau naki le so. Whapena wai me rapa. Ma Marlborough e ina timu le ne yaso ma tele na paolo fa malu malu de tau le so Hawke's Bay matapo ko le malu lu e o fa mawina sfutasi anga ilunga sfuri mai nu nei e ma fan fana o fa mawina le sfuru fitu anga ilunga lu sfuru le lua au kilani le yaso ma tele ina paolo le yaso ya auto ya ona se mai le moto isaute e ma tele na timu ngal pito ilunga le moto isaute ia e to uru foti munga e Queenstown taninen ma Invercargill ia o kala estete ia e te me vai ele mata le la o le fuole malu rufa ma wina mata ma le valu anga ilunga sfuru tonu le motu i saute ia ma fanfana lo i sfuru fafa so le ilunga sfuru ma le valu o le telengo le tunu ne yaso e matele e le ti munga le tele o vaenga o le tunu o pia langi le leile so e luas sfuru iwa le fuole vela luas sfuru ono le e ma fanfana o le ango toi fo le lai le so Wellington e lus fu lo minute te ele lima le fefna nei e o so ele la tai au le fu fa minute te el fitu tai au tai au o le fu le malu lu lo fa mawina Wellington e manu tua oi ia o mata mai i le fa i lunga fu ma le lima e ma fanfana o lo ye fu lo nga i lunga lus fu ma le tasi ona va vai lea i le tala o le tai mo Wellington e sua le tai nei le toi sfulu 2 minute se fulu le tai nei pe le tai toi sfulu 2 minute le fai le fiafi toi sua le tai te le titi o le sfulu i le tai nei o polilua ya pe le tai le te le titi o le afo le fitu i le tai nei sua le tai toi fitu minute le lua i le au li toi pe le tai toi sfulu tasi minute i le valu la nei le fiafi ya manuia la single nei yasom fuanga le tunu ia pe o tulanga na le tau pe o failo mai ia o ila vai la fona tupe le sautina ia malu la vale ngale nei tasi tana New Zealand mo la tupe tupe Australia e valuta sene o le tupe America e lima iva sene i le so o le tala fiti le o tala luas fulu ma le lima sene i le aso nei ia o le pa anga tonga le o tastesi ma le tolu tasi le pa anga tonga i le so ia ma le tala sa moa le utala lima sifuru lua sene i le aso nei tasi tala New Zealand mo le tupe sa moa e tala lima sifuru ma le lua sene whaftai lava, malo lava o le whamanianga foi nei o aso soifua e peo na i foi nei aso valu ia o me lua fe lua sfumaleono ia mātou te whamanu atu aso soifua i lato uma ua whamanatuino o tau aso soifua le nei aso ia manuia tele o tau aso soifua ia nei tusi e wha ala i au i foi ia o tau i le nei aso ia ngai atu whi au mga luenga ma o mai le tusi e skelu o rona mta upo e sfutasi a o le whai upo e se fulu e oti o tau i le pelu o te whaasalaina o tau i le tua oio Israelu ona o tau i loa ailea o au lava o Iehova ia o le tusi le nā e whaamanatu ia te i tātou whia lava le mea tātou te iai o a foi whita ma whaingatā o mala foi ma whawhita uli o mai le soifua ma leola ia manatua o lo soifua pea le tātou atua ia nā te lawe ia i tātou i mea whaingatā manuia tele o tau aso soifua a le pese le nei tai nā tuma o tau.
Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unene wa eaunia. Tato fa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga so to e fa opo ola fia fia na to wale ngata ilo wasafana le nei ua ulia mali fa amanu ria ne tu ilo wasafana soy fuayana fe au to e fa popo ina pe anisi aso se te lo fa anga mo ole ele umayo aina pele there to I fa afetai lo alo fa winga ese Efo a imai aine ia sote alofa angalo ai ngalo aso soifu ai amalo mola no ai na ai mai sere tua Tala fatu le tunu usmei fa fonga va vai foi le nei tala fa sala pito le tupu le so I le asovalu le masina le nei o me le solta usanga tasi ono no o I le palmene peltania na lato fa iloa yo Charles Stewart o avene o ye matupu au fa ingoya King Charles II te usanga tasi ono no o le solta usanga tasi valu valuono o le fanguingu le o Coca-Cola o ia lea na ia ngausia o Dr. John S. Pemberton. Le whatawina I le so I le pharmacy po se fale talavai te tonu Atlanta, Georgia. O le asora nei to a whatau e tua le Coca-Cola e le utato ilo nei taimi so o se mea po se fale o loa e maua ia Coca-Cola. O le tausanga e tasi iwa, tasi ono na tau nuuai I falani fita fita New Zealand Australia I le taimi leo le taua mua mua o le lalolangi. O le sol tausanga te se iwa fasifu lima, fato asi I lima I fita si amani ya Lucia. E le iamana ia Lucia, le aso fitu o me, tausanga te se iwa fa lima, o le aso leo le manu malo. Ia fato asi I lima na I le so, fita si amani ya Lucia, I le taimi lea,
o le taua lona lua. E ui ua umanu wha manatu ana nafi pe le tānia e aso le manu malo. O le sol te usanga ta siiva o na tolu. Whatoa mata i leo Amerika i le ata leo le James Bond. O le li o Sean Connery na autu i le ata. O le sol te usanga e ta siiva valus fulfa na whailoa i Soviet Union po Lucia o le a le au wai le Olimpeka, ta alonga le Olimpeka e whai i Los Angeles i Amerika. O le aso le te usanga ta siiva i vaono na pasia ai e le malo Afrika i saute ia lona whaavai fau ina ia a ia tutusa uma tangata pe o le mesa ia i mua na o le vevesi o Afrika i saute i le tele o a ia te tau o tangata pae ai titi tangata lanu ma nei ala la tau whaavai le na whailo le sol tau sanga te siva i vaono e a ia tutusa umai tangata SS so se lanu o le tau sanga i rua whima le rua i le so na toe whauia i tua ia pentoi fo i mai ni usila le tua le au kirikiti ni usila ina ua pase pomu se hotel i Pakistan mali liwa i tangata e se fulu lua ia ta pena i roma atoa au ni usila au kirikiti ina tua i Pakistan na toi fo i mai e tau sanga i rua afe mani lua te maua whapoponga o tātou tala te masani whaaftaila Olo e whafoma tau tual simfonga le mua le tulal tai au ia mahalola valon sa i tute ngalu ngā matarani aso wale e wawele taimi a tātou ni usila ia ai pe luai tūlai tua i Australia malisi tu Australia pe tonu ia lala ulewa na malei fua mai la tau ta pena ia tamaiti lea onga i ma ngalu anga ia e whapena fo ia i la tau ole wai whapena lava le tai au o le lava wa tātou wa ai o leo tā leo no le pungsa mon ya o nisi fo yo le na amata leo no no winga ala fa ia ta lima pe fa pe mama o tai Wellington ia sa o le ia o le usua ia le pe us fia fo de tai o le sforid ia inisi o le o mai ai la to so fa ngalu ngale le ia sa o tele fa fa ngalu nga ia o ta fa longo ia o fa so fa ngalu nga fa so e se fo fa ngol si fi do i le vita pe o tu les fulu so ai tu la fa ngalu nga le le faso ia ona malolo foi le eles faso ma eu foi le swinga le ia mo ne vai tau ai malo nga lulu le tato tunu le tau no mai o ta luma le lisi o le la tau yo mai no malo se ia digital ia se furu fai longa ta idima se la utala mana ia e fala fai longa mo sa mo ia o la tau la ia o le tau mai tau no mela ia no mela na la vili ia top up i lo telefoni la Samo pe foli ngol numero mo muana o le o ia fa o mo tele o na ia nga vili matiti sa le auto o numero Samo top up o le ono valima fitu lua tolu lima lua fa ia o le sinu mela man malo Samoa ia o numero Samo top up o le ono valima fitu tolu lima valu fa lima o le sinu mela ia o le ono valulima fitu lua o fitu fafa lua ia malesi la numera le alesa usa wane ngor tata suafa ia analisa liva na la fona na tupe fengo fiela na maua le tata le na la fol tupe tata le fel top up ia la vili sa auto altitude sa ri auto e vatu do ta ilima se la utala ile sonne fafa ilonga malo isa moa ia man malo tonga isi fa ilonga e tolu ia man malo ia Vanuatu ile stasi Papua New Guinea tasi Fiji ile stasi ya nala tele tato failonga mana ia for mara state yo lima se la utala me titisa fa tina ile tina le ainga mana ia pe sa o limo tina fa pule o le me fa ia ole na tonua ole mana ia na me alo fa ia fa tai fo nei fo company mole so ni vai ta ia mo le malo le uto e 1 minuto tano va o fa longo atu le i lau tala me tupu lau langi nei dau afia e tai pe folinga mai o le vai tau e fa patino ai mo meu tau io foi e ne vai tau nei fa longo foi e vai tau sanga o tasi valu tasi ono o tasi iva o ono e pe o le na fai e fitau inga atu nu te tele lau langi e mo si o si ai wa sami e manu malo
Ia o le foi fianga ia Amerika ma Israelu ma tau ma Iran ne vai tau. Ia fa pe foi Rusia ma Ukraine. E pe foi ngo me fa penale le alunga le ne vai tau o taimi o tau o taimi ne o taimi pito tau nei le kalina la ke sia. Toi o la foi. Pe o la so iva o masina le o me na mata malta si va fali. Ma lo fali ma sa fa no fa solo ma taimi nei fa isa vali ele militari po le vanga au le malo Rusia. Al mali la va tu ni usan po. La o vai lo Rusia ya Ukraine. E o le os fa ia la tu sa vali le fa. Ai tu sa la o fa se tama fianga foi le malo lo ta o se fa sa vali fita. Ala foi la fa lo e Rusia. O sa vali le fa ele inia upenga fa nga ina fita. Ala no vinga ana fa pela o Rusia o Ukraine se tunu e mana o mo ia fa o malo fita. Ale tonu ale o savari amata lo savari ai patatu lo malo keti mai si me i savari. E se vai le finga ni tonu fa pe. E se a finga o tonu me o tau e fo ringa mai ia la wa to ta ofi e se fa la to savari a o manto e fa lo tau. E pe fo ringa ta longa fo e pe o finga ta longa finga me ia finga o tau atu nu tele ia le lo le fa le tonu to mala langi ato ia la to. Sa o le e fa pena fo i tau le va Israel ma Iran. Ma Amerika. E pe foringa loto ia tai o malo e fai tonu. E tau fila i titi sei uma to e fai le. E pe fo le tatalai le va fo le sau ia va suau. E ala fo uma to e fai fo. E me tau tia le. Ia au fuana le mele, eles me fo. Ia. Tu po foi sa mo ia so ia. Me vole lo vala o to disi ai nga sela le vala o la fo le mo polo o la. Ia. Ngo tengia lo lo tu la. E le o nga ta tu na te la o la. La o do e o lu ku me lo lu ku. O tato nga na. O me fo ila inga la tu le hotel a ser nga ola la. O me mo foi faz a mo me le mo copia tu no lo langi no tu pusamo. Ja. Ai vai ele tasi von tolu il tala na no fa longo to ele fa mata America le ataliole James Bond o ina o vai tu la makanan fai mai o po to e mana tu ala le atalna o fa pena uma ia le makali James Bond e fai atal le foi le tala o le la fatu a ma rosi mai le sa o teknologi il temini ai vai atana o atana na matana sa wele teknologi le o le alu ave atunga wa liwa afimele le tava le James Bond nga Sa ya sui number plate ke ya o milki sui number plate o ila le leva tele na ya tunu ia le o mafau ia ya le la fatu ape o tato va itino ia ni te bino ta sui me tava ai te lo ma li fo ia pela le ngo James Bond ai sta ta foi le e ni no winga e we fai ngolo ya James Bond pese ele iro la tangata le fai ngoi ya James Bond ai il mafu anga le fai ngo e wai pau me no masani la fa longo sa mo fai ngoi to ina ya James Bond man tu foi te mai suitcase foi ato ina le tango tunga le mena le pepa tapa ale to le ato ai malanga tai malan le fa mo ele e fa pena le ato le fa lo James Bond na la sa vale tu roto ina malana ato sole pe ale ato le James Bond ai lo termina la o al foi to ina po vai fai pule ale vai po ai se fia tata ia so yata ia Ioi, o te loe fia e wa tato vai nei ata ia I fati fanga ia so ia. Ia pe tam fu ia le lo ta ito foi tupulanga le varu se fulu le e meanga I dunga sau ia a fu tu ia le ono sumbon tupu tausa ono tolu le na fai le ata. Matua I ia le ai o me termine le ai sawa ta o sui la tama I autu. Sui. Toi na Sean Connery na sa foi autu mal termine ia le ua tatu se mal tal valu. Ia toi fa fonga le stato fa soa e us mel fa fonga I tato tala mai sa mom telefone ni tai au.
Whamalo le tātua tino leo na sa ina ua tātou tau mai fo i le aso whareile whai unga aso ngarua le neiva yaso e usi mea lau whaafonga le isi fo i le nei whaopoponga o tale meo lo tutupu lo tātua tino i Samoa. O leo ua whaamau nia mai nei e le sui kom sinom tanga wengo leo o ia fo i sa tasi o sui o le komiti whaatonu po o tāpenanga o le sisi ngā fua Samoa mo le nei tūsanga. Wa le te ria ina e fautasi o Amerika sa mo le wala au lian tu inatu lo tātou malo, o no nisi o mafuanga pe o no lātou wha ailoa, e tāle whiaunga le leile teime lo tātou tuto tasi, ma whao unga whana wa onga. Pe o na sila fia no fui natu iei foi le fiso swania sa moa, e ala leo fui natu iei lo tātou waa, e o mai ai fautasi whatasi ma au waa. Peitai ele o vele matulanga e tau fie le wha moe moe o le tātou tuto tasi a le tu unga fautasi. Mai ono fautasi o mai Aristella e au fia ai le waa e tasi mare motu tele sa la whai le tolu tolo le tamauli o le waa o le senga vao, lua fautasi mai manono o le tasi mai apolima ma le lito rina mai le fia ango pia. O le vai aso nei le ua te tā lai whai tutoa o le whale a onga o le loto tau mawhai, ma matalia e loa na tau fale whana wa onga ma le wasengo whaia onga e whaawa wina o onga moila to i eia a fianga tu mau le soifua e na ua whaamau nia mai le tamaitai pule ia Sharon Shuren o le ua whaao atu le silia le onu se furuafe tā la mai il malo e a mata e loa le a onga ele nei vai yaso. O le se leni mai le malo e tawala mai lalo lana porkalame of Soaswani ia onga Whaatasiai ma se furuafe tā la ua fiso swani mai ai le fono whaavai. Mai o se fia fianga le tamai tai pule ina ua toe mawhai o na tatala ia o onga whanau le neiva yaso e maiso le fiso swani le fono whaavai e tali aisi vai ngole se leni pe o na whai loe le fionga le ministawa onga e se la ua whetā la le fiso swani mai tupe teu ale matanga ruenga mo le loto tam whai. Wa tuina mai se pepo fautuanga ma le suiso opo ngā ruenga whaavai teimi ni usila, mo ai ngai sa mo o mauawa no la tu tama whanau e malanga i ngā ruenga whaavai teimi. E na ia tau se sia tu unga o loo tuina tuia i la tu e na o le pau leo tūlanga o loo whaatu la whanuina, na i lolo la tu whaonga i no isi fautuanga o loo tuina tu e nisi o ai ngai ni usila, le o toi whaafo i mai ei maa whaina wano nisi, e le ova o aso wana nofo i tutono le atu no. Wa iei niso a inge ni usila wo lātou whautua ina i lātou. E mawhai ona toi tā pāpe tāru sanga leisi visa whai ngā ruenga, e ese mai de visa whai ngā ruenga na sawa tuai mai Samoa. Na toi wha amaneno e lea pepo wha amtalanga le suiso opo o ngā ruenga wha vai teimi ni usila, e leo mawhai ona talia iei tuai ngā whainga, e lalo tu unga i le mālienga na whai e mālo e lua mo ia wano whai ngā ruenga. Se vanga na ua o mai Samoa mo mai alo na teimi, o na toi tālo sanga lea mo se isi pepa whai ngā ruenga toi malanga ai, pe wha mā vai fo i mana ngā ruenga o lo ngā lua i ni usila, toi fo i mai Samoa, ma toi wha ngā yo ia tuailo na visa, e le isi company ua toi fia sui anga iai. Ma o lato umalawa sa malanga ai ua whai nei lalo ia tu unga, sa wha se ina i lato, ua uma fo i mano lato wa vanoa, e tawala tuai porkala mel malo. O le vaso nei na whilo ai atuai le fionga le Prestene o le asosi si o mea mamafa le atunu tu au Pepe Jerry Warwick whaatasiai ma le awa Samoa e toi mamoni atu le whaaftai le tāpua inga Samoa ma le malo e meisi o whanau na whaamnia i nei pine whaatasiai ma matatia mawa e no lato whaatutu wina e ta alonga lipo laulangi sa tari malo elu tātua tanu e le vai aso o mawhae. Whaapupu o kwa se mako kala ia mo le sira fia lau whionga ia o le au ke lenga o kako results ia e luas fu ongo pinge u ia se fu valu pinge sidiva ia ma le ongo pinge apambea en toto e limas fu kako pinge ku whakasi ia o pinge sidia e fo i ma le au Samoa le kako karinga balo ia ilunga ko lea sa au sia fo i Samoa ia whailunga whaapiko kako moa le best ia always si la ku kako trophy or best lifter overall or female ia kako moa le best junior lifter male ia kako moa le best overall female team ia ma le best overall male team ia no winga la ofionga ia wa ave mai Samoa ia ke lo kako o ipu whailunga
ia o ala ka ko whamoe o le Samoa IPFC Universal Cup. O le whionga te tai o le atunu o le whionga le pandemia, la aule le maale tōpulata e Vaufosse Schmidt, na vea masui o le malo ma le atunu, e mon molia le nganga whaaftai tele, e le whaea atunu, ale au si o mea mamafa Samoa, wa sanga lawilo ai Samoa i le lalolangi atoa, e whaanga tama whaavao malo. Ele mai e o le taamile sango le pon lalolangi sa tali malo ai le atunu, ma wasao whanga atua le to se fulu o le awa Samoa, e le taamile sanga malo le taupulenga. O i la toe au fiai a noni faumui, se Ines Stowers, se fulu se wao, Uniara Sipaia, e lama ma John Tuffy, Faitasia se wao, Emmanuel Luli Masao, Jack Opelonge Masang le Mao. O tala fui mai Samoa, manuia tene le whaai unga le vaiaso lo tātua tunu o whaasoi fuia. Tala falavo tala fong mai le si ufongo le moi Wellington e mo le nei tae ao, aso valu me lua afe lua ono. Ele o iyo ina le komiti whaatono ale le tio New Zealand, le saunoanga David Seymour, e whaatatau ini suinga e ono whaiei le taitainga o le ofisa whaasala lau ale le tio New Zealand. Ua una ia e Seymour le whai oni suinga le taitainga o le ofisa whaasala lau, ai se itoi whaatulanga i le malo lana komiti whaatono. Na tali le Radio New Zealand e whaapea, e tūtua ai lava la latau pūlenga ilo na tūtua tasi, mai le tatau ona whaalawelawe ina i le malo nga luenga whaasala lau, e mafua ai ona a mata ona le whaatoatoa ina matali tonu ina e tangata lau tele la latau au nanga. O Seymour le minista e whaisia mo le Radio New Zealand, whaapele TV New Zealand, na ia whaitio ina whaala potopotonga uma e lua, i sana whaatala noanga i lunga le platform, i le vai aso talo ai. Na sau noa le pale mia Christopher Luxon e tali e pui le suenga fau lea na whaasilasila le malo mo tangata mai whafo e fia maua se sitiseni New Zealand. E amata atu le whai unga o le tausanga a sau o le awhai ai suenga mo le tangata e fia tarosanga mo sona sitiseni ma o le suenga fau e whaatatau i mata whai o i matiu te o le tangata e avea ma sitiseni. Ma e mo o mia le pasi po o le sao o le 75% o fesili o le suenga. O fesilo suenga o le a o fia i mata upu e pe o le tula fono o ai atatau, o soli tula fono, o ai atatau i whainga pālota, o ta i ala whaavai tūlanga whaatemo kalasi, ma le whaatulanga o le mālo. Na sauno o le minista o le loto i whale, Brooke Van Velden, o le awha amauti noa e malama tangata i mataanga matango fie, po o values o le saolotonga o whainga malo whaatemo kalasi, lea e ala i ona matango fie New Zealand, e manatu se lo i o whemalanga inga Puja Sanda, o se fofo ai le ai se whaafita auli. Aina sauno Luxon i le Morning Report, paulinga i o inga New Zealand o le whaatino suinga o lo ova aia i isi atunu. E tutusa lava ma au se tālia ma Peritania tele, ele o se meleanga le whaamanatu i tangata le tutusa le leo ai a tatawa tangata, ma le saolotonga e whaali ai manatu. Na whaali leo, ua tuai le suenga o loo whai ai se tau lea ai tu ua inga o whainga matanga ini tama se toa wha, o no le matua whaalave lava o le ua mōlia ma lona toa lua. Na whaai loa ele leo lo o taiulu ele suenga ni atunga lunga, o no whaamatalanga se se o lo o whaasalalau ele ununga alii, ma ua whaatupu ai le popole i tangata, ma le ma whai ai o no fiso o tai atu ni moli mau wha moe ina, whaapea matangata na whai a la tau whaasea mo lea mata upu. Sa le ima whai ona whaalawe loa ele le tio New Zealand le ua mōlia, o na opoloa inga mai le whaamasinonga, e se furuwalu mōlianga o loo whai e whaasanga i lea tau lea, o na ni whainga matanga onga na tutupu i le wao le lua lua, ma le lua wha, na te ele tau lea i ona mōlianga, e toi whaau au le mata upu i le whaamasinonga mawalunga i le masino iulai.
E mo mia se fuafuanga vave pe whapewhea na tutongi a ai matangata ni tau po le whaatupenga o le tali atu I suinga o le tau, pe ona whaalia I se li po ti telefou a le komisi mo suinga o le tau. O le ua moli mauina lava le afia ma le popole o tangata I suinga o atutupu I le tau, ma le whaitau afe o tangata e o atu I le tau sanga I lua afe 5 ua ono whaingo fio na afia I suinga te tele o le tau, pe ona ta ua I le li poti. Peitai, e matua le atoa ma lea ua au polisi o lo o iai, e tali atua I nisi tūlanga lama tia pito te tele, e au fia ini whaai unga ta ua pe whaapewhea na whaatupe ma whaatino ta iala, I au walai whaingo fio na tali atua I suinga o le tau, whaapea fo I le fisifia inga o tangata mai no foanga ua le mawhai o na toe no foai, na sauno le pule silo o komisi Joe Hendry, o le mafuanga lea e umane ua tele tupe e whaalu I le tau whaamamaanga e se o mea na whaaleanga ina mai suinga o le tau, a e le o whaalu ini whainga e tau fiofi ma whaaititi ai mea e whaaleanga ina mai suinga te tele o le tau, na whaailo I li poti, ni waenga se fulu o tūlanga la matia pito te tele I le atunuu, ona o le suinga o le tau po le climate change, o tūlanga whaamatau I whale, au wala te tele ma au wala ono foafi, o ngaluenga te tele mo le sua vai, maolo o au fia I fo I maleo la lau lelei ma le soifuanga lau tele o tangata, o le waainga leleo au nanga mo whaalawelawe whaafua sei, o le whaatupenga o ia fuafuanga uma, whaapea I mawhainga o whaai unga. Ele o toi mamau ai mawhai e tangata e mau ele maisela o na whaau ngā wati popoto e whai ngōwhia e o na I loa le taimi e o soa ele maisela o le tangata pe a ma le vai aso o le awhata I tai ele au su e sue o le Universite o Aukilani le a te konolosi ma ua tā ua o se tasi o suinga tele mō le ngase o le sela tanu mai le fia tausanga wa tuanai na saunoa Amy Chan le whaululunga o le aonga o le Universite Aukilani mō whale talavai e whapea ua mawhai ele te konolosi poto o le nei talu fou, o na mawai se awala I whaingofia I o na iloa taimi e o soa I le sela, a o le iwa aia a unga po o whailonga wa aia. O se awanoa ua mawai e tangata mama I le vai aso a atoa, e tā pena I la tau lava ma le wha moe ia mawhai o na tā o fia I le oso whafua sei o le mai sela. E silia ma le ono se lau se furuli maafe tangata e wha o ngā ina tonga fitinga mo le mai sela I New Zealand, ai lata I le se lau tangata e mali liu mai ai I tau sangata I tasi mai le mai sela. Ai o le iai o le watipoto e whaailo mai ai nei mai oso le sela a o le itutupu. O se fesosoani telepe o na sauno le Tisha Harding, le pule sili o le Asthma and Respiratory Foundation. Ua whaalia whaanoanoanga o se tina matua I le letalia ina o lana tamala I titi se fulutasi tausanga le matua I lunga o le pasi. Ina ua whaamalie le tene I titi I le ave pasi, I le leai o sona pāsese, o na ua ngalo lana atotupe le fale. Na whaalia e lona tina matua ia Monica Jenny, e whaapea e ui na whai o fuaonga o lana tama ma whaamalie le ave pasi wa ngalo lana atotupe peitai. E le ifesosoani ia le ave pasi, matuli I lalo ma le pasi. Ai pea ma le lua se furuminu tele mamaolo na fale ma le fale whaatali pasi. O le tene I titi na fuafua e anga I atu le pasi e alu I lea o ngai Ponsonby. Ma otu ina atu se whasea ale tina matua I le ofiso whela ua inga Aukilani. O le whaanono anga o Monica, ona ina tea o ina lana whanau la iti e fesili I le tangata matua pe afia maua se fesosoani I taimi uma peitai na tangila na tamai le awala ona ole le maua o se fesosoani mai le ave pasi. Ualongo ina ile ofiso whela ua inga Aukilani le kamupani pasi ina ia toi lo ilo ma whaamautinoa e tausisia le saonga le mu o tangata uma a toa I matamaiti. Ua whaalawi loa le ingo o le whaia onga langolango ia Ann Kuiki le ua whaalea o ngā ina lona laisene whaia onga ina ua ia songi I lau ngutu o se teini titi toru tausanga le matua. O ki ina tele ina whaia onga fesosoani ia onga ale New Shoots Hobsonville ma Pasco's Herne Bay I le lua whelua tasi mana maua esu enga e tele taimina ia whaia ininga yo inga le tala whianga I tamaitia onga la iti ia onga whata itai na tau ele teini titi whatau sanga I lona tamalinga yo inga ki na whaia ia te ia ma moli mawaile tamailu mo le whaamasinonga mo whaia onga I le aso ana nafi. Ua whaamaonia le ministawa o ngā Singapore e mawhai pe whaatanga whaia o ngā o na sasa tamaiti whaalongo tata ini mata upu o ngā onga. O le saunoanga lea Desmond Lee le pale mene I le asolua e tali ai I fesili e winga ini tai ala fōu e te e ai I whainga tau whaamatau po o le bullying
le ana whai ai le aso sfurulimo a perila e au fia ai ma se fesili e whaatatawi a fianga o le soifua malolo ina o le mafaufa o tamaiti ai mai se o le taiva tau sanga le matutua pe a sasa na sauno o le minista e ai nga mamafa e tataona munmulita ia ina ia mauti noa e saunga le mule tamaiti tia onga whaataita inga e tataona tu uatu e le pule a onga le whaatanganga e whaonga ai le sasa ma e ai foifai a onga e lautongia whaapitoa e whaatino ina le a whainga o le a fuafuanga ua iai le whaamoemoe e a mata whaatino ia onga uma Singapore mai le tausanga e lua whelua fitu. Tala fo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le niva enga o le tae ao. Tatou tala mai sa mo ta pena e tasesa lemsem e o tatou tala le usina nei len ta pena e ana fa solo to mo la no fa fonga ile iva le tau nei sfuru lima minuto te alvalu ya ma lo la fa mal lo si ni ta au ma ta wina lava o pong sa lava va tu fa for tatou visa ya lo no winga o le a fua le tai mi o tanga tai le foringo les e un tuaila ngalu nga pe tuaila appointment po ta mai ti fo ya e toinga va ingale le tai au nei a fai lena se kila o alam po le awa wa misia o yo lawa wa umal te tangi le alam ale te ifapia le ila ele yo al te mit tangi le alam ya ele lo le o te ale le valu le fa pauliu li mai al tai ya sa le ya le tai au fo e tau fo yo na tau fa iti le sa lo ta vale pe fa tu ta mo tai mo la no le pe foringa ma se ele awala le te mil nei ya to e pongisa mano o ki mo li o lo sa pe fa pe o le o malanga atu moto we te mil nei ya manuia la lo tu fe o manga ruenga tau amatol nei aso ya mo li lava ma lo lava ya la tatu se atus fa fi fianga mana ya nim ta po fi fa so ai pe mo tatu pese ya ma disio tau tu fa la ulo ya to e failo tu le ya tatu failo nga ya multi ci sal mo la to lo manu malo ai ka ko ka o se se failo nei mo ba ma ko su e vai a pa ba le lupe ma le pe o le a fa so wa usi la wa fa so kulai se Samoa la uala na utu e mama la taba e yona fulu e abantu ai se tautu anga tau fi maula anga nu atau nu ni malo le amanga wa tau fai mio ali itaya ole nu e topule batai male aba e
Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Ja, fasisilangan na mai le vaenga le New Zealand Defence Force. Tele la to avno ia mo tatou Pasifika. Se la to penga te failangi. E pe ona mai la to fa lo na. Ma se lava tupulanga tama ma te Pasifika le fa to fa longo nei. O vaenga malolosi le te mine o nga tusale fa longo le fa pe fo maleo. Nga ia la to le fa to a mai la to ta fodele a onga ia onga maulunga e fa nga ia malosi nei tai o le ile le fasala unga le au mai ia mo tatou Wellington e au fia ile Hart Valley poli lua ma Wellington e le ona lapta ia tu o le au lapta ia tatou e vaenga le ma tai tu ina ia mo meu fa le fa fosa i nei le tu malo Wellington o le amalo losi savili to fa tau amata le tolu na nei le fiafi e o tu lava i le stona e o tu mal no so savili se la auto sfuru kilometer le tu la ia mo le nei lava la aso ia o le ua lapta ia tato fa solo tu i le auri le fiafi mal no si lava savili o ani va nga te manatu e le leango fie le savili ia mata i tu ane o le si va nga te vai e fata mala i to tele o melo tala ina fai to o ta vale ia te tala na tu wala fai to ia de le loani le atu fai to a mana le lapta inga ia o le tape na pena foi la nei aso ia o vai ni vai nga o tonu lo maota male lawa i fafoi e va e tauna mautinoa ina ia tu le leise vai nga e a wona ia faina le mai ma faina i fa mala mol fali e me se foi o fa mala mol fali tawan taloka o malo fa mala mol fali le ton tala ia me se foi kalo ne la pisima wa tasina vai nga i nei tato pi me sa Wellington i mo meu no fanga foi le maunga ia me so isi ai nga tu me la to fale lungol fale o lisai ia mo la ia e te le na mala matu tai au o mal savili ava tu ia o sa wale le yellow pin foi le sai nga mai lunga sa no foi la i ia ma me la pisi ia e mata i tu mala ia lo e famna tu foi le tai o tato tu na se fele lo i solo mo lo i faitanga se fai se aso langi lei ole aso si le fiel telefone sa nei ana ile a foi ngo ile feitionga le a simole David Simo i mo le tu le le fa fi ia le el pulenga le Radio New Zealand e pe mele tom fai ia le Radio New Zealand la u fa ro longo tu e pe folinga le tom fai la to ina ia tu to tas pela to me se lava le media ile tu langa ina ia fe ai le alunga fa salunga mo wa pe folinga mai man tu ala ta to e fa longo e fa pena foi le ta wa ta va tu se talai foi le fa fonga mai le tu no pe fa tu au fa ngol tatal e fa masino o inala le ile polinga le tio e fa fita e le na o ni usila la le tu po me le foi ta tot fa longo tu Pasifika fa pena o ta apal malo e ta fa ta fio file mal si angole media fa yona la to li potia me tonu ma me ya oli fa tu ia sa o le ia tarsia ya wale wa fa no mai le la fa ta ape le PSA Broadcasting Standard Authority ia tam foi la suil fenga le New Zealand ia tatou fu no le lam tanga na mafu en fa vai ia lo inga le la le o tu sa mal men fa vai ai o ia fa tu ina yo news tate mo ia o na le ia le Radio New Zealand wale o man falta to singa fenga inga fe ma la ma inga o tu lua ia la tau te fa ngai na tele o la tu telefon ia pe o le si vai nga le pe o le o le si tunga lunga ai o le wa tunga lu ia David Simo o ia le si fai pule le tele no sasa le media pe fa le tonu se fai wa ia foi ia e ma fai ana tu sile news e o la fe tau le male me la e fa pe personal wale la wa vai tanga le tu sile news wa pe o la mo so fa ia mo la inga ia o ina fai lan fam si donc a fa pe la tu si sa o le tala fa tau le mena ia fai mo le mena tupu mo na fai o tai o la li poti sa o le tala ila ta fai tau
e pe o le winga le nai o le au fai news ai o le e le ipotisa o ale mele mau le tala le vai ai ia male mele na foi le tala le mau mai tala noanga mai stangata o mele tupu le o sau ia a fa pero le o ia se tu se vai nga foi le alu se vai nga fa fo le tunu e le tau ona ia na mau lola ile to nga mele le la tau apa mal malo si angale e tau fie mo tau mi ai la le e le la o le laulole o le mele consent ye le tio o le famis nonga tangata falongolongo mata fai tau ina i awone fa pe o le tonu ina le ori le pelo le me ona le fai mai o a me o le sel ya pe o le li potisawa e wa tato e pau ia me le fi falongolongo e o fa tato li tio fi falongolongo yo tangata umolole le telefon ia matala mai Samoa ia na matalole na fanga yo fi au laso ia ma falongolong malitu ape o rawa mai mana ia tala len sa mai Samoa mana ia tala len sa mai i fiti ia mana ia tala len sa mai te palmen ia fa penale ia tau hotel o nanga le ia tarsia ia fa ta o se ta tonga le ia pe fo na ia tatu litione malo e le vai ngale e o fisi fo ila tolo ngal o pasi pe isi tama titi posteni titi le o le na ngalola na atola e tonula na kar pola na tupe e le Italia la vale passi ale val fale fata le passi mal fale la inga lus fulu minute pe a lu yo pre lu ta vale pe pe ole pola se fina ngalo la se tu la fono o si le fie na yalo la tunu po tamali fai la ngolo ngalu ngande pe a pe lu atu stanga tai lu ngalo non passe se me se ana tama tila iti po lolo wa o tau po le ali tu e vai po le al fainga fai a wala tala monia ana avele ele ave taxi le ave passi ia le tamai titi po le teni titi le al tango ye tongi le passes e te va ai le sau o fa sala la unga le a inga le fa tai le passi ma tu ale si ave passi na le yo le passi le va ingo tamai ai ol fa ingol tau sanga e watu mata mai ti me o teu fungala au nei ni sila au kila fa fetai ele passi fusi le passi o isi watu me o cupcakes fa fetai ele ngalu ngala passi tau sanga to ole se tu la fona wa o te mavo fa wa no taita la ma no ton no le tate tongi el passe se o tomati ti pe li mata la pe se fulu ta la pe sa uruma ya te wa ya fa pe wa o le whainga e whaia ia wale o le whaisata i ngā ruenga lea o le pasila al taxi e tu tupu mea ia e tu tupu e ili tangata e o so tūrunga o ta vale wa alu ta vale e whape mai o i se wha mole a leo ngā fo e tu atu le kāte e swipe e lise e le o tali mai le kāta ia pe ia la le keisi lea o le mea la sa tauna whai a ve pere teine ai ele tu nga fa pe o fa ia se e to sa muli tom e fa pena ia tu langa le te ina foi le tu langa ele ia o ia te au ia o le wa eu te le ro po le se fai unga le ale ave passi wa o ia le company pass ia wa tala ia e lo ai le leio o le leio le fo le fa tonto nunga o tanto fenga lunga le al fal passi foi le ia te uia o se me ta po foi le teni titi por tome titi le o le paola na passa se ma sanya le la passi ale o taula na la passi e o paua o misia le tome titi por teni titi le wanga lo lan tu pe va pe ma sanya va pe fo ia ta italia e tele no por almeno pe afa ia la titi teni titi por tome titi elinga ayu o ma sanya la passi tele o tamati fa pe o tu lunga tala ole atu ya ele o ngalo la e muso tongi base e ta ilo ye la suta sta usanga la itik e te uia fa pe o le pasile finga lunga ele fa pe se le fa maun a ole lo foi o tamati o la ole a onga ya alena ya lu pasi e tu sau le stemi foi lo tamati tongi me no pasi se ya no fe square ya ia ele sangole mu pero na ia le la wa militala e vai la va vela lo tala e o te lo la pasi le fi fai tau tala le
Pe fa pe o ia le tu. Ia esa. Ya wala mai fa so mai pe fa pe la se tanan tu la. On na fi male ne vai so le na fa ilo mel malo swing ole. O fengo sit sen si ta tu la. Ya malo so fu ta lo fa. Ya so lo mai. Ya so fu manuia. Malo so fu tu fu. Oi ya ta lo fa. Ya sa. Semon. Manuia. Ya fa mo to male. Antato ofo I tatu telefon ni taya wa. Ya, te lelo si fia lo ya lo do paso ya lo fa uno to de te faso me de pas ya. Ole tu la fono ya tengo fa nga buega we o me timing de e suia. Ta bacha uma. Ya. Ole tu la fono la tu na bai I apasi uma. Awane tu osta me titi ile pasta. E au no male ave tu sala va pere se passe se ale se passe se stam titi tu per tam titi al tu tonur pas lo one e al fa pe a sauta o tele o cases of pena e o menu tam tia on va vogalo le kana e swipe patu le sna pancard I lugar passe la tu de se ku e de o lava se tu pe ya te fai tam tia ton e tam tu la fonana fa marsia passe ma a one tu word tam pichi e a lut passe ai tu word bus stop fa pe word se passe system tia tu la fonana un basan ya la ya passe mai ne bele e tu so o se me va pe ya oi te mio e ngalue tu tele o istamiti te do e o ai la tu pe ba o stupid vai e sta la bane e fai da biche a me adu e se mal pasure so tu e a ver tamiti ti da ya ai te fai next time it na sam so tu ya te vai foi le sia e sa foi a se tu e te de tu wala tamiti vai e la via le company passe tu la fono na da baiere ele City Council por da vanga de fa poe ya de firmana nga inga tava de wori ya pen menana vida to foi de persona foi go city de me ta la bantu ortam titi a wonne I tu tamet fa pe wori la no de spaces tu pepe pele tu pe avertam titi e fa fela fa pale ni le passe selo tam e se chiama ma waina le felo fu alta mai titi le e so le company na e de te fa pe me podan e o fo ya ma structure company pa fa pe we fo da you so passen fa maroro o no de la to ta me titito no a pe te denta la fa pe de space we ko passe wa fa ina la to no na e ala to se ta me titele pe malo fa tele lava ya wale lei la fa so do chute ya so manino le lei ya la lo no la e foringa mai la lawa matua I mausali ya le tu la fono mata ya la wo mo na fata oto ya mo ya foi e wala fe malanga inga me sala no le fata wa tamiti e ta wa tamiti o ga tu sala male mal polo inga le mai el malo a wone tu automated fale avela on ya le la ma le yo le wa ya ta wa ya le ya so tasi la famille basis ya me sidim ta wa le la wa manino le ya nga foi to fa manatu man tu fo tele si va nga pasi termine se tu lo wale le o nga luenga ve pasi o le o te lo tatu o tunu I tamari o tatu o tunu ma tinale ave pasi wa ma lila tu au isi tu inga ave pasi le to tele wa peo pasi mai Asia ma India ma la tu la nai fo nga luenga ya lo po inale tu po le fa peo le ya wa o tatu ia sa mo fa pena fo tu la fo ni le asa wai o to ina sa le se pasi se na tan no ar ya manua to fio ta au o fai so ta tu was fa fi fianga ya mare ya le penal ta la pe fi tu su se ne pasi se automaticamente ya le o fa ta ya le ta to pese ya o le pese fa mai to tongi la wai ta la se me o wai ta la foi o la tongi pe o por pese le fa tu mai manga ya fai na yo la fai na o ka la fu na sola ni su mai ko ngi na o ka la ya kai di man pa mo ya
kolong fiki uma kule oloa Kosili oma Paamo moya ya umoa Kokomi mai Lau arikala Aile ole sola sola ia kera Ko uwalo Panga abaha kuwai A ole awa ele Kia mai Ailoa ulukua nga ika isi Lukua lofa komi ile la bisi Ia e makakua e muli muli mai Au malue nga umasafai Ua komu ngei ila umangatu Ele koe whaya i aikala E fiui makafa asala gomai Se wha mole mole ele koe mawhai Mai, lau ai kala Aile ole sola sola ia ke aku No uanu wanga awa akuai A ole awa ele ke amai Se ua ole I loa pe ave le malo pe Ave ile mu umo se vai fofo O ngika ngaka makua le anga lea lolofa Lea la uoki ua usafa E sola sola akanga e kuli loa inga E fiua e alu anu muri a kwau whainga Sau me I loa eva aiva mea Masole se kongi melo I ka alafu Kokomi mai lau ai ka lafu Aile ole sola sola ia ke aku No uano wanga awa akuai A ole awa ele ke amai Kokomi mai lau ai ka lafu Aile ole sola sola ia ke aku No uano wanga awa akuai A ole awa ele ke amai Pa'afeafeaga se fefilau ia le taeao ia na e fautua mai si lo matua na togi atu la waitalafu pea o la venta leo lea le te tasi alo fatiati resa ene fa'apesunga Ellen tape mafua ia le mafuta mai Samoa tatusia manuia sunga pola mafuta mai Melpone e kama oe le mafuta mai Samoa pea ala pati la ulu me ukilani alo fitele atu ia sunga ia nu Benjamin ati na ele mafuta mai Melpone fionga futialo Rachel le alo mai Rachel si lai no le vaso ia faltu ia foi mau pe ia sunga sione tu pa ile mafuta mai Australia alo fitele atu waina vai ma lo lava lo sa ile nei tai fo Erika ma o ele o fai Mother's Day sabo o wa tu le pula ko nga kokola ia o le so mana ia nga koko sabo pe a foi mai o le na tala no ala na fi ne vai so isit seni ia so inga lo fata auto le malo e te tau na pasi e le suenga al takatale la faisit seni te usang fo le lau me tau ina tele o takate wa amatana lo fi faisit seni le taimine e le fi suenga na talo fa malo so fua talo fa malo so fua no sunga ia wa o ni taia malo fa mina e na fo ia mago per malo si ma so le ia wa tenga im tonga nuenga ai lo la so fua o whanongo tunta kure si tamai titi le ia whanongo tu tausanga le titi te si matoa inga le whakoe anama lo mpasi ia o lantala po ilea mai hao tu nei ero me tamai tia onga e paiso o ai o atu tere a tamai te le npase se istai a paiso lo la ia o la me pai wana o paiso ia o la me pai e te tongi aia o ke kangoa awi tongi la to pase se fai e oi e o mai tongu e le mawhai ona e tulia e whako e te lau vea ai e pauwala a uma te rei loa te ia saurita mai titi au mai se mea mua o mai o lau lanti a pena mai ia ai o te whai ai ia tu sau oe ia mai so pase se whai a mama te wha pene ai mai ia e ia so mai au mai e ia la so sau o le se mea ai le mawhai ono whai ia mea pa pena o whai a se te alo whai te ko vai lau whana le mawhai no turi e whako e le sa pasi o pasi al malo lau te al tsainga lue a mai pawan mea o whai mea refa mai e whai ia o tango ni tomi o te rea koe whapea o te te whapea i o company a me tomi mai o tupele ai pa mo ya una le tu tau ia lo pa tamenti ai mena e o pues tanga kama tu e ka pena a sau poi
ka mai wole ai ia paulo tala ka ia ono ko lalo le se me o iai e ka pena ala tali ave e tangaka Malo. o nei ai tali na ia sile mu ai to ono pai tu pele ir bebe Sa ore malo faftai. ia me na paso e foi o pone a pasile vai a snei a rototo Yeah. Piana alu la isfafo ai tau ai nisi me tai ai ia Mana. me na le wa tuia Tai. Pamania le tua lu po kalama Tai lava. Tai. YouTube Ya, lo fatu. Se fua. lo fa Ya, se foi. Ya, famanu at foi mas stay. Ya fio ya famina. Le tala le na manifestation. E fa pia na yonalo sa pu el pasi a ese el pasi na no. E no tu le tu ile si fa el pasi na tamati. I woto no foi tamati. So foi mal pasi sa tu tu il melita meti mafsili po a mela o. Ya, e fa pia me na tu pikita meti e pia na fitu lua senel pasi. Yo vele la ti pa fa fitu lua senel al pasi se ole. Ol tamati tire. Ah. E wala ga ile te len pasi so tamati. La foi la lo sul limita usang. La foi Rachel tamati e o. Ah. At o lo no vinga ya a pe falling mai o lo yese me o lo fali tonu ma fa la pasi. E po le foi le amatanga ngalo al pasi e fa isa tomatina la ingal fale. Na tula ele tia e tamati la fale. E fa fata il pasi e via. Ah. Ya le stato la uno leila. Ya ma lo se fu talova. Yeah, that over to foi lo so na o. Malo. Ya, malo se fu, si di la et. Allora lo go fasi de la e. Ya, se fu ya. O le spure fai kawinga. E kasi foi ya. Ia ki ku au. Ya ko wolo, ka ko como ka u. Malo. E o fa no ko nei. Ile ave pasia taki o ngau kele singa le fa dex kingi kile ngare ave ele pasia on me voi u kal ko me don pasia o mo sa mo sa mo o sa ro ro finga do ka kai city ia pasia sta veo ia so ia ole ole ka foi la me don pasia mo kai ro o mai manga ala o mai kai ole city ole me va o ku punge so fai ka vale ia whatever ko de ko e ka city me o penga era na ka po foi ka ula ka mainge o wa i ka city o wa ula no trade o sa pas o sa do na pas so me sa me ma se no sa wa so e pu e pas ka ke sa o so su ya ko o sa wa le si solo mo ki le no pa foi so lo le mo o sa lo wa ku lo pas o wa so le ko ka wa ku la ma cash foi de ko wa pas as kam sa mo la aka mais kamba wani ko fa ka meu cash kon do ole help card e pola e ka un card ka wa fa mai snapper card marisi wa snapper card ya ole mela nga lo ka fa pe ko wa fa makala ma ke ma mai na mas kamba e ko ngelo pa si lo sa wa ka si sa ngi o ba ka ko lo mas kamba o ke por fa fa pe no inspector wa o sa como inspector mas kamba ole mena u fie o fai dia o ringi ko che ko o o le o ke no pasti o ke len ku puri me o fa o fa ko a o fie e mara ko o ringi inspector ho ie ko shakira ko wa so ia yo so le inspector ke bio pasi se ho de le mena nga ne o ke fa foi e pa me kamba e di keling sa mo fa nga me yo kani ale au asi ai me o ka ko pe yo e ka ko de pe de che e ko fa nga na kes e ka i doi pe sa skala ska ma au mo so pasi la ka mai ngi e ke ni do la idea ge o ko me o ke de ne ko fa nga me yo kes ko ko pas o de ko fa nga pe o ka di no fa nga da ma na o sa wa na o sa fu at ka o fa ko o fa kam e fa que o so isso se inspecta mai o de ka o inspecta o o pe o nei o mai porque se atungo tikir o io o pa se po ko ki po e me la en sang o pide ko me na o ngi o de ko fa cash me se pe foi na ko nga wenga e pe da ro fa ro lo ka skin ki de na de vera posia kile no la pasi pola anga burka pagi pasi wa kuti wa anga wa ko ni pon me ma mo
lu su sia wa wa o ala kalana fa ia pe me na ko fa lo ko ni te bon ka o vai de ya si de la eu fa pe me o ia ta fa pe nga wa fa fa lo ka mate é que lo le ka ka ri ku pe o te pero go foi ku aqui que solo pa ka foi de lai no ala sa ka wa ku ko sa mai sai pa sa wi o de que o ka ke do de lei é que se ko venga lo pusari o pa de ko ala me le ko ai o so de ko ala era ma ka la fu ko ngego esta oficina tu po fieri passe se no facile le passe io non dici da lei che anche se lo fieri lì che ma ancora bene allora sai è fai me allora sai è fai me ya ala solo me fue fare ma poco então isso que eu pude você falar common sense e fa male col carta e al pa però non me o so o de ko en cash e kai no sidana e esa o to ya ondo ko e que foi me kamanga si ma ya be esa pero no kana ko aku ai malo ya tai fa so ano no foi go mangi ngeso ya tai fa so mai ya tu satina le fionga ya paula ata sta to pese vai foi ni tula tau fa ta lo fatu ta to pa anga ye ma futo mai fa ta lo fo mai ya lo tele tu ta to fa programa ya to al fianga me lo pese el penino se fa yo Jara so ve filo yere nei tula tao ya malo la valo sai tupse elena tupse lo tele tu fletu ya epi mena sunga ya namla ursione malo le sport nei tao testiva ya lo tele tu sunga tango ironi sunga risati ya malo lava
ia manuia le amatanga o le yaso ia ma le whaiunga o ngā luenga o le vai yaso le ua tātou iai. Mana ia le yaso le fōua mau atu o le iei nisi le whanongolongo mai le wa matanga solo tu malava le wale usui no fono marua. O ia. Whainga atu ia manuia tō whainga malanga. Ioi, manuia tō whainga malanga tō te atu neo tai, tō te o mewha popo tō kilo tai whātai tō tai lima. Te leo sais tū malawi a rea la a. Nā, ia o le peo seanga o seanga na mea ne usunga fono. Ele na o le fono foi marua. E fono pe ele foi o te no usu foi fono i karisire lo topa e le vai tau foi nei e fa pe o maso atu mal metisi la to fale o le sai stua e marongi le sai stua sa mo io e o vai tu le ripotile sa nei le maisela le maisela le na o le me foi le lo vai tu le wa mata foi fai mai o le wa ei wa mata na vai o fai wati o fai wati foi le no winga tu le lima ai ma fai ona ta uma ia o le o foi te mi le o mai le sela la sela tata e wa pe o sela le pe ma o mana pa sa pe fa pe o tau por o mana ya pe o le se finga le fo e iso su nga la universite mai na to wata mai o no le la fai foi le wati mani to ai wata mare yes au le ya vai nei le lunga technology temine o le tele o fa sa lunga na promote pe fa la ulo mo meo o app fo nga fa me tu i lo li mai fu le suka o le toto me mo fa pena so fa sa ni technology ni temi ia o fatasi mal fasa inisi yo na mau ile o se me va pe ia fola ia ile o le pupa le ngole o nangale na fatal no fo le fionga msanga tatulitio ia el tama I watina pe ula fo le tina o mi na ilo ile piki mel masini le fa nga to tele zemil nei piki mel masini ba wa mai la ia le po le almene tu sa welo so son ia mane ia o finga na la leo sa wa temil ni le ho tata no ia pe o le o tasile mai le fo amatinta tele pe afo ia le fa pe e ono se la sul ma fe le fa tangata o le tweet le mai sela ia pe fo ringa fa pe na ia o le se pe afo ia le fo le fa tawa fa New Zealand ia o le la wa fa tup ia pe mana ia foi le finga sei fa fingo fia ona I loa tangata o le o so mai lona sela ia wa le ia la to e marili o mai ia tele ia a fia so I le sa we I foi no o le ufai lo mai le o matan fa vala mai le New Zealand folinga mai ini tangata le lava I la tonga luenga ele folinga mai le uniform le etu ele ini tangata I lalo vaenga tele o tangata fenga luenga le ai tele o tangata pe o tangata si nia ai le wa matan fa e mo mai la tu si o se mata I tu langa swinga o ye nei pe tau so au me fa pena e lo ngai tangata va e mga luenga ele au vaenga la le lunga e pe o pe fo lo fa longo le to inga vaenga le vae wa atele na vae tangata fenga luenga pe vae ai la lo le tangata la lo ai te au ia fai o se enga le New Zealand wa pe wata mai le fai wa pe o le tupe tele le alu lunga I tamai lunga a tamana le fefeo ai pe o I la to ia le lalo I tono va le pai latte o la to na le tinga ina le tam fai ngale o company ya le vai ngale no fo official le to tongi tai fa se la wa fe tau sanga yo nisi o to al lima se la wa fe to I miliona to tongi CEO wa ia no winga la ina le a matana va vai fa pe o tamai ave se to tolu le e o te le tupe fa sao mai ale tato la lava la fa ina fa tanga te totas e mo si vai nga o le mo fa ina fa ele o le mo fa ina fa ele computer wa fo le ai mana to fa sa longa ia ia o foi me o le ngaluenga sa fa to sanga mo fa ina fa ele ai to tu la ia mana pe ave tu langa na ia se tau pa u e lalu pasi se tato
Ya vale no mani no ta pule ai ave pasi. Ya. Eu te lo mai tau ala pasi tamiti sa o ye tamiti fo ye. Ola le mani no. Ene isi se alu le ngalu ngai. Ile a onga ele tamatu o mai ave al pasi se tamiti. Ya le tamiti fa ngal tupe ya fa ile le miole ya mai tau ala pasi o ngol mena tu. Ale sa o mana foi le tala lena sa no ye estina ya famina. Mo le ngalu ngai fai malo le lo. Ya esa oi wa lo pe fisile lo pe awa ma o tamaiti ele se me la tin na i lo tomatu i no wa lo le so pase se na lo wa lo ngalo lo ato le so pase se no wa lo no wa lo ya lo pe fa perotina ya fa lo lunch le ya va tu le lunch le ave mala pas ma er fa taila pasi mole ave no o la o na fe le so pase ya tamal le la ya ne ya lo tongi lo pase ya maneo na ngalo nga fa pena ya mole o toinga vaenga foi na le mana mi company o mo customer service ina ia vatu tala le ya fa pe o le tulanga le la o sau i e o te rona por el fofo al company pasi le la fa ila pasi na ya fa mena tu mo le temi a fa tu la man lo le a te wis fofo nga fa o pe la to mele o le fa il suenga na fa o le sitsen te mana ia le fa o sitsen o isi tu no uma lo langi e fatali e pe il piriota o mai sa mo lo ia ese e mo lo nei lo no fo mau apalai tai au sit sa o no fo ni te isi si wa su atu su ngale ia ai tasi me sa o vai lus fu fisili o te ole ana sa fo ole a to nga fisili e wale fa me o po values a tante New Zealand lo ngai ni fisili fa tau le waitangi ya ba le ese fisili fa peton o le alo sao wai multiple choices um fisili o ania ua ia te tau pe avatu ia o ele mano si seni sa ue tonu ia e te tau ona e palota i whainga palota nuu palota ni usila wa teno ia wa le tau teilo ai le te ia tol se lau pasai no tangata ni usila e palota ale na fia si seni uma tangata mo si seni ai le o palota ole tafa yoi no tangata si seni e ole o fili la tau tangata ta ia le tunu uma whainga pule ngā nuu mani wa to nga fisili wa lo petele mai nei i to nga fisili na e foi le ia ina ia el malo ia be so tala fa sol pito le tunu nei ia malo salvo a ta sel fisili na lo to fa longo to el fisili na tu se to el tani o a fete malanga Australia dan mo wal sit se ni vai tato o Australia e o pe tulanga e sa wa no to te o te le fia ma le vai ngale Australia ya ta ya e ma na ia fa na tu ta ya mo la to ya e ye la to over to su to sanga ni sila e i fa sit ala no fo ma ya la mo yo fa mo o over to su to sanga e ala le uso le ma se no fa fa soli na e no fo mau ele a to sta se la ta sit sen ai vai la le po lima ta o lima se la termine lo po fa se la lima se la sit sen termine o to na para ya ri se ve fo le a o na lu Australia e ta o para le visa ia vai la ia vai to nga fa pena mole tu na fo le fa metu ia sa a o lima se la o su ia wa fa uta lai ya malisi vai nga foi le sa o mau foi mole et sol tu la fono a fai le te PR le permanent resident i tu la fono ai la te fai tau tu la fono solinga tu la fono e na e sol tu la fono o le PR o man na futuri lo fasala revoke to e foi la solo ana mau la va pene we sa mo pele le tato telefon Tatia. Whamalo le tātou atino leo na saina o tātou tau mai fo ila so whareile whai unga aso ngadua le neiva yaso e usi mea lau whaafonga le isi fo ili nei whaopoponga o tale meo lo tutupu lo tātou atino i Samoa. O leo ua whaamau nia mai nei e le sui kom sinom tanga wenga leo o ia foi sa tasio sui o le komiti whaatonu po o tāpenanga o le sisi ngā fua Samoa mo le nei tūsanga. O le tari e ina e whautasio Amerika Samoa le wala au lian tu inatu lo tātou malo, o no nisi o mafuanga pe o no lātou whaailoa,
e tāle whiaunga le leile teimi le tātou tuto tasi, ma whao unga whana wa onga. Pe ona sile fia no fuina atu iei foi le fiso swani Samoa, e ala leo fuina atu iei lo tātou waa, e o mai ai fautasi whatasei ma au waa. Pe tai e le o vere matulanga e tau fiei le wha moe moe o le tātou tuto tasi ala i tu unga fautasi. Ma e ono fautasi o mai Aristella, e au fia ai le waa e tasi mare mo tutele sa la whaile tol tolo le tamauli, o le waa o le senga vao, lua fautasi mai manono, o le tasi mai apolima, ma le lito rina mai le fio ango pia. O le vai aso nei le ua te tā lai whai te toa o le whale a onga o le loto tau ma whai, ma matalia e loa na tau le whale whana wa onga ma le wasengo whai a onga, e whaawa wina o onga moila to i eia a fianga tu mau le soi fua, e na ua wha maunea mai le tamai tai pule ya Sharon Shuren, o le ua wha atu le silia le onu se furuafe tā la mai il malo, e a mata e loa le a onga ele nei vai aso. O lese leni mai le malo e tawala mai lalo lana porkalame of so swani a onga, whata sei mal se furuafe tā la of so swani mai ei le fono wha vai. Mai o se fia fianga le tamai tai pule ina ua toe mawhai o na tatala ia o onga whanau le nei vai aso, e mai se le so swani le fono wha vai, e tāre tali aisi vai ngole se leni pe o na wha i loe le fionga le ministawa onga, e se la ua whetā la le so swani, mai tupe teu ale matanga ruenga, mo le loto tam whai. Wa tuina mai se pepo whautuanga ma le suiso opo ngā ruenga whaavai teimi ni usila, mo ai ngai sa mo o mauawa no la tu tama whanau e malanga i ngā ruenga whaavai teimi. E ra ia tau se sia tu unga o lo tu ina tu ia i la tu e na o le pau leo tu langa o lo wha tu la whanuina, nai lolo la tu whaongai no isi whautuanga o lo tu ina tu e nisio ai ngai ni usila, le o toi whaafo i mai ei maa whaina wano nisi, e le ova aso wana nofo e te tono le atu no. Wa iei nisio ai ngai ni usila o la tu whautua ina i la tau, e mawhai ona toi tā pape tāru sanga leisi visa whainga ruenga, e se mai le visa whainga ruenga na sawa tuai mai Samoa. Na toi wha amaneno e lea pepo wha amtalanga le suiso opo o ngā ruenga wha vai teimi ni usila, e leo mawhai ona talia iei tu ai ngā whainga, e lalo tu unga i le malienga na whaia e malo e lua mo ia awa no whainga ruenga. Se vanga nā ua o mai Samoa mo mai alo na teimi, o na toi tālo sanga lea mo se isi pepo whainga ruenga e toi malanga ai, pe wha maa vai fo i malanga ruenga o lo ngā lua i New Zealand, toi fo i mai Samoa, ma toi wha ngā yo i atuailo na visa, e le isi company ua toi fia sui anga iai. Ma o lato umalawa sa malanga ai ua whai nei lalo ia tu unga sa whaasese ina i lato, ua umafoi malo lato wa vanua e tawala toi porkala mel malo. Al verso nei na whilo ai atuai le fionga le Prestene, o le asosi si o mea mamafa le atunu tu au Pepe Jerry Warwick, whatasei ma le awa Samoa, e toi mamoni atu le whaaftai le tāpua inga Samoa malmalo, e meisio whanau na whaamani ai nei pine, whatasei ma matatia mawa e no lato whatutuina, e ta alonga lipo laulangi sa tari malo elu tātua tanu, e le vai aso o mawhae. Whaapupu o kwa sema ko kala, ia mo le sira fia lau whionga, ia o le au ke lenga o kako resorts, ia e luas fu ongo pingi au, ia se fulu vadu pingi Sidiva, ia ma le ongo pingi a Pambea, en toto e limas fu kako pingi ku whakasi, ia o pingi Sidia e fo i ma le au Samoa le kako karina balo, ia i lunga ko lea sa au sia fo i Samoa, ia whailonga whaapiko kako moa le best ia rawese si la ku kako trophy o le best lifter overall, o le female, ia kako moa le best junior lifter, male, ia kako moa le best overall female team, ia ma le best overall male team. Ia no winga la ufionga, ia wa ave umai Samoa, ia kele o kako o ipu whailonga. Ia o ale kako whamoi moe o le Samoa IBFC Universal Cup. O le fionga tita i o le atunu, le fionga le pandemia, la aule le maali topula te Valfose Schmidt, na vea masui o le malo ma le atunu, e mon molia le nganga whaaftai tele, e le wha ea atunu, ale au si o mea mamafa Samoa, wa sanga la wilo ai Samoa i le lolangi atoa, e wha anga tama wha vau malo. Ele mai e o le taam le sango le po lolangi sa tali malo ai le atunu, ma wasao whanga atua le to o se fulu o le awa Samoa,
e le taamilisanga malo le taupulenga. O i lato e au fiai a Noni Faumui, se Ines Stowers, se Fulu se Wao, Uniara Sipaia, e Lama ma John Tuffy, Faitasia se Wao, Emmanuel Luli Masao, Jack Opelonge Masangnele Mao. O tala fui mai Samoa, manuia tele le whaai unga le vaiaso lo tātua tunu o whaasoi foia. Talo falava tala fau mai le si ufofonga le lau muai Wellington e mo le nei tae ao, aso valu me lua a whelua ono. Ele o iyo ina le komiti whaatonu a le Leitio New Zealand, le saunoanga David Seymour, e whaatatau ini suinga e ono whaiei le taitainga o le ofisa whaasala lau a le Leitio New Zealand. Ua una ia e Seymour le whai o ni suinga le taitainga o le ofisa whaasala lau, ai se itoe whaatulanga i le malo lana komiti whaatonu. Na tali le Radio New Zealand e whaapea, e tūtua ai lava la latou pūlenga ilo na tūto atasi, mai le tatau na whaalawelawe ina i le malonga luenga whaasala lau, e mafua ai ona a matau na le whaatoatoa ina matali tonu ina e tangata lau tele la latou au nanga. O si mua le minista e whaisi ea mo le Radio New Zealand, whaapele TV New Zealand, na ia whaitio ina whaala potopotonga umai lua i sana whaatala noanga i lungo le platform i le vai aso taluai. Na sau noa le pale mia Christopher Luxon e tali e pui le suenga fou lea na whaasilasila le malo mo tangata mai whafo e fia maua se sitiseni New Zealand e amatatu le whai ungo le tausanga a sau o le awhai ai suenga mo le tangata e fia tarusanga mo sona sitiseni ma o le suenga fou e whaatatau i matawhai o i matiu te o le tangata e avea ma sitiseni ma e mo o mia le pasi po o le sao o le fitu 5% o fesili o le suenga. O fesilo suenga o le a o fia i mata upu e pe o le tula fono o ai atatau, o soli tula fono, o ai atatau i whainga pālota, o ta i ala whaavai tūlanga whaatemo kalasi, ma le whaatulanga o le mālo, na sauno o le minista o le loto i whale, Brooke Van Velden, o le awha amauti noa e malama tangata i mataanga matango fie, po o values o le saolotonga o whainga malo whaatemo kalasi, lea e ala i ona matango fie New Zealand, e manatu se loi o whemalanga inga Puja Sanda, o se fofo ai lea i se whaafita auli. Aina sauno Luxon i le Morning Report, paulinga i o inga New Zealand o le whaatino suinga o lo ova aia i isi atunu. E tutusa lava ma au se tālia ma Peritania tele, e le o se mele anga le whaamanatu i tangata le tutusa le leo ai a tatawa tangata, ma le sa olotonga e whaali ai manatu. Na whaali leo, ua tuai le suenga o loo whai ai se tau lea ai tu ua inga o whainga matanga ini tama se toa wha, o no le matua whaalawe lava o le ua mōlia ma lona toa lua. Na whaai loa le leo lo o taiulu i le suenga ni atunga lunga, o no whaamatalanga se o lo o whaasalalau i le urunga lii, ma ua whaatupu ai le popole i tangata, ma le ma whai ai o na whiso o tai atu ni moli mau wha moe ina, wha apea matangata na whai a la tau wha asea mo lea mata upu. Sa le ima whai o na whaalawe loa le Leitio New Zealand le ua mōlia, o na upolo inga mai le whaamasinonga, e se furuwalu mōlianga o lo o whai e whaasanga i lea tau lea, o na ni whainga matanga onga na tutupu i le wao le lua whelua, ma le lua whelua wha, na te te ele tau lea i ona mōlianga, e toi whaau au le mata upu i le whaamasinonga mawalunga i le masino Iulai. E mo mia se fuafuanga vave pe whapewhea o na tutongi a ai matangata ni tau po o le whaatupenga o le tali atu i suinga o le tau, pe ona whaalia i se li poti telefou a le komisi mo suinga o le tau. O le ua moli mauina lava le afia ma le popole o tangata i suinga o atutupu i le tau, ma le whaitau afe o tangata e o atu i le tau sanga i lua afe 5 ua ono whaingo fia ona afia i suinga te tele o le tau, pe ona ta ua i le li poti. Peitai, e matua le atoa ma lea ua upolisi o lo o iai, e tali atua inisi tūlanga lama tia pito te tele, e au fia ini whaai unga ta ua pe whaapewhea ona whaatupe ma whaatino ta iala, i au alai whaingo fia ona tali atua i suinga o le tau, whaapea fo ile fisifia inga o tangata mai no foanga ua le mawhai ona toe no foai. Na sau no le pule silo o komisi Joe Hendry,
O le mafuaanga lea e umane ua tele tupe e whaalu i le tau whaamamaanga e se o mea na whaaleanga ina mai suinga o le tau. Ai le o whaalu ini whainga e tau fiofi ma whaaititi ai mea e whaaleanga ina mai suinga te tele o le tau. Na whaailoa i li poti, ni vaenga se fulu o tūlanga la matia pito te tele i le atunuu, ona o le suinga o le tau po le climate change. O tūlanga whaamatau i whale, awala te tele ma awala ono foafi, o ngaluenga te tele mo le suavai, maolo o au fia i fo i maleo la lau le leima le soifuanga lau tele o tangata, o le vainga le leo au nanga mo whaalawelawe whaafua sei, o le whaatupenga o ia fuafuanga uma, whaapea i mawhainga o whaai unga. Ele o toi mamau ai mawhai e tangata e maua le maisela o na whaau ngā wati popoto e whai ngōwhia ai o na iloa le taimi e o soa i le maisela o le tangata pe a ma le vai aso. O le awhata i tai e le ausu e sue o le Universite o Aukilani lea te konolosi ma ua tā ua o se tasi o suinga te le mōle ngase o le sela tanu mai le fia tausanga wa tuanai. Na saunoa Amy Chan le whaululunga o le aonga o le Universite Aukilani mo whale talavai e whapea ua mawhai le te konolosi poto o le nei talu fou, o na mawai se awala e whaingofia i o na iloa taimi e o soa i le sela, a o le iwa aia a unga po o whailonga wa aia. O se awanoa ua mawai e tangata mama i le vai aso a atoa, e tā pena i la tau lava ma le wha moe ia mawhai o na tā o fia i le oso whaafua sei o le mai sela. E silia ma le ono se lau se furuli maafe tangata e whaonga aina tonga fitinga mo le mai sela i New Zealand, ai lata i le se lau tangata e mali liu mai ai i tau sangata i tasi mai le mai sela. Ai o le iai o le watipoto e whaailo mai ai nei mai oso le sela a o le itutupu. O se fesosoani te lepe o na sauno le Tisha Harding, le pule sili o le Asthma and Respiratory Foundation. Ua whaalio whaanoanoanga o se tina matua i le letalia ina o lana tamala i titi se fulutasi tausanga le matua i lunga o le pasi. Ina ua whaamalie le tene i titi i le ave pasi, i le leai o sona pāsese, o na ua ngalo lana atotupe le fale. Na whaalia e lona tina matua i a Monica Jenny, e whaapea e ui na whai o fuaonga o lana tama ma whaamalie le ave pasi wa ngalo lana atotupe peitai, e le ifesosoani i ai le ave pasi, matuli i lalo ma le pasi. Ai pea ma le lua se furuminu tele mamaolo na fale ma le fale whaatali pasi. O le tene i titi na fuafua e anga i atu le pasi e alu i lea o ngai Ponsonby. Ma watu ina atu se whasea ale tina matua i le ofiso whela ua inga Aukilani. O le whaanono anga o Monica, ona ina tea o ina lana whanau la iti e fesili i le tangata matua pe afia maua se fesosoani i taimi uma peitai na tangila na tamaile awala ona ole le maua o se fesosoani mai le ave pasi. Ualongo ina ile ofisa whela ua inga Aukilani le kamupani pasi ina ia toi ilo ma whaamautinoa e tausisia le saonga le mu o tangata uma a toa ai matamaiti. Ua whaalawi loa le ingo le whaia onga langolango ia Ann Kuiki le ua whaalea onga ina luna laisene whaia onga ina ua ia songi ila ngutu o se tene titi toru tausanga le matua. O ki ina tele ina whaia onga fesosoani ia onga ale New Shoots Hobsonville ma Pasco's Herne Bay i le lua whelua tasi mana maua esu enga e tele taimina ia whaia ininga i oinga le tala whianga i tamaitia onga la iti ia onga whata itai na tau ele teini titi whatau sanga i lona tamalinga i oinga ki na whaia ia te ia ma moli mawaile tamailu mo le whaamasinonga mo whaia onga i le aso ananafi. Ua whaamaoniele ministawa o ngā Singapore e mawhai pe whaatanga whaia o ngā o na sasa tamaiti whaalongo tata ini mata upu o ngā. O le saunoanga lea Desmond Lee le pale mene le asolua e tali ai i fesili e winga ini tai ala fau e te e ai i whaingatau whaamatau po o le bullying le ana whaia i le aso sfurulimo a Perila e au fia i ma se fesili e whaatatau i a fianga o le soifua malolo ina o le mafaufau o tamaiti ai mai se o le taiva tau sanga le matutua pe a sasa. Na sauno o le minista e ia inga mamafa e te taona munmulita ia ina ia mauti noa e saunga le mu le tamaiti tia onga. Whaataita inga e te taona tu uatu e le pulea onga le whaatanganga e whaonga i le sasa ma e iai fo i whaia onga i lautongia whaapitoa e whaatino ina lea whainga o lea fuanga ua iai le whaamoemoe e amata whaatino ia o ngā uma Singapore mai le tausanga i lua whelua fitu. Tala fo ia mai le siufofongo le lau mua mo le niwa enga o le tae ao.
le tu la sful male lua te fa fonga le tunu i tātou fou. O le taimi lea ua 15 minute o te nei le valu. A le iwa, 15 minute o te le iwa. Ia le va ia tu lava o fa man malu le yaso man tua le na failo mai. O i nei Wellington le Hart Valley ma Welling Polilua. E ono atu se lau tolu 10 km le tu la mal lo se savili. E fa solo tu le fiafi, por tal tolu fa solo le fiafi. E la pta ia tatou malos. Ya, malos se savili. Malos. Ya, mana ia le fo wanga tatou le fai ungol vaiaso, ya nisi fo i fiafi i talonga. Ya nisi fo i ya o ia fo i nisi fo fuanga e pe o le lava e matele le fa manatuina nisi e kalesia o le satinai. Fai ungol nei vaiaso. Ya wa nisi e kalesia ia e me se lava ia matou le fakasa. Ya le wa mai ona fa tino le vaiaso te nei. Ya ele fo le tu wa ya to fa manatu. Toi whamanatu fo i lesa. Mon whamanatu lasa, ia toi whamanatu lasa nei. O meton fai? O meton fai, ia mantua a whapena lei. Na misi mea alofa le vaso tene. Ia whatino lo vaso nei. Tene no ia tina, po whatani mea alofa pe mea ia, a pe iai, pe le iai. Tene no iai. Ta tene tala no es tina, pe iso naranga e mana o se mea alofa. Ia. O aleasa oe sila ile. Foi ele ta o lo tina a lo faltua o leva va ai se me alofa mai me ati oema ola o mai tau ele ai ona pe folinga me tau sanga to ale ngal do fatase ya a fula la sa tamata tele va vai po isa ta me alofa pe ya eta do ona pe o fatau ino le aso e ma fo al melo fa mana ia mo tina ia o fa ia o le aso ata ia o malasa pule o le met fialu ia pule o e me o mat fa ia pe o le me foi le o tata no foi wai o le e ta o le satina o te vai tu e lu e se ma fo fo ngos a wa fa tu e pe fa tata la fo ngoi ile ta pe fa tata vo le fai mai ele so tina le fai lo tolua pe fatete fai lo tolua pe me ele so tina le lo tina ele o le na fatau o le fatau o tina uma lola o i lava le wa foi le wa fai ele le taito le o le tina o inale ai le fa pe o se so sa mo lo tina o mena tau no fa manino le na peila ia le fa to mama ai sa oi o le meti ta o le ele o me alo fa o le foi le fa manatu pa o fa manatu fia mo fia ai wai le mana ia se se sautina la pe la o nei pe se me tu puta o fa no fa mi samnisa o mena ele tona tupu mena i te mine fa pe ia wala vasinga teina se fa inga ave fa manatu ai ma fa fia itina ia na mailo le fale ia me masani ya leo langa e tal no matamata TV tal no mal fana ya o mena na fana fitali al fana pu la to fatal no fa ta wai no le satina ya fa o misilo me aro fa ya to fa ni vaso ma le tele le so na ma won ta o maftanga pe vela ma le we fola mai ya ma le tu so le la to fam tal refe mai to ele o mau mai la sile la e te lo me o te vai fa so mai o sa me facili o we gano tato ele fa so mai na fa so mai ya me to tiana ye era tu lo fa se ulo se wa tala no litio ele ya na lo wale sa ya va tala fa tia ya lupe australia so ma fo ya mos ya persunga ya siu ilalio ya luftela tu proclame fa taile maftamai na laito manga ya sunga ya fali tui ya luia le sao tina ya to mutina lo pa nga tu fongo lo mua me se proclame le atal tai ya o ina to le wa hanga ya tu nga luenga le ya so ya e le fa ya tu wal ma to longo atu
fai le lei fai fia ngā luenga nei aso i umai foi fea mga luenga le fia fia wa o la ema wal fia ma e ala wa vai atu fa tatu ofisa ai te le ta vale le fio i fo no winga le fatoa ma le fo man te lo tatu no va pe ai e a pe na le ta pena tatu mo sa vil na nei tatu pitonu nei ya me sa tatu polua ma Wellington e ma Rohat ya va i le ni va nga e tau na va ai tafta final fale ya va i foi lo next door o lai tatia me se apa foi le e te Silvia va au le fa mo le se me tau te o le yo te o le me apolo fale ha le afso soni fa pena langa telefone o isi tatu tua o ile mo mai fa salon ya na me yo masini a me o meta alo ta me je trampoline ya ma le no le te o le lea watu ni ma ala popo a vo le no ai ni mai ai tatau ai la la se po la tala tane ya se mai no le ai wa le pa ya la fa ina ni se me totino la tasta to pesque na le vai foi luas futas minuto te ne leva ole por kala me o tala la urungo vai aso le ta pena mai pia afali vel ta ole Say
Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Malo faftai ya salo lewa tatu se melvang fai ul tatu por kalame. Ya ona I talo talonga ya ole fiafiana nei le la talo le ole Blues ma Crusaders. Au ia lo ya Yuli atu ya lo tau Paule Hurricanes. Tal malo la Crusader. Desa. Talo fai a Blue. Ya tonu te o laki to lo. Ya mo. Ya e pe ole vai tuta talonga le tatu Hurricanes ole la ta alo mas tatu o moana. Ya mo. E tal malo el moana lo no wingo se vai ngorunga o kirani le fofu e fentalo. Ya mo. Ja, le si talonga le ya le na nei for the Reds ma le Chiefs a foliva. Ja le Highlanders ma le Waratahs ta ole a folifa. Fitu 5 minuti al fitu le fifth tau yo le mona ma le Hurricanes. Ja ma le teletiti la foliva le Brumbies ma le Force il potau. Ole sa ua lava I le vai fam talanga I au mai no social media fa salonga ole I le le o nanga le mana au lau te fatawina le mona fa ngalu ina mo se sang fo fo ringa mai ole o tali el vanga le vai le super kapia pe fo ringa mai se tau ya te ole e piole po tau malo si por kiki se ale unir ale la kapia o le tali ai a pe ona itama ia le fo mantona tala no foi por tau sanga ele por ta la oria le oplexa le o to fai mil company le vai ngare le Jerome Kaino o pena akina a o la tona a po hawa ia le pe sai kala no pe o la tola na le o tau apa mai foi le e o fo mai la tote tau aveina le ya o pe folinga me apara la sene tu no va pena en faina la tota a pe o le te na pe ma foi sia o la tava ai le mta pule ana fa pe I le vai ni usila ma Australia pe ele o ye tele se sa o mo na tamle sa e wa a vai ni fa ina ta ili mas furu ai te uno furu ya ana pe fule la na fa pe o me se au malosi e le fe si dinge tu ma pe tamle sa e ma a foi la na fa ta lo ngal malai e tau le on tanga ta matamata e pe o sina tu la uva ai mafuanga I lo una manatua ya mana e foi le e o si vai ngai e man tu foi sa tawana ye se la to malai home game e se me New Zealand e tau a wale ma faina fai sa mo tam fai tong e te au e tawana fai sa mo na va to host le talonga e o malai le pia pakile e se me o fai le o fai se ona foi le o fai se ngarwenga ya ai na fa pe manatua la kapi tawana a vatu la kapi e tru e lua Pacifica le la o pe fe o mi ai va pe tonga ma a wa tatu va ai nei le sa wale a fiti le wo ye ya o mtautia le la le foto tilo tu foi ni se telefo mo ya nei masi na vai so to nai fo ringa le ta walu foi anga oi e Europa le o fiti le si au ya fa le la to ya o avano ya no le uta te mo tato por kalame ya manuia tele ya le fa igual vai so le tau te va pe tau wal lima le fefil tau tu si fonga le mua manuia foi la shot night na uma la volta tu faina pa ngale atau tau la tal pese ya lo topena malta por kalame tala la urungol le vai so fa tai
tino mai lo taofi Mausalino fa amaoni Tu ma pea se io o ile oti Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova inotama Tofa ina soifua Lama alif sili lesa sala Itu e fa o samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Tanua yo e sungale mana mea Bea fai ua elekea Tu ua e bea sia mea e tafea La upua tau no fonene i tau Wai so se e siline la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la A fio oe ae aluita Tu Yehova ilotama Tofa Fifi lava e toi whaatalo whātulu nei tai au. I lau whaafonga mai ma lo lava le soifua. Ia o le polkalame fo ile nei o tala laua lunga o le vai aso. Au ili ni tala sa o tau whaafonga i tala fau ile nei vai aso. Ia le ngata i leo nisi fo i vaenga o le ngalue ngal si fonga lau mua. Ia talitono, ia o le foua. Whatasimele fionga le li kule af masanga te al moresi. Ia whalau te le atili nei mata upo. Ma lo soifua lau fionga masanga te ala whalava. Ma lo fo savalina, ia whatalo whatfo tato a whaafonga ni tu asu. Ma lo lava le soifua mamalangi ma. Ma lo ia te loa le pi e whaoli o le maini ti munga ai. O le atao sa o tam ta upo masanga le anga ua. O le ua. Pea na e wha e fo inei le uri. E pea o le ia. Ia nei e na pata inga ia mo tātou ni savili po ni matangi malos. Le la val no fo tā pena iai. O le rei. O le vaenga le o citizeni an tātou whaanongolongo iai le nei fo i vai aso. O le ua i se fo whangal malo o i se whainga fo. Whai le lele suenga ama tātou le. Salpo le tau whai unga tau sanga asau. Le i se suinga i. Pe a whainai e toi malo mai la tol palo ta. Atonu e vane fo ia e ngā lue whaatasi ma le i le fo le tua ngai. Wa mele a fia o mai New Zealand la ngai luma o mta ufa pe tau tala no fa le lei ma o se tasi o na whai e rola ia ma le fisu ia so. Ai le va ia tu e multi choice test le va upunga le sa o ia e pe ia o whaingo wenga fo ia so inga lau lai sene ta vale le mai pepa vole na tango ala ia. Maka o le ABC. Ele mai vole le tango tu se tu lo foi upu lo ina ele lo enan. Ai ta mana na mo ini fai tau a ia. Tau loto le le mo le pusa o fai mo meu chismo. Ai le la o me va pena. Ia mai ele fo le fai nga malo le a matel fai mo tau sanga fo. Ia ai tele o isi va ngale va e tu mo meu for your applications po o le ne o me tau na fatino e malia i el tangata ma faela i ina i maua i el sa o tonga le e avea ma tangata no New Zealand roinga e tele le suinga le te vava e to le o fa le fina ngalo o le act o le avo le New Zealand First e va ila to le tele o tangata mai fa fo isi o mai amala to tal to nunga mala to wanga mtu langa e tau fa ye ma su ye ni si o me ni me la na le o te ila to fa mai le to no mai mai la to values ai fa nga kiwi values ya tu ama nga fa New Zealand ye le mana la to ai le anga le mai tu una mai mala to ye wa atanga I fo to no le motofono e te mi a fa tau to nga vo o le to fa ye me na ye mo mo e va tu tu spo ye fa tau to nga ye wala to ai fa tau po le Koran po la li si me a eu te le lope la ve mo me na pe fa ni le ye wa pe ta to va le tuinga le tau ye le pe to fo I
le mesa ye e mai le si melo te va to le tu se mal palota fa mai to fon ta no me o le vo e le o ata va pia o le mele fon ta le no to i ta wana fa mana malama o le si le application po o le tūlanga le tau o na fa tino oi e maria te vai e te ri ave o ma sitsin o me e mo me tatou ni New Zealand whainga malo e te tau o na tatou palota o ai leangan palota na fast food pasene o tangata anu ia no mai lole ia whai e tangata na le malo ai le fifia le os food pasene ia le palota a vai palota fo ia pulenga anu ule whai ia laki ai o limo se fulu si pulenga anu ia na ona tangata ia whai e la tau i whai unga ia na tō mumu wale o si munmuti ai le whai palota ai tō no si vanga na ngā fo to e ilo ia pe o le ola to vai la to fatu langa wale o tau le la to nga e tu foi te mil palota e le o matan tau fa matala mai polisi vai nga sis ia le o so mai le act ia folinga mai mo to i na wala to suili te le o si vai nga ye faingo tanga te fai mai ia o le vo ina pis ia Winston Peters la to va semana ia Winston Peters ele New Zealand First ele tūlanga o to inga tangata tau no mai nei o le acti o la mana o la to i to tele mai tangata fo i e o la to mai fa pito e whainga rung a tangata i mo mia nei New Zealand o le au tau apu e dem whaini sau tangata ma fo i whai ronga maulunga sau alua a lunga e tau le apu o le mea na le to tele mai nei tangata i nei ia le mane mo le si la tala le to fa long to le sa fo i loming o si tanga tane o mai la to no le mo ni so wa fe e lo ngala mai o masani le olanga na le se me la mai nei ai e wala o tam fo ina ia umi ona i nei tanga foto am fai ona mo wo ia le se so ani va pena ia ona swing o male le to va vai e pe vo le o amatan tato va ile i te mio palota i ele fo amatana ta sa mai wa to te la tanga te langolo me to inga mau ia ia na mau fo le au palota ina ele nei malo o le siva nga le masanga o le na fa ilo fo i ne vai aso o le fo nga le malo e ave ese le pulenga fo ile o fasala nga le masa mo fasala o ina chacho ai so fasia ia ave il vai nga le ala wa mai nel fasi silanga wala a vesia ai ia vai o lo si fonga mala wano la ia tato faringa voi fasi silanga o le muli ta ia tato ila lo o le fo tu la fono le Broadcasting Standards Authority o le va ina mata o le vesia ni fo ia atonu o to tele ia o le fi fainga malo inisio o whaturanganga o ngā ruenga a le pisa a wana whai mai le amatanga e wa aia mamata i tu wina ia whaatinonga o ngā ruenga le au whasalalau. Ia matauri o aso la whasalalau na o le tio ama TV. Ia. Ia sa wa i saulo mal interneti. Ia o te lea le wha le te amata na sui mai le interneti. Ia sa o lola ia ma le Facebook o le koko o le YouTube. E mai si ama wanga Instagram o le TikTok. E le la te le ala le lave le mata upule. O le whare lave penta tano ni sio taimi. Po le hase ngā ruenga na whaia e le pisa o le pi ma le malo o ma whainga malo i taimi utuana. O a lena wa ia tua wei suinga. Ia a i ropo lanse na ngā ruenga na whai. Ia a leo wha e vo le tala nisi o se le pulele ne i le pisa ia o lewa foi na ngā lulua la tau ma e whautua ina ma lo inisio ave proposal i suinga i e tau na i e whoringa mai le ia se sinano e nā taimi awa leo te iau wha mai o le to talawhea ngai ia i ngā ruenga le whai e la tau ma mere wele temni ai a wha apela lena ave i whautuanga mo suinga i ena iai ai le i whai e se tali ena ma lo nā taimi e tau ona fa manino mai pe ai sia o le fainga malo na ei o le amena le foi singa ruenga e ale te ia o sai fa se langa boleto tal fe nga ia nga ruenga le faima
ma me o lo mo mi te mi nei fa tino nga ruenga la fa sa lau na mata mai le misa ma Shona Blanket ilanga olanga podcast folio ka o le platform o le fo tele no ia isi o minsta ma interview ai ia ile ta act na interview ta lo ni fa le on langona ne ala ne bevesi ne fo ile si tu langa le ia ma lo no winga ava pe o le umana na o e tapunia wa me mai scrap e vai ni tu nga uputa o mo mo ngal bengan fa tino mo sfingal tu o le malo ia lo inga atula e lo po le me la suia wa tau na ise va nga suia ia le maua le minsta o lo vanga le o le si mo me o le council le media yeah I don't know ina le la tu la te va ia ai o to fa ile pisa ia ma tau le fa va le malo atu fitau i wa te mina sa tal fianga atu no le la vai po la si po tal fianga pe le pisa na te toi va ia ni si pe sui atu lo ia mai le council ia va ai avenia na power me va pena ia ma va ia o mai le ia ma le social media ma le si mena te mina ia le o ne le va inga o le sa lo to ai si to inga tala so na fai me fa pena ia le la wa la va ai di tu langa na ese tatu talie mani fo ese taimi ai mai le tai le pisa ai interview tatu se tatu fa longo fo la to mau agua o i fo na yesu yo sa mo le te manto sa ia se tasi fo yo to lo ia te ia mai tai sa mo sa yo lo ia sanga lu ai fo to no i nga fo i fa linga manatu le tu langa o ia sa ia mal terminei alal mea ia fo i ina ia David Seymour ma vai pio nai lo te ai fo i mane se fa matalanga o fai i le polesili o le litio ni radio ni o le fai unga na fai le New Zealand o le fo i le pisa e fa te tau tono le platform alane o le la toma o i le o so lia ni so tu la fono pe o na yele tai li mai nei la tonga ben lona winga o no fo la tau tamu fai e fa fitaui le la to ya te tau le fa tinongo nga luenga pe na fa vai mai ai ile swinga le o meta o le media awa fa pe o le na fai le la to tala fiu e vatu ia proposal le i se me na fai o le ala uno fa la to fa ditu o le tu langa la na o le faingo la to fai ngona ai no fo i lo ma fa se a mai ma minsta me se le act ma le New Zealand first ele se la to power fa pe fa ele fa ma ya wa nga fo me fa yo me ni o tu pu le wo fa e ro mi se nga lu se fa sa o lo ma le ai fo ai le la fa ele wa sa interview o ila ta yo le tu ele act ya fa ile ne ta la ni lo pe te wo lu se i ma nga lu nga ta o le CEO o le Radio New Zealand tu se le wa ya i mo me tiu te tanga te fainga lu al mede ele me se ya se minsta i nga lu nei o umana fa tu langa ma vai ya fo ia nga lu fa tu langa ngo me o tofi ma nga lu pa wale me fa ma lo ya ma di fa vai se tino le ya sa idi le la to mo me o le port ya a el tai port o le hol tai o committee na fa tu ina le minsta va ia a pe yo me ia le va ia ma lo to to na ma to fa li ia mana wo umana ia fa ta ti el tu la fo no ia me tai di mai nei to nga lu al fi o tanga te fa nga lu ele se ia al minsta e wa le pe va et fo o le to le ve to mo ton campo le na ponta lo ne se o sui le si le na ye ya a matalona a ya se minsta i to finga manga lu ya na fa lo mai na pe ya le la tau foi le tala le si professor na le university e longo fia wa matana va ia te mio la te palot e va ia tu lo le minsta vo le pe wa matana lusi la na party io so lo le ia langa ma va pia ya ai se me tau na e New Zealand tu langa le ai se tato vai a fa yese swing e le lo pol tau sanga foto am fa yena fa mo le pisa ia te tono le ai o no fo le
i tua ngai ma fo po la si tali se me tali mai e le o whanolongo kwa stala te mine e whatete si to titi pia whanolongo ia i fo ise lato lo po ise lato fo i fufuanga e whai e o lato ia taisi ala mea la tau tali mai fo le fi le tauna ia fo minstai me iau o la e le vaenga ta ua ale tino lea malo ia isi tatu wawai pia ole a foi ole malilienga foi le whainga paanga le CPTPP ia le va atu o fia tu foi tonu le isi atu no o e fia awai foi le fatalonga le po le whainga paanga le fatau inga tal whengai ole CPTPP Comprehensive and Progressive Agreements for Trans-Pacific Partnerships atunu le si vaenga le wa tam fai mai le Mutual Pacifica le si taimina tam fai fatasi e fai le mafai ona fawau e sui lola ia le CPTPP ia wa fo sa tam fai na le ma Amerika i tonu ai te vo sa valisi ia fai lola ia ma le vaenga le amatala ia na a fia ia le mai si no o Mutual Pacifica ia mani ia le taimine ia le Australia Brunei o Jerusalem, Canada, Chile, Japan, Japani, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, United Kingdom of Vietnam. Ani lau pipi mai nei Malaysia vaenga le oi ole ma no ia le so soni e sai na ta i talu sanga i fia mai. No vaenga mo fia mo matato wai talu sia ia fa pia tu di on sai mai nai te dia me na ia to or they sign up Taiwan, Ecuador, Uruguay, Ukraine, Indonesia, Philippines. O le loai, e loinga ia le tino leo le loa nuu ia. E tā hua te le iai fo la tō. E mou i male mea ngā la tō e mai ei. O ana wai tō le aunga. E le fia ia ima, laina mai whate tali tēne e mou se sa. O te loa anu fo seina awe sana sponsorship fo le lea pia. Ia watu le pilion na tausanga e whai e ko ngā ruenga. Mo le wana whai ia o mailo mo tō tonu. Ai wale vai atu no tele tai be atu no ia tele tupe United Arab Emirates. Ale te tu o vai le no le lewa Sabrina lewa ia nei tonu leo fa popo melon suto le na. Ia suto le Costa Rica le. Ia suto le Costa Rica ia na o no una le ia. Ia le la ve matato a pile se Mutual Pacifico ia tu. Be vai sila i tele. Ia tu e. Ai te tau ana iei fo mala tō. Ai ana yo e tau na whina o i Samoa o le vantuto ta Samoa e. E te tonu e le CPTPP. O se e vau ai fo po a po la vanta tō loi whātau te lo nuu ia. Sa o le malo. Ia whasolo mai i simata apu ia fo isa laualunga nei vai aso. Ia i le tōlanga leo o le ono le sa ilfa silanga le malo i le vai aso le nei pi tu atu se taimi pena tolu e masina i le tu fatsinga i o pule ngano ia e mantole i le Three Waters fo i le sa pila o le lo pole ale tu langa le ai i le fo le sanga le al malo mana i pai nga tele i o lo fianga i pule o tu so le mele na tu pule leipa fiu le leipa e tamo fai whaanga solo maila na ia fai unga na le la tau mau le taimi e tau ona tu whatasia e pule ngā no ina ia vai e ngā ruenga te tele e vai o le awala tele ia ma e le tise le si vaenga o me tau pawa so soni me whapena e na sa wai la ia isi pule ngā no umtua i le fia e le fia tali e la tau ngā ruenga malo le tau whaia ia o bolata mai la te mil palota pipi ilo ia male au polo kikia o lo una i le te tau se whai ngā malo no mai fia pule tutu ina ia e pule ngā no ai tau na ave pele local power tu so e tu pele ava no i tangata e ngoi la tau pule ngā no e whai la tau tonu mea e lala me leo ine tu so leo mai vole malo leo mai ia ale mwhai lonto whai le la matua tu e whai tu so leo wa la fosi la tau ia e whai unga lena no mai fi no mai e te mio pai ngā palo talwai
ai ole tūlanga nā rei ole ai mu whāro ni si o e o ai matanoanga fo ia manita paika pēr sau ina fo i whaafonga mele atunu e leo tasi lava la tō i te leo ni si o meolo tau ai e ole si meolo pole te leo ni si o fio o fo i pule nganu a tu whaatasi neni pule ngā lima se nu se lima whaatete inga sau leo le si pule nganu umtua te leo lana ai tālafu o ai tālafu umana peona matanoa e manita e ave uma ele tino le moni ya woli tone a o va pela ia lo no winga va pe tasir biliona la itala fole el pulenga no la tune ia fafta ya biliona le pe o to a tu se le la ave nele ile va nga le va ile vai ma o le tu langa na o le fa ye lo la fu fuanga ila ia va velo na fa se fai unga pulenga no o se tasi ta umane malo le plan ale ai lo la fa tu langa lo le malo ia fa un fa pena atu no te wo le melena mo we au kilani le na fa le super city ma ta le na ave nga lo fa ta sila to so ni fo le malo ya to no fo fanga na le la ta wo e ta to o ta to la ni ta to ali o ne wala vi ai o porua o lintone lo hat apahat to fa ta to o le fo i le no pipi mai ma tu to vai i boy rapper mai sia ai ia o life mai sim fai la to no fai la to no winga o le oferta malo a mai la to proposal ta o mai pe fa fen fa nga yo o to ai ngo me tele ia ma fa tu pe awai o le fa nanga u mala to i mo rates ava pe le titi tanga ta e no fo to vai fa vela no to va pe ai tele o si me tele tu pe mo mia o le mena pe si le a pulpulim fatasi a pi fatasi di pe fitu di manga di fitu ye pule ngalu enta mo le si tonu hole e la val tu a pe no fat mo a o tu ne la to fitu le o tu si ta miliona 4 miliona la to itala te ia le o tele la itala ia de pole vale la ave o mai tu pe o itala fole le tino le o tato le tiaki waya le ngole o le ngole va ele vai ia alfa la o sirin fa ya anita matano oila tu ma le tiaki vai oila o le malo e packing le pe pack e pulenga nu ele ona ia ava mai pulenga nu lo ngala la itala fu uma le mo la bati o ala foi vai mai o to le longo ina le mele a fa le tonu o to palasi mai to ile o tu langa tonu ana le na fai lola utale le aso na mo na tenu mo tonu Wellington e si le ta o file le tano le ta fai i alu nga mbala vale le lua i lua tano le ai mai uma le tu pena na tu tonge i ta la fuia ia fai ngo fia na fai mata pe vane fai uma ya la pai pa la vai Wellington le o le von ta fai senga ai le la vo ala i male malo o lai ia fo i service e pai pa umana i official malo o le pale mini e au to e nga i va ingol malo mo tanga fai mai e le nga le mai tanga mai fa foto no la ai New Zealand mai le nga le ala pe u tele fa mo mo o kilani ai sa o le al malo le tu longo pa matala le me tu pe a umale tol ma sina le tu e fai lo alfa i un malo pe a o tu le i mau tu wa ia ia na fai vole se la to mo fa se me tau fai o fu fanga fa pe ta lucia i nga lu fa te se fai nga malo o te mai tu ali si ma ta no nga ma vo ma pa pista pa bread mix mo fa tu te tau nei se fu fanga le malo a fa pe wa malo fo le ia ina se fai nga malo se palo ta mai lola ia fa tino se policy na foto ina fo ima fai le campaign e te me fai nga palo ta pela o le fo le free pay agreement palo mai ia ile fo le pa mai fai le mena mo vai ai mai fai nga malo le mai cancel we vai na le te le o tupe ma taimi na fai ei ana fai le taimi na no ta la tanga to le meri la fai mo tanga ta lo te ai mai malo le nei io to le no fa ta si to am fai na fa malo ai mai lo sui pela fai nga a fai fo la se me fa pe por mele ta va ine ye e mo le fai ngo
o tu ma lo fa nga o vai mena tau nei se me nga lo fa ta si o ne to sa uli si fa nga ma lo to sui a to ole mai mo te mi ma we fu tu pe la fa la fo nga le alu le ta pe na ngo ni me fa pe a mi sia nga lo te le fa pe o te lo e mana uma e ai o lo te mi o pa lo te ese foi e tu li ale manuale ai tau se e te loa tau whanalongo tu a fo i stemi tanoanga ale palamiela i e nei e ma Chris Hipkins e lai whapea e te tau wana ngā lue whatasi ni si o me nei a tau si o me whapea me ngā lue te tele wawai e awai a umale tolu maa sine le ia ai wa amatana ngā lurua ni si ofisa le maa lo e wha ia ngā lue ngā le te pena fo le lato plan mai le se me la umana nofo ia le mo le so tolu maa sine era matolole na tau mai tatou me fai o le mea le no fu mai tangata fai tongi la fonga rates ia wane i o atu fitua fel tau sanga rates a bol mea la tau wapa ia Wellington oko fitua fel tau sanga te le ia malong sanga se i fai sina malong pupu tse wha wawai lea Toi whaawa watule po kalame o tala la walunga mai aso nei taia. O tangata i o lea fu i tātou wawa ia tu i le isi wha amai po le isi vai rusi lea wa pepesi mai au le fu i pe amata mai lungo o wa ai o tangata ta wha. Pe ta fu tātou po le ia. Ioi, o le anti-strain of Hunter virus. HANTAVIRUS. Ia. O le whalongo tu o le toi ngā virusi le rula vena i tangata le wa. E wha pe walu tangata masalo mia to limo wha maunia a. O le mena iei. Ia e to fia ne umari liu. E tangata umari liu oi. Ia o le tūlanga nā lewo iei o lona winga. E leo se tama i ngase le wha mai lea o le Hunter virus. Ia mai
il taimi nei tu sai vo ma tu su singa ma li poti e de o ye se kiwa e de o ye se tong fitinga ole ngase le ya te pe o taimi le na e me le covid o pe si ma le covid e de se ye te au top pe le fai nga wenga le au so e vo mo mo e mal tato tu ile na fai tato ine New Zealand ia ole tūlanga nā re o lea la wa whaale tonu nei nai tangata nei a iei tangata o ese mole wa o la o tau mule e wai te tele na pepesi fo le pe o mo wol tangata i nai tangata e o la to o le wa e tau na wa ipo o tangata o whelo ai ia no wingo tangata o le ainga ia siaki umala to i ma whaano fo ese a wai e le tel tonunga e o le ono vai aso e whelua i Malisiama pa wha peo nei a wha pela o nei lungo le wha a lena e whitau i tangata i o mama i pe maliu e loinga e ono vai aso e wha i tuoli le wha i nofo wha i a le wha pe tawana nofo i sel tangata pe ato i fo ilo na ainga le tauna nofo atas e o tūlanga na le i le sa i le nei a le wha pe e laki o le tūlanga lea a i le si vaenga na e pepesi mai fo le isunga e wala amatanga mai e whapea ai ni sumbulungo le waa le pesi e tangata ia te re rawa le rau sauri poti ma le human to human ia ai le ropo le sumbulungo tupu ele mea e le to fiaru se si lungo le waa pa e loa le mea na e ai le ai me si le o i wamba wane ma o i loa le afo ni mafu anga ne mene mama i ne tangata ia mamandi o i fo e le o whaira ngā luenga yo le lau tau wawa ai foi pe tau le talia le no ule fia vanga e tole va o ai tupo lo se fa le velave foi lungo le vasa e va ai apo se no la tane fa mo le ele va ale e tanga to ma e va tuna ya va ai bana to nga ma e le sto fitinga e pe tau muso e va tu te o mai mo tanga to no e pe sa o fo o al pui ngala tau ai te wa ve ma fianga o tanga tau le foi no ole on ba me va pe yo mai la no le tau la mai tai o se mo le no vai aso vai no vai aso ya ale ai ro si o to mo vai lo ngala o le kidia uma ya e mo to me fa pe va ai na le na wa tu sa mo ina tai mi e tama tai va vai le ti leo le afia mo sa tu tia kwata ele fo tanga tana mali ni vai to nga fa fita uli la fa pe o le pui ia de lo pe te va pe mai vai ni mele na tu sa mo tasi i vo tasi valu ya tau na avia me na fa ta inga na te ula ve to i mato ne a to no tu langa na ye ta si uni o mai ni a tatu ia le fu nai fa mana te tatu tui pui ma nei vo i tai me o tau malu lo le wa mata ia o ta no tui pui o lo ta por kala me va ya so le o va lo fa tu yo la tua ia fai atu in faina tui e lua ka mai fea tui la o tui il furu la o lima tau ang vali ai tui le covid le lima le e lenda e wafa ma o fain tui lima tasi o fea au si rola po le tui le la ti ngai lo lima ka ai siri le ese lima a ti ngai lima le o lo le covid ai poto tele la ele le e le rei atono le wa manei foina e dei lo faina fai o tu e lu o te mi tasi e le foina e lo ni appointments ma tau fai e Malaysia mia tau fai ai fai lo appointment i lo fo mai po lo fo mai ai o te so me no tala voi o te la tu le kemis ai me le fo me fatu ai mai ma me na i matau yo musu lo fa wa fa tat so alo vai lo fo mai e na no to mai ia sa tu i le se mo i le si tu ia to nga me na e tau le ai lo tu pui mo lo penka ka no tu stupid moni le la o na fail tu ya ma to le wo so fa il fulu le fa il tu e le fail tu yo le fulu se mai alle se mai ia manua tai i manua mola no msanga ono le il ta longa le fa le weekend pol fa ngol vai aso nei porirua mana ia ta longa le au soka nei ta mai ta ia o Wellington e mana ia fo ile oi e langolango sa o tu langa tonu ne le i le no mani ta longa i Australia ma lo le Australia ia ne to fa piata i tai wo mai na ale le to mai i to fa ile si o le second leg o le
A-League semi-final i nei Wellington. Iau te loa e tauto te le nisi o tātou e mai e lango le tātou au. Mai e whiaurolo ia me tupe mau nei pōrua te mau ainga pōrua. Saole. Wa amata ana alu fo ilumo ia pōrua ia le tumtum fatu molio i tā longa lea. Ia mai lewa ai atu o le lua tōts furu e le taimi New Zealand e le ouli. Le afolua. Le afolelua. Afolelua le ouli o le astonai au. Astonai o le sa. Asa le so se furu me. Ia o nei i tā alo i nei pōrua. Ia, wawa ai te le loa i wo umana whaatau tickets. Ai o tōranga na e pisi nei fo tato o wala le i e paka e leina solo i tā wale le so asa. Ia, o te loa e talawhenga i la tō i le insauninga e lotu taimina. Ia, o la tō fo i amale. Nei tangata le apati le astonai, le o sfitu ai free ala tō le sai Ia tūlanga nā mani e te loe whai nei stala wala so luol vea so le mapo kola me mani te peika. Ia tal si o lai alunga miti e malo sau roani. Whai san tala te fie lunga po kola me pea. Whai tala no le sulu. Wai pe ia malo ma siri ai o le au lea o le a alu lo le whaino. E mana ia te. Wai tasi ele ai lai siri ai le. Tasi ai lai siri. No ia lai tauna luoni ai siri ai tātou tā lunga le ia. Skenso e to e malo le la itas. Ia tāru si ia. O le vaso nei fo ile sa fa i loa ai ia le pini fa sea fo ina la fo i le minister le o fa inga faiva Shane Jones. Pe o fo ninga mai ua ia le amana ia le fautuanga fo ile asu i o le matanga luenga i meo fa salanga i e fai i mo meo wata i e le ki atu i tua mo i meo fa inga faiva. O fai tau le ele a fo ele li poti o le o mata upu lea. E ei tu le leo le finanga Shane Jones. O la ni mau. O le whale velewe o le melea o le tala o mano so se vava i atani. O i se tangata fi fai ngā lua. Whate te ngā tato ngā lua. E le me pu e te va i tato le so ato. Renga lai mau u maa me fai e oi le so ato au. O le tala la Shane Jones, e le te tauna i le avanoa nai so stanga te mwhai e tauana i e taimi amana o se mea tauna whesiri. A e le whape o la a whaamanoa wai e mwhai ana alu le si abe umani atau ni mea na wa i e le taimi le tauna mai moa inis. A e tu ulunga le upengo ta whailangi i ona matamata i leo laulang. O lana ia la mau, pauan me tau fie, mtua i whaasala tanga te o ave whape nani ata. A whaasala lima sfu wafi. Ia, e le tali tonu la tō tere mai pola me la te lea i whapena. Atua i ngā sala whapena i te lea tai sfuru afe a. Ia, e whapea. E nā la voi na tau le lima sfuru a tonu e whewhe tangata. E whaise, ia na tū uro le o lawa le lima sfuru, o le sfuru po le. Ai peo nā whina o tua i fo ia nisi o le tua ngai whamai e le talawhea ngai e tau ana tō avanoa. Mai o le mawala tō. Ai lo fo o lai ava no i atale mai moiso sangata. Ona whaingo fie fo pe whainga tai fo ila i le au waa ona solia tu la fono. Po le o le whango to vaenga o le sami e le tauna i ele waa. I e mato ai ngai e toso mai lunga a. Ma o isi whango tanga lenga i e toso mai lunga le upenga. Ai sao ma amu. O le ina lana toso mai ale le upenga i lunga o le mei te lele amu ma i ma le anga i ama ngā tai whale o ia pe o vaenga na e ia tātou ia le whatali i tasi al me tātou talsi e awone i saru lunga le tau o le ia a ia palasi i lalo le tau o le ia pe o na i vaenga na e tau e whai mo meo misa o no tau mwhai o le sila ni e tali tununga e se fo i mafo fo isi Maloa o le vaenga le ai tangata fo inga lulua e mo le komisi, pol commission. Ia, pe o le ai e wawa i ato le a pito sili na maua lalo le lato o atatongi i le itu la. O fai tau whaalua le puti le a o umalo whapea o mo mi au se lo ia sa umatala no in whamamnam. O le te lei o le lave o le mea le tau whai le taimine. O le mau o le ana fo le swinga le tau e nei o le employment leave bill o le la tau fo e sui ele le vaenga le sa tau o le Holidays Act o le tau fatu la nganga
pe whaafea ona e mawole ia fo ia waso malolo waso ia le e whai e mo livi a me se ia so malolo o e vo i fatula fonoina pe o tato waso malolo le e seta a me whapena a wai le tau fatulanga ina ia tutusa o mai tangata o tangata ia ta i fast food tu la whainga masani e whaingo fiala to wai sa walo kong kalate la mai ema mai rese la vela ve wai ele oni afa taimi na te ia po ana i tangata ia wha kong kalate pe na le se furu tu la le yaso ia o isi pa whainga ruenga pe mo mia se tangata sosoani ia o tangata langa e re ropo la to inga whaingo la to livi ia o le la tau wa tu la fono na umono foi to falo fa pe ele ma fai ona fai se tu la fono i longo tasia o mo tangata langa ese uma la wana ma go fa ta wana fai tangata pe ava pe o part timers fai se la tu la fono po se vai ngol tu la fono le o fa tasia e se vai ngola to inai e a tu foi part timers ese to nga part timers ona isi part timers tangata fai ngalwenga po e fai ngalwenga le i mo na tangata i kia wa ia tangata whai i mo hoi whane mai a tangata mātutua. Ia ese vaenga nā re tau wawa i ai. Ele no poi tātou tangata vo ia o ngā rulu e whapea pea ia te e. O nei wha mai e whai umama tau lia o les tangata tasi alme i mōli tu pere pole pe mōse livi a. Ia o lai wai tū la whono i tau wana i se me tai lima wai e taimi a whai lor whamasinonga. Ia tā pā lor tū la whono. Ia wai tō lai manino mali whamasinga ngā peo. Lalo ngā luenga. O ala was whai ngā luenga masani. O ai si taimi nā te ngā lue. Ia aso a tō lai le whita. Ule lolo lai mle whamasinga le. A peo o vaenga nā e. A tonu la o whaafonga fwoi. Whai mitatano i tō uni. Wai o la tōna o ta tōno lo malamalamo lo mumutai fwoi vaenga lea. Ia me so swani fo wa i stemi fa yele se ve yele uni e watu ni fontanga fa tano em ta au ma sitting here fo isto so swani fina ngalo e in ia ma wo de se tasi o to i faingo tu la fo no fa pe fa to ina fo i fainga malo ia msalo le siri poti tilele na fa tau o le poti al komisi le o le swing o le tau ono le na au mai e ma ni tūlanga fo i te tele o la matia ai ia le wawa ai le lumana i o tangata lau tele ona o le whesuisu ia ai o suinga o le tā nei lo le tu fo i le wa pi e tele tu pe ave le tu i tāpe nei no meu whale ngaina ia pi sa tau na i le pui pui ngā mō muaile i o e pe o tele o wā mo le vanta tā longo mai le amatanga whaifa le polisi a tātou mo climate change fia nana mai tu e tua whainga marole mai tu e sui o e seale mele wo e nei e le o wawa ai le lei le lalolangi ia sau Donald Trump ia a e se rei malo Amerika mai mei o climate change ia te ia o to o e se mai stanga tena ia ai me tau lia le sa sai ni luma i Paris i Bali i falani e le pola e tau sanga nana sai ni le climate change agreement e na muli tai mo le o malo fai mo fontanga fa solo i laulangi fai le fono i Samoa a le lua vesu fa ia na po sul le fai le fono i Samoa ia na fai yo nana climate change ngana ia o me umana sa fa tano po anga luenga nu se fai na ia tau se filta to planet e pe ia le ongoro ta umana ena ia whaititia le ia mō meo kasa ona le tu atu le wātitia ma le leanga i o le. Ma vevela i tātou wa o le wha tupula i o le vevela o le pāneta. O le siu siu manga fo tātou o nā leina te le i swing o le taule ma o ele lolo vaima me whapena. Le lau whai nei le susu enga nei o le wa ia tu nei. O le mele whai New Zealand. Na o le tātou react ma recover. Tu sa e no fua na le fa ti mu ia lo vai e ta to ta fa lo vai na vai ngo le tnu ai ni nga lu ngo fai mo e o va vai po la me tu pu vai nga ia a ta to vai no fua nga ia o lo vai fa lu fa tu sa ta ona o mo tai mo va vai pe ma te to e a fia vo a va pe va e to e a fia fai mo le to la me to no fai vai nga lo le tnu
Ata tau ale tsunami le na tupu Samoa. Le na la vea itai ale ipata. Na umaro sifi isi o vaenga o aina ilunga. Ilunga. Mone ne. Na ilo le me na tupu va pe paua le me sefe o le anga ilunga. Tau vona va ini usi le se me fa pena. Awa e o le utato va ini ana alfa ia i usi ainga tau mone ana faulu fale to li pe fale to e vali. La to le lolo vai to mu tono ia. Ale tau pe o le fatu. O tangata le no foi. E alfa la vi foi tangata. Afa ia to tau no ese mole mele ia. Ai musu. O la to meto tino ia. Ia afat fol malo tau ne se fsu inga ba se tupe. Tau vola na pale ni le tupe ave ia. Pe ola to e fa tau umani poloka me ia mai to fale na. Ia no to le ainga le to pole la o mona fa fale me. Fa sino se no fo nga yo ia. Ai pe ole vainga na le lipoti ia. Ole o ai mele e tau na va ai le meta o le risk assessment. Ma vai po ani si o tūlanga o ngaonga i una tūla i mai. Awai o le memo tino le wai nei. E whaasolo solo ina tātou a fia i le suinga o le taumu. Lolo ngā vai o whaama. Ia ma solo mai maunga. Len tātou ai vo i Taranaki a. Mele na tupu nā lena. Malunga i whia vo i tauranga. Le vaenga nā lena. E tele ai si vaenga i a vo i e vava i suinga o tau wai loa. Temina na solo mai a vai maunga na. Ele e me se sina manatu e ono tupu na me. Ai te ia u solo mai u te lea male afianga mali di ue manisi. Ole winga na liputi. Tato vai po anime tau ole whaisenga albuenga ai le toi tupu. Male mai mau tupe. Tu so mene tato e whaina tato no wha umana whai e to su e manisi tupe. No sa whai le male vanga tupe na tupa ia watu tupe re whai e na whawhitau. E male si tu langa le wainei. O leo musu nei ma insure. E insure ni so o fale no fanga ia leo lolo vai falu. A wai me mau tupe. Ia o fata ngota ale nama to e musu ale au nan mai mau tupe fai foi to tongi mai to ia foi fai. Ia malu e longa me tongi o insurance leo la ve u mata to. Ia pe o swinga na le. Ia foi e ono tupu ia tato. Ia mau le va e o to ale lua fe lima se fulu e fa solo to ai lunga ia. Ia fo I vaenga o no lave via ile I tu tonu New Zealand. Ia tato fatu tusa fo lai e sino la langi le mo fo le mai ia letas. Ia la via to mal Pasifika ia. Ia e tawana no fo problema no fo ta pena le po la me fa. A tonu e mane no uisi no uia I fainga fo ia saina manu Asia. E fo fare lungo o vai a. E o pe ina polane lono la e o pe le sino. Saole. E tau la vai vale vole le saole vai alu lunga le o pe le tau la me le fonua. E po tele. Au vai nei linga luenga le fai nei I no hats a. Le toi swinga atoa me o le no fanga fo I o no fo afi. Pe ia mai se foi la le vai wale na timu talu ai nei. I o matu ai alu lunga le vai a. Al swinga la lai sui eide na ia mole. Tarsia e o ni whainga nai na ia mole wa aili wale pina wha atau umaile pole ngā nu ufale I lunga I le au vai lea e whai e le ngā luenga tele lea. E tarsia o ni ngā luenga wha pena lai wa aili le lumana I to I ngā mea wha pena. No pola ua tali e la tau I to I ngā fesili e. E whetau I to I ngā luenga le mea lai tumu I tangata. Mai e rena o toi o I vaenga na lai mai ma pahat e hui mai au tafa ma. A o isi vaenga ia lolo vai nei. E rei to te ri tangata ia ia. A tu I mo meo whato anga ma la vaina ia o le te leo tu pe aru e whai umane na lau e le le tau le intangata ia. Pe o le si vaenga na le tau wawai. O pawale meo la vai o le sifi o tangata mai no whanga maulalo. Nene o la o mana I loa scientist no whanga tele na whapulputu ele vai pa o le taimi e. E wa pe o I le tonto no voices. E talia le na tangata I me la o ia la to. Wai le sisi to so sonia la to pa to e lolo vai. Ia na. Ole se itava vai atu I Singapore. Ona ole na sawan na file tala e. Piwa e se foi lo whaatanga la to atu sina whaatanga ngā foi le ai. Whai le whasalanga lea pe sasa I tamaiti
ia pe a whaanong tata ni tamaiti leo. Le vai o le taimina whaifina ngoi nei New Zealand mo le sasa o ne toi sasa tamaiti a malusi te le fina ngoi nei wai wana le toi sasa tamaiti. A le taimi a toa na la wa vai o la na sasa tamaiti e sia tu no laulang. Ya o nga a. O le lai mo le tala le ya Singapore no le wana sasa tamaiti Singapore ye le. A pe toi fa lo vole ta to be o fa pe ta te vole tamaiti to sai. O le la to wa mau. E ia le tamaiti o le vale se longa sasa. To a suila na mio. O te tonu ia whainga wha pena e. E anan wha sala tangata, o soli tu la fono a. Ia, te whiu ana e whai tu la fono a soli alis. Na wha mamafa leo le sala i ona wha pui pui el tangata. Ai a tonu a se pele alo tamaiti wha pui pui lumana. A tonu a ngali sasa a. Fa lo mo ni tangata fa no fa ni po kala mbela lo fa ai e pulia la wa vai o to fu ala tu no ye male fa ngola to tu la fo no le te me ale me ni fi lo ma le pe fa su su pe to fi te me na sasa mo ai o mai nei o la bilione no nei a o isi no e te le la bilione la ai va pe analise sa o le la wow Monile. Wai te loe au ngale sa sai lista mo chichi ale au mai lista mo chichi. Ia Malaysia me tu puisinu. E watu vo sasa me te wende sasa a fia halua la tole a o fa ya ngone sona fu ya o to mo chichi. Ia to nga fa ya ngone le tu fa le tonu. Na to me va pene. Sona sasa. Ya le vo e tu le mau i ina nu le. E le fa pesos fa ya ngone no fo sasa mo chichi. E mai lan li poti le pule. Fai le tono e ia tangata mo fa tono longa luenga sa sa. O te lo isi fa mo toi musu ai fa sa sa mai chichi. Ah, ina mo ele po tangata mo na sa sa ia o longa luenga. E pe le fo na man tua ia nga fa ta ita ia ta tua nga sam. E ia fa ia nga fo ita te lo ai. Fasa no e fe ma ta mai te va tu lo e ula va vale e sa vale mai lo fa ia e va island file mu no winga so nga fa ia nga fa bele tu ia nga winga le tu no Singapore na le mata no cha Singapore le New Zealand te fa pe fa ia nga le tanga sa so na ia lo fana moni le ia msanga na o le taimi o le va tu fo ia o le so sa tina le so ne fa ngo ne fo ia yaso ia ya tonu de vo sa ni alum fa na wa pe o tina o fa na wa te un fa pito ile a ya wa le sina la fa na la ngol tama ya ma te ria la fo ya lu tama ye avel me lo folontina fia la wa nga ye fa no lo so no nga wala pati ma li se wa nga na de fia lo so no ia va pe fa lo me lo fa po tama le fa ia va fa le fa na mo mai fa le se me lo fa ya tina ai nga fi tina va mai ta le se me lo fa mal tama le mo se so fa na ia na no fa no ya le na so mal va ya ale ia ave le ava no e va to fo no fa manuanga mo to so tina o to mo fo ya fa no longo mal ta to li tio ia fo to fo e por kalame ia manu tele la va le asutina. Ia tato po kalame fo nao tala la walunga al vai asa mo ne as fraile fa ftai tele la vale fa fo mai ia mo vol fa poponga le vai asa ai mania la manga alwenga o toel ne aso soifua fa soifua
te whatalo whawhalo lotu I le nei vutai o fōu, I le mamano lo whawhungaanga Samoa, I ona tūlanga whalu Filipina, o pa ia sa o whalitala le lei, tai nane o Sama whaingatā, tau awe whaleanga nuu, ma le mamano le whawhunga. A malor so I whamaua, whatalo whatufoi o tātou tamamti nā mātutua, man foi o fata o tolia ingas ngase te nane I lato o tie whanonoanga. Wa malole on sai ma le fata o toa. Tato tawhi maupea I lo tato talitonunga ma lo tato whantua tuanga. I le tauto luaino I tato o le mana ma le alofa tu noa o lo tato utua e mauai lo tato whesoa sani. A le siu fonga le mane nei le la mua I Wellingtone ma lana polkalame masani. O le ase singa I ngase I asfai le taitasi mai le sfulu tol sfulu I le sfulu ma le tasi I le tai au. Leo na tatou tapuai I le tua. E pitai au nei o te whalangolango ia te oe le ali ie o te wape atu o oe lavalo o tua o loo yo a ao uaso. Se o tatou te talo. Le ali ie le tua o le na tauwhi mawina lo mato wola yo aonga le lei, ma o mai e mato le nei aso fou, o mato whala tala tātua I ma le roto maulalo, tu natu le mato taulanga o le vi inga, o le mato whawhitai, o no lo walofa ma lo whamaoni, o lo tausia I mato, e meise o le tele o au mea lofa mo lo mato wola I le tino, o le mawhawhau e meise o le anganga, o mato whawhitai mo lo mafuta ina peo I mato, e ala I lo nganga pa ia, e whamalosi, ma whamalolo, e whamawhanawhana, ma whamaise, whatupu whamoe moe foi moe matou, ma whamaite amatanga le lei mo matou wolanga. E ula vai no tali ala ina la matou whainga malanga, I pōpō ngā, ma lui tau ese o le nei o langa, e whawhitai, e te leo tū lafo a ina lava I matou, la matou whawhitai sili o no Yesu Keriso lo walo, o lo matou wali ma lo matou whaola, e meisi o le ngā luenga o le whaolatanga, o saunia mo I matou, e ala I lona soi fua pa ia, e meisi o lona maliu, o lona toi tū manu malo mai le oti, o le tūnga mau ma le angsala, o matou mawai le whamoe moe I le ola fōu, ma le ola e whavavau le salamo, ma le whātua. Ia tū mau I lo suafa pa ia, le vi inga, mo nei me uma ma le tele o mea lofa ese o lo walofa tu noa ia te oe le whamanu ma le whanetanga e whavavau lava amene tātou pese le viinga o le tua.
wina o le tuspaia, tusi mai le whengengi tuai. Tusi le perfecta Jeremia, o lona matau po valu. O te whaita wina mai le whaiupu sifunu ma le valu. Angata mai le whaiupu e lua sifunu ma le lua. Whafonga maia, o whioko pa ia nei e le tua. O whailo oli oli ma whano noa i te tonu i a tau. O vailo loto i te tonu i a tau. Auta o le leo le langa o le tama fine lo nua i nua mao. I le o i siona e ale li. I le o iai ea lona tupu. Sia le mea o tanto. Sia le mea o lanto wha ono mai iai a tau. Ia lanto tupu o ta. Ma mea ese e whantau wa. Ua ma vai o na pōle sele ngā seito. Ua umali tau sanga vevela e le whaolaina i tātou. Ua momolo loto ina ua tui momoina li tama whiwhine alo nuu. Ua uwhanoa noa, ua maua ule whememea. E le ai e ni pulpa sama i kili ata. E le o iai ea se fō mai. Se afo i le mea, ua le whamalo loina e le tama whiwhine alo nuu. Whamanu i tele mai le tua le tātou whaitau, ma le whalango longo i ana fionga pa ia. Tu mau pe ya te yelo no inga e fa vau. Amene. Le ye ni pulpa sama kiliata. Ele o ye ese foma. Se afo le me o le fa malo loinai le tama finia lo no. O le mantua le ole. Le tai ao. Ele ye ni pulpa sama kiliata. Ele o ye ese foma. Se afo le mea o le whamalo loinai, le tama fine alonu. O kili ata o le nuu e te tupu la walolai, la au au ngā uma, mō vai la au. E te maua ingalo na lau ele so se la au whaiwai, mō ngā se ngase. E lau i loa le neinu, o no le purupa sama, e maua mai le sua le la au, e ta ua le Styrex. Sa whatau ina tui fafo, mō vai la au. Whai maila matua, e le ai eni puru ba sama i kiliata. E le o iei e se fō mai. Se a fo le mea o le wha maloloi nai, le tama whawhine alono. O whasili sautu o tolu ia o le tangi tau talatala le perfecta i Jeremia. O le tasi pe lua au sautu o tolu. O whailoa mai aile ma mafa, ma le tāua ma le onga o le whawhita auli o tupu. O le tangi le loto ua mawhatia, o na u fōlinga mai ua uile ngase. O le maua se fō, o silinga tali seu si tonga fiti. O mtoa o tia ai le perfecta i le whanoa no whatasi ma ona tangata. O no le tūlanga ua iai, ma le whale tonu tūlai mai. O le fisiti tele la, pe aise a lava u whaingata ai ona fō. Le ngase o le nuu o le tua. O le toa tū ngā, ma le whawhita auli. O le leta li eina le tangata mai. O le fō, ma le vaila au, mo lona manua po lona ngase. O le te ena o le tonga fitinga, e whamalo loi nai, ma le ngā luenga e whahaolai nai. Tu se lava la pe tele ni puru pasama, tu sa foi pe to tele ni fo mai anta mai kili ata. O lo no fa uni fa so sani. Ai a leta li ina ma fa au nga le tangata o fa nga singa sele vai la. Le ale ma fa lava o na fa malo lo ina o ia. O le fa fita o le nu o le tua. O le loto ma le salamoina. O mo no fa manino iai le ala o lo lato fa malo lo ina. O tau tino iai ele au perfecta, ina ia lato li liu ese mai le ifo tupua. Ma fo i mai ilo lato o tua ele salamo. A ole ma fafai i lato. O lato wifo pea ma tapua i tua ese. Ma lato manatu fa sao sili ilo lato wala wina fa pitoa. E a vea manu o le tua. O mtua ngase a ele perfecta i au ngani. A ele aisi tasi e fa longo. O le mafu anga le nao le tangi tau tala o Jeremia, e pei o nisio nei upu
Fai mai ua lato fofo whatau waa. Le manu o le tama whawhine alo nu. O whapea ne e manuia, ai le aise manuia. O whailo oli ma whanoa noa i te tonu i atea. O vailo loto i te tonu i atea. Ele ai eni puru pasama i kili ata. Ele oie e se foma. Sia foi le mea o le whamalolo i nai. Le tama whawhine alo nu. Momua, o le mai o le angasala. O le maua sona fufo i le lalolangi. I le au ngā ieni puru pasama o kiriata, po se ata mai whafo mai. E le mawhai foi o na fufo ina, i se fufo se tau la sea, po le alava lona to mai. O le whawhita au li tele le nā, sa whawhia ngai ma le ngā loenga whaperafeta i Yeremia. Sa le whai ngofie, o no le te ena pēa e tangata, o le fina ngalo le atua. O umo na whata oto e le atua, le ala o le manuia, e sawa vali ai, e ala i ana tula fono. Ua o sia foila la tau whiangainga. E a vea le atua mo la tau atua na te tausi, na te leo ma wha manuia. A o la tau pito la au, o leo stai, ma muli ai i le fina ngalo le atua. Peitai, sa loto maa pēa le no. Wa whātele ina le ifo i te pua. Wa lātou la wha i le atua le punava i ola. Ma lātou eli ma vai, ele mau aini vai. Wa whaita anga, ma muli lulua, ma soli ai ma le mautinoa, le fina ngalo le atua. E ui se tau langa a Yeremia, e ui se tau alanga a Yeremia. I nātou e whai maia au tau le whanau le liu ese. O te whamalo lo ina lo tau li liu ese. A whai fwoi e tuli e sea o mea ina sia. I o luma o nei le tā se lava lea. Na o lava i nei tangi ai le perfetta. Ma lafo ina o ia le whale pui pui. O na o lona awa a vau ma loi mata. Ina ia toi le liu le no i le atua. Ma i wai na sai o ia i le atua. O na wana le iloa mea a whai. Leo pe le ma le mamalo leo whaafonga. Pe leo le tōtu ngā lava le tasi o lo iaile le lolangi le nei senitori. E ui se mawa e o le poto ma le ata mai ua iai. E ui matatia ese o au sia i le whaatekonolosi. E ui le matalasi o to mai ma ngava i so se matata. E ui lava i le tele o ia mea le lei ma le au ngā. A wale mawhai o na whai titi ai. Whawhita auli ese walia i mai. I le teimi lava i tasi. Talu ai le angasala i le loto o le tangata. Ma le ola to i la lopea i whao so songa le tia apolo. O tu mau pea le ifo i atua ese. Ma tu pua o tā whanei o na po. I oe o le upumoni. I le maua lava i le lalolangi. Se vai fofo mo le natura angasala o le tangata. Lua. Wa fia mai Yesu o le foma. Na te au mai le vai lao. Ma le fofo mo le mai o le tangata angasala. Wa liali manino mai tusi i tala tusi ala ufai evangelia. O le autule o le misiona Yesu i le lalolangi. E peio nei e sao noa. O e malolo ina i le au ngai e le fo ma, na o e ma. O te li sau e wala au i e ami o tonu. A o e wang sala. Ina i alatou salamo. O le tali atu lea Yesu. I le whai tionga le autusi upu ma faraseio. Ina wa ai whaatasi o ia. Ma le au au la fonga i le whale o levi. Le au la fonga. Ina wa wala wina o ia. E a vea maso. O le isi le tua inga tele o Yesu le o forseio. O lona militino whaatasi ma tingatanga sala. Peitai o sauro manino le ali e peio na traua. O le whamoe moe maa o lunga le o lona afia mai. Ma le au tu o lona liutino tangata. Ina ia loto lotoi le mea o iaili tangata maa fatia i le mai o le angasala.
ina ia mawhai ona toi whaola ina o ia. E ala i le Salomo ma le toi fo i le atua, i le whātua tua whamaon. Fitalai tu sao mai le li. O sau ina ia lato maua le ola. A wau sau la tali o tangata sa ili. Ma whaola i le na le iloa. A wā pe siale o ngā le tangata. Pe a whaina te maua le lalolangi uma. Ai mau ma wailo na ola. O te whai atu fo i ante o tau. Whapea le oli luma o angelu le tua. O no le tangata ang sala i tō tasi o Salomo. I o tau o mai i ante au. O tau uma e tinga ina ma mawhatia i a venga. O au foi e malolo ai o tau. I oe, o Yesu o le pulu pasama le tua. O ia le fo mai o le tino. Ngase o le mawhauwhau. O ia o le fo mai sili. O mai ese ai maisi o mai o le angasala i o tanto o langa. E mamalue o le au whafonga. E manao mia le Salomo. Ma le liwi le atua le whantua tua whamaoni. E aone talia Yesu ma lona nganga pa ia i o tanto loto. E a vea ma o tanto wali ma o tanto whaola. Ina ia whamalolo ina i tantou i o tanto tino. Whamalolo ina i tantou i o tanto mawhau whau. Ai maise o tanto wola whale nganga. A wā se wo ya keriso o tangata fōu ia. O mawai leola tuai. Whauta o mai leola fōu. I le swafa o Yesu. Amene. Se o tanto tutalo. E tua lo fai. Lau fio lava le fō mai sili. Mo matou tino o mawhau whau o loto manganga. Apa mai o ao lofa. O iai le mana e la vea iai. Io matou mai. Fa malolo inai matou. E tusa malo fina ngalo lofa. Te malo fai. O matou ai o yetu nei mo lau fa malolonga. Mau fa manuyanga mo i lanto uma. O ta wivi popo ngā. Ma mawhitianga o ngase ese. Tutono whale mai po tutono a inga. Ma ye matutua se yo i nai whanau. Ina ia lanto tu mau le whantua tua. O lo iai whantasi la ufio i o lanto popo ngā. E fiso swani whamanuia ma whamalolo. Se ye whamanuia ma whaola ma whamalolo i tangata mawhitia uma. E tusa malo walofa tu noa. Taro mo nai o matou matua tausi, te mamatina matutua, ia lantou maole lo tutele ma le on sai. E ala i lo fiso swani, te wawe ai lui tau o le soi fua matua. Te talo mo i lantou uma o ngotia i whanoa noanga, ma le loi fafonga malingi, na se ye wha mafan whana. Wha maise i o lantou loto nuti mo moia. Wha manuia i lantou o iai manaonga whapitoa, i lantou maole on sai le loto tele, te wawe ai o lantou mawhitianga i lo fiso swani. Te talo mo le lalolangi o tangata mawhitia, o no tau e le vau malo, o whalawe lave o le natura, ma whalawe lave o te tupu whafo se. Se ye alofa le le ie, sao nia wala o lo wanga le lei ma lo alofa fiso swani, e o atu ai au whamanuyanga, mo i lantou uma o mawhitia. Whamanuia upu whai, ma whai ngā malo i New Zealand nei. E meise lo matou tunu pele i Samoa ma o na whai ngā malo. Na ia tupu tele whai ngā malo le lei le lalolangi. Mo le manuia lau tele o lau whanau. Whamanuia lau whafonga o le nei aso. Si ufonga o le lau mua mana o nanga. Ina ia vi i ai lava lau fio. O inisi au a matou tatalo te maa. Ma le loto whaftai. O mantou tu inantu uma mtitalo lilo o mantou loto il fanto tua. E ala lava le suafa pa io Yesu Keriso. O mantou wali ma le whaola. Amene. Tanto pese le viinga o le tua.
Oli atu le whafte tele lau sungutu fue mo le whafoina o tātou msini e al tātou potkalame le nefo tae a ma lo lava ngā nunui whamanuia pele tua i au tō whaivalu filima ia manuia fole malu lau whafonga a ngai atu le ia sa ia manuia le nei aso tātou whai o le titalo tu maumai e o mātou lunga malunga lau whanau pupo ngā tia umai le lalolangi le lofa tuno tele oile atua o lo mātou tama. Le lofa silisili ese o Yesu Keriso. O lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ia mau pe lava i mātou. Le mafutanga mawhanwhana. Ma lo lava nganga pa ia. Nei se yo i le whawawau. E whawawau lava. Amene. Ma amene.
e fife lava i toi whaatalo whaatu le nei vaenga le tae au. La to umalava lo mwen whaafonga mai, ia toi whaafeilo i atu talofa lava. O le polkalame le nei, o le ina ilaua tinama ta maitai, ia pei lava ona o tau whaafonga mai ai i le nei tae au. Ia o le fo i ua mafuta mai ma le uso ia ana whaasolo ia tala noa i le polkalame i le nei fo i tae au polkalame tina mata maitai. Talofa ana. Talofa malo le uso Savelina toi whaatalofa atu fo i le tato au whaafonga le nei vaenga o le awa uli. O le tae au. Malo la malsoi fo manuia. Ia, malo peiwa ese fo i le whalongo le nei tae au. Pio le tau whaitutu salawa tae leo pi. Peiwa a matauna sau le musi me ta ol fulu. Ia, ioe. Ia, whai le tui ol fulu. Ile leile na. Uma lo le fulu, whai lo le tui. Ta ua uma lava. Ia, ana maloa, tele fo ia le pisi sa iai sa tatou whianga iai fo ia ai le mwhai lava na tu ua tatou tiu teo nei fo pokalame. Tau longolongo ia mai se fo i. O lewa tatou anga i atu e whamanatu la sao tina pe ona lumana i le asale o le asau. O ataro whaalonga mai lua i le tala noa le whiunga le ipule. Pe o le whai o le ngaruenga nā tamaiti. E le ngaruenga nā lato. E le ngaruenga nā lato. E vel patipati isi tama. Fia isi le nei i le i tu atu. I oe pe o le tāpol kalame fwoi nei aso Savelina pe o le a e fwoi sintama i suinga o le a tātau le wha asoa fwoi inisio me totia. Ai pe o le a tātatan noa lava tā uai i matawha ioi i a po o nafa o vaenga fwoi e tele ina nafa malitu pāti nā mata mai tai te tono a inga. Mana ia tele sa o lelei ia pe o le tātou pokalame le fua tā pena mai ia lausunga fo ile i vaenga e fiso o ta i male pokalame le te whaia mo whanau ia ina i fiso o ta i fo i male pokalame nei aso tā wai fo ile ngā luenga tinao lo whaia i tono a inga. I oe moni le Savelina. Ele ama tata po kalame o whaarongolongo mai na whaaiu i ulu po kalame ma whiunga i amsanga i le vaenga le wase ai Singapore. Ia. No mawhauwhaua ia o il vaenga le awai le te tala noa i le po kalame le a whapea. Po la se manato ana le whaarongolongo mai i vaenga la i o to e te tala i le sasa. Pe o le sasa o le tamaititi a meise a tamaititi pito silo na whaaronganga ta. O le ala sau oe o la sau oe manatu i eito e ngātu la whono ia. Le uto e au mai ai pe o vaenga ia le tātou te pui tele i ai. E oe moni le o tā oe alen tā Whiolani Samoa i o le o vaenga le lena whai a tātou i Samoa fo i o te lofo i le whafonga me le atunu oi o le sasa lena whai te tono a onga. Ai Savelina na o maua le tala lea anafi. Ia wata whai lafo mai fo i e le vaenga le mātou te kilivaina le por kalame a wā le au le mātou fisosoani i tono a onga. E peo le whamamafa lava le tala noa a Singapore i tamaiti e whai le puli. Le e pe e sawaina le isi tamaititi. Ia au lava Savelina ana whapea o te le i whai le por kalame lea. E mato i o aua al manato Singapore. E mato i o talangolango ina le whasi o tamaiti o e leanga o a mio i le tau tātou. Ai ono o le oa i le malamalama i whai ai o tamaiti. Malmafuanga fo i a laiona whai e tamaiti le puli i tono a onga. O le tele o mafuanga ese Savelina e mafua i ona whai e le tamaititi pe mafua i fo i ona puli. Ai pe whaapito ala le wa ai whapea o le leanga o le tamaititi le whai ale a mio. Ia. Ia o isi mafuanga e wa ai le whale. O isi mafuanga o le mana o le power, mana o le malosile e le mana o fo i e pui mai e le mana o whai le tamaititi. Ia ma le tele lava o le trauma ia po o pahenga fo i na afia e po o lae afia i tutono a inga. O le maua taimi nei la onga le o lo e voice tasi o lo avea ma teacher aid Savelina. I la onga la whanau. E aso umai e whapea mai ai. O le leanga wa mi o tamaiti. Tusol o le upua le tau e ia mai o le leanga ia wa mi o tamaiti. Ia
na whamaila ia wale mawhai aonga o na whaatonu a mi o tamaiti. E tawatana noa ina lea o a mi o e whaalia. E le manana o e whaalongo, e le whiana nofu te tono potu, e whiatur whai aonga e o so mai. Te mawa whawala i Samoa wa i le sao i Samoa, Savelina ia e le te ma whai ona tau so se whai aonga. Ai ole suinga te taona whai o whai aonga o te lo se mata upu ma ale. Ai o whai aonga ma tangata matua o ma whai ona e tango control o langona i tamaiti. O wao le tato te whee e ipe on tata no ai. Ai tele lawa mea meto tia ma whai ona au ina i le ngatai whai aonga o mātua fo. Peo o stata lau no Elena o Singapore fo i peo fiti e fo i la sa tamo whai toi te tala le sasa i aonga. Ai lau nā tali Savelina na awa ia e le whai a ele whina ngāno lau tele. Moni le le isa. Wale si fo i manatu e o soa ni tangata. Se wawa ai po whea pe volan sau noa ia masanga na lela. E si tila po ni si milionea lai laulangi po bilionea laulangi tem ni sa o la iti a tutono a o ia tau te le iloa ia ile nā tula. Ia ai o ne yaso pe o ne wha matala pe nei pokalami. I awala ia i sifo i me tutia ma awala i o lo mwhai o na tātou wa ai ai whanau matamaiti i nei fo i talu fo. Ia ai e pe e whainga taha, ia ai e masani a yama, matua ia. Moni le Savelina e au te loa ili tangata lava ia le tali. Ta te mawa whauta i tō tā onga i o te lino e Savelina i Samoa le na tā onga i. A ta mai tauina ni ta mai ti e sa sai whai e na whasi wita i te whai a onga. Ai a ta mai tauina ni ta mai ti e sa sai whai a onga. E sa sa mea na ta mai titi la songa fua tau las whareili. Pea whapea na o se mea onga po se homework. E umalea e matua langa whale awa onga o ta mai ti a i e to alima e sasa e whai a onga. Tu sa pe e prove pe wha amau ni aila le mau ma so suenga fau. E le umo ia o laia la iona whai le tamai titile mea onga. O nō whewhe tangata le sa ia. Ai le o ia se awa onga fo i le lona ma fau fau. O le mela le tauna whai. Tu so le research ma so suenga nai whai ai o tamaiti. Ia o le tā polkarame nei aso Savelina. Ia, mana ia tele. Pi o le tā pena le vaenga lea. O le so anima le lango i tina i aso whaiso, i aso umalawa. O le la e whamatala ina nei. Ia. E mailo fo sila fia wha le tina o le e tu whaatasi ma suenga ma o onga ia. Ia e momoli mai fo i se fe au mo tina ile nei fo i tau sanga o mole e whailunga ila so sao tina. Ia e malo lava Savelina e le ngata fo i tina o ta mai tai fo i alo o whaia le apitola au tono a inga. Le ngata i lea e whapito fo i mota maa o lo whapeo na tau si to atasi ala tau whanau o lo whaianga luenga whatina fo i. Pe o le manulautia o tapo kalame nei aso ua whapeo tani aina e whapea pouring from a full cup e a whaliwina pe o le te sa saa mai i se iputu mua tau masua sua. E whaatu saina lea i le ngaluenga whaatina o se ngaluenga e se whaingata ia ai olona whai unga pe e whaamanuaina pe tele ona whaamanuianga e maua. Ai e se fo ile tele fo i matawhai o tina e tutono o a inga. Ia e le ngata i le whaapale ninga o taimi whaingaluenga pe whaape whaingaluenga. Whaapale ni ia iai lawa le sootanga maalum whanau male ia male toa lua. O le fuafuanga ma le whainga o paketi tutono le ainga o te lo le tele o ainga o le tina le paketi. E whaia le paketi. Le ngata i le i tina o lo au onga o lo whaia ni ala tau wasenga. Ia o expectations fo ipo o iai e wa ai umale ainga i le tina i ala tau ngaluenga i le aso ma le aso. To say, whatalitali po le ale me e ausia po le ale me whaia le tina mo ia mai se a whapeo le tamai titilo lan me whaia le tina mo wa ule nei aso ia whapena fo ile a inga ato o te iloa e iei me o metotia ma awala
le e te whaongaina mai po kalame leo le Incredible Years. O le whaamalo si atili eile. Ia le sootanga po le whaua inga le tono le fale. To tono le ainga. Ia ma le tau mwhai fo le whaatu mau mo se taimi umi ia le to inga ngā luenga e lango i o lātou mafsosani o lātou langona. I tūlanga i ono awhia i le tina fo i tono le ainga. E moni le Savelina o le tau aveina i le mawhauwhau. Po le malo si anga fo i le mawhauwhau o le tina. Mai le tele e pe whaafeto ai pe e fina wina ilu i tau i aso uma i tono le ainga. E ai tina e tau e le tele o me lātou te tau aveina e tātou tele o ilo atu. Invisible Load. E tātou tele o ilo pua mawhatianga la e tau ave le tina. O le e ile me tau le emotional regulation i a po o lava langona e te tango e whaatomtono o langona. E fiso o taila i le tā polkalame fo i le Savelina na whai le siaso le self-care. Yeah. Pe o le vaenga lea i le polkalame le Incredible Years e mātou te whaamalosia i vai aso uma lava. Vai aso uma e mātou te e whai mā itina matama. O e whai se mea mo lau self-care ni vai aso tā ua le vaenga lea a ele whai se vaenga whaapea. E le o se taimi mo oe. E le whapea lau whai le self-care whapea tutongi lo pāse se te alu te whai Samoa. O le self-care po o le ia po le ase whaalini wina Savelina. O ni mea la i tia te whai ai se aso a walo mawhauwhau e fisosoani lo mawhauwhau. Ia e pelawa au e wa ola o le ia ino ala o kofe lai ia uma lele kofe tai au lai mawhanwhana. O la una ko le self-care whaamua ia au mo le nasi 4 minute. Ia se taimi o le aso te awe le whaamua. La tala la Savelina o le matou kulupule ki liva le aso lulu. O le wo o le session numera iwa. E ila se tina e vai aso umai e se le e peye le fia e stress. E te le mawhitianga o lana whana wele mwhaina momoe o nai maua le autism ma le ADHD o tamaitina ia le lau sila fia whato a momoe po le tolu wawe au. Ai e ma te fiu e whaile tina le wa peye ita pe a whai atu e whaile self-care. E whai mais tina e le masa o taimi e whai ele mea na to te whai mai ai. Ai la so lulu lan vai aso nei na saua i wha asoa mai vai atu ua saua. O whenea wa fōringa fia mai. Ana saua wha matala lo malantala wha mai o wa esel nei vai aso le wa ai alon to olua ia te ia. Wha mai o matua ai wha mai lon to olua ia ia. Mana ia ia o oe a leo te mana o ia e tu mau ai pe ia oe lea ia soilu. Whea tolo pola le me wa sui ai. E wha mai o na alu whailan whanau o ia mana au alu e whaisa na sana hot bath ia po le alu e whamalu tulo ai tu mai le 15 minute e au ai ni whaalave mai se sia te ia ai alu e nofo tono pafu tulo e awan e mani ona matawhai e whaatina e whai 15 minute ia whamai o le taimi mua le ua ia aver wha mua ia te ia ma ua mawhai ona whai tailua aso mawhai o le e whamai ua wailoa i fo iwa le to e muri ua whai maita whai maita mai stamai mea tamiti te whai maita pe ole isi wha asoana ta aua le ta wha asoa Savelina ta aua self-care mana ia pea o whaafonga mai nei nisi tama ia manino ai fo ile wha pea o laua malama lava lato e ia toi wha pupula atili ai pele ta aua la alvaenga lea motina mo mio sina taimi moltina e alwa e whai mea ia fifia ia ia ole si mea e whai eisi e oile fale fo ile fale fofo a whanonga tua pe wati ngā le tua i alu fofo ia e mana o lai taus ele ngata o lai fisosoani i lona i soifua maloloina whaale tino i ala fo i pe la ngona ile fia e se fo le swinga pe a umana na whaile fofo le ulu ai e le tonga tate le fofo ia e i tutono i mo meo mol
ia mai si fale ia e faalo o le mea alofa lelei fo na mo tina. O le mea alofa. Pio le faata tu mea alofa la satina. Pata sana kare ali alu ina e faila na fofo. Iyo e moni lei. O le tele foi o vaenga e whaona e piki o lau self-care e le alu se tupe. A wai e tele me o isi tina po isi mātua e le ko Savelina. E o mai whamai wa umana whaila to self-care ai whai ane. Whamai na matua i tu uma masini o ala to tanga mea o ipu whamai le aima se mena whai alina aso e tasi. O le ua sa wasau whai numa TV mata lo Netflix. Ma nai a te. Ana, e se mai la i le tangata fo i lea e whai ala na self-care i so uma. E se mai la ia na. Ele se whea ui whai. O tangata manuia la tangata na e le ima se me la i tai. O ala ia so uma whai la to self-care. E le mapea whai oa so uma wai lis tangata e matua le ia se taimia. Na tau noa. Ai ia tama whai la wai a whai se self-care. E whai le swinga fo i long wha mua ia a me se lava le tupa tina. Ia. O isi vaenga e tau ave tina Savelina o mental load o appointments ia po. Whatu langa uma taimi o asia singa i fo mai ale a inga o le whainga o le peleni po fuanga i mea ai. Ia o tatongi no pili. Ta olele. E te loa ele tina lai e mawhatia e pisi ia tai me se lava le tupa tātou tina mata mai tai. O le isi vaenga o e ile tina wa matua e ile ta o upule a burn out. O le upule le ave le tele o whaia o nga taimi nei o burn out o matua e le lopo le alisi vaenga e lo toa i se fianga. E e tina e maua le mena o pe taun ola fale pe wa matau na ita wa e ita leo te tele o tamaiti. Ia. Mantua Savelina o tamaiti a leo te tele pepa o e tele ina tato feita. Ia. Ona e pe anoi tato i le leo. Ai e te mantua lenta tata noa e tele ngofia e taimi ola e tele o lana whaila self-care. E tele o langona pe tele o amana i ale pisa o tamaiti la e pisai. Ai awha pe o la e te stress. E wawe i ola na i te tamaiti lai pisa. Ia. E te langona uma ia vaenga. Ia e te re fifia i pisa male. Mana ia te. Ia ai e pe o isi vaenga ia e mole mawina fo i pea e le fea ngai matina i to tono a inga. O isi tina e tam fai e tau silfile mo. Pe e ni vivesi pe o ia e wha moe e sau e wha file mo se vivesi e se mei fo i malatina e pe o ia e whatupuina le vivesi. Pai atu e fo i o whataita inga. Ia ai talo sia fo i o laea mana ia nei tina awana i ngalo le whaafitai i whai ia. Wale si mea nei pi wha o Sofia i fo i le nganga whaafitai ma le nganga fia pe whana mai maa loa. O kasi te leo lau ngaluenga le na whai te leo ngaluenga maa nei. Whai atu ai fo. E moni. Wale si vaenga Savelina pe o tātou i Samoa ia pe o umana pe o lawa ia mata whai ue pe o tina i o le mkuka e whai le kuka male. Ia te lo isi a inga e le whapena pe o mena e tā ua i o le whaftai male amana ia. Ai o te lo se o langa ia so uma pe o maasani a le tina o le kuka. O le ale. Sa o le lei. Ona e pe e eile langona fo ile a isi whapea. E pe ta ilo iei, tato mai tato e sa o le leo tina e whaia ia tataina lava o le whanau ma le ainga whai le auli pe o mea umana. Aita maiti. Ai tato mai nei atu no. Ele ai o tamala e tele ina whaia ia tataina lava o whanau. I tatono o isi ainga. Ia e moa le vao. Tele i o lata o ngaluenga, o isi ngaluenga e whaia le tina le ma saina whai sa mo e la tato mātau iei. A le tau teo mai nei, e lei o la fo i e whai ele tama. Peila e mana i eile to inga fo i soifuanga le i fi whaasoa i whaapena. Na ia maa mai fo i le ngaluenga moltina. Pesa o an. E mo i leia fi whaasoa e ia ngaluenga i tono a inga. O le isi vaenga Savelina o le whaataua ina
ia e fesili mo se fesoasoani. Me se lava tātou tina wai e peo isi taimi tātou te whaalongoina o na o taita le whaia o maa mea ia. Ai tā ua ia lo whaasoa. Ma lo fesili mo se fesoasoani i se tangata i te iloe te whaatuatuaina. E taimi e whawhenkita ona whaasoa i ni mawhatianga fo i oro o whengai ma le tina i ai tā ua fo i fesili o tamaa po check-in po o a mai pe ini me e mo mi ele fesoasoani ini me o mamafal mafau. Mana ia. Ia, whataua nei nā vaenga e ana se i tāse pe se vae fuel tā tanoanga ia ona toi whawau atu aile ai leisi vaenga leo le tātou po kalame nei tai au, whawhatai lava.
Ia, to e whaawa watu tatu po kalame ni vaenga le tai au le ina ila o tina mata mai tai. Ia, ana, e isi vaenga tāua ia na e whaasua mai ai. Ai mai se lava i le self-care lava lea e te vea atu fo i lea e whaasua mai maa fo e maa nei a le e free e teimi uma. Ia, pe ona whaasua mai maa fo e Eric. Ia, sauli lea, e tauana whai. E ia ia laso e tauana whai ei a ana. Moni le. Saulina. Ia, pe mawhai o le si pāto lau self-care, mawhai ona se tile taimi e te wawe moe ai. Wha mua o ele nā fia awane e tango e whaini si vaenga e tonon whale. Ai pe tālo se funu moe lo le iwa. Ia, o lau nā self-care wai te ana mālosi ai. Ia, whawhawina fo le mālosi. E ala fo i ele wawe le ita. Ele, e sa au lea wa ale lava lau moe. O le si vai vaenga nai mwhai ona e mai tai tamaiti. E savelina o leo langa ia so uma o leo langa whaatina e tutono le ainga. A me se lava i tina e ila tau whanau lelo o a onga. Ia, o le taimi pito sili e tutono a ainga e mawalunga i le stress. O le taimi o le tae au ma le afiafi o le bedtime po le taimi la tutuni mamoe. Pe la ona tāua i fo inisi o vaenga ta whaasoa i ni vai asoa tuanai. O le olo taimi ma lo tali atu ta maitima me manana o ai malato emotions po o le alo tali atu i le ta maititi pe ava pe o le mana o e whawhaingta ona tūrunga e whaise e vai le tae au. O i awa o isi a inga o le mena e le no me vesi tae au o le fiu e whaita maiti tui se vai a pe whaita maiti sauni e ale fulu. E alu i tua i tapo kalame o commands po o whaatonunga. O le tele o whaatonunga. O le tele o whaatonunga o le tele fo ina o le le whaalonga ma le compliance o tamaiti. O le manino fo i o whaatonunga e mwhai ona sosoani tamaititi. Ma le whaatali le sfulu se kone pe sili atu whaatali se itali me tamaititi. Ai le ole aluatu whaatasi uma. Ai le ole aluatu whaatasi. Ole maali savelina wa ole session tonu alea mātou na whailwai aso nei i le mātou kulupu. Ia pe ole na amatana le na whailwha aso i nai mātou pālangia. E whamai sfulu se kone wawea e le umi. Ia, whailor whaataita inga e practice e te practice ma le matangatana i taftafa oe. Whail tangatana i taftafa oe piki luna peni. Ona whaatari le sfuru se kone. E te loa savelina wa fiu e whaitau se furu se kone. Tu sa leana le ftango fe whaataitai. E le whai mai e matuai umi te le mwhainau e whaatali. Ai ona lao la fo e struggle la tau i le fiu e whaitau mai titai au. Funu nifo. E li piti whaafia le e mai mena e leina amata leanga le aso sot o upui e whaonga e amata le aso le ita ona e le o whaalongo mai tamaiti ia o le isi vaenga e a fo i whala i titi ia whala tamwhai whala i metoti e mawhaina fsosoani pe aini misa fo i misa ai e tamaiti a me se lava i tae au wae e pe whaatitino lava mi o tamaiti tae au te mine vevesi e sauni le a onga tae wai e lao lo connect po lo fiso o tae fo i tamaititi a wala atu i le ta alo ia le masani tato tatanoa tae au o lo taimi ma tamaititi o le vaenga na le savelina ia o le managing tantrums po le whaali e masani tatanoa le whaali ia o se mata upu e whainta fo i ona tato le whapea mai e tā ua le to altina pe a whapea wa ita pe whaali i tamaititi e savelina e se tasi o tamaa le mātou kulupula solulu whamatala halan tala i le ilana no nātali i whātau sanga na o le pack and save i ila i Johnsonville ole whamatalanga tamaa whamai ele o hau lea ele taimi tuai. Me le whatu ato sa tula kono li le vaenga le ile susu. Ia susu ma. E whamela wa tangata tami titi tongi susu nunga wholoa. Ia wapalo ma le wa matu ai
pale le fang susu wa susu uma fai mai la ana mo mai na tu mai ai o luma ia o luma ma wala mas tene le matekle na tu mai ai o luma ma ta fa longa le po feang ilan tala mai alo su estanga tala fanga wenga esa we nei te wa se tanga tai i le vaenga le me lai e si me la no natali ai vinga ma tamititi fialo le fale hui ia pakalo na la kololi ai o su le fale hui ale tamititi le toilet to low ai mai uma mai na ai sa tamititi fa mai wale tama na ai fialo fa atau fialo le fale ia wa matana tangi o mai tau ia fale wala la po mai o mai lo fai toi tasia le mele tu o tono takololi ai wa tangi tamititi fialo e wo fialo le fale fa mai lana saulo la fa pe ale moli fale ai tu lana kololi i ale ama moli tina la inga toi sa te lo la pa fo ia po paipa ie e na le entrance ele ma se longa te tango e fa mai ave se fa ton final fa mai mai lo ina tango lo tau fa ama moe ia paipa mo ro tamiti che fa mai lo atu lo ia la ve ai masulu fa mai la ele na tele fa longo ina so na ita fa mai e se ala na fa longo no lewa o lena te mana tua ia mea na fai ile tono le course me tua tulunga ai fai ma le fe au vai e tamiti talo fai le tele o me e tu pulu tai mila i titi le a me salo le si tene o le pack and save fai ai okay ai fa mai ana fa peolo na tangata tu ai fa mai im fai na tali tu tangata le ai peole au ngola na fa asoa o le mawhai ona fa atoa file mu o le mawhau o i taimi fa apea o te lo savilina o ie mo umamalo te fi e pe sasa fo i pe ave fasi ta vale ai o le malama anga fo i fai ai o tamititi ma le tūlanga o lo i le taimi le fiafi o la wale la vale tamititi e le mawhai ona au sielo na malosi malona mawhau pe o tātou tangata matua ia o se o telefo ina mo o ia so lina i sita male i le toa la e pe tala ata for me I was not myself ile o ia le o le te fa matala fo ile le vaenga i to o nga ai le folinga mai ya e se le ta o male matu ia o nga la va po kala mene to te fai le swing o tangata male awala e talia to ai le tamai titi pe fa ali ni folinga yo fa ali ima mani winga fa pe ia ole ona le tatal no pe fa apito la va motina ia e pe onisi met tia le fa fo no so ni tina ia male tama fo i wa po i la vo fa fonga mai e ta u atel pe o me tupu ile pe o moni mau ia moni mau moni e tupu ile so i fuanga e fa matala fa pe e fai ngofia i foi ona ofia tu le mafau foma langona o le stangat ni vola uma nei fa ftai wa fa so ai le vai ngol to wa onga ia tonu e o nga fo i mo ni se on fa fonga ma ia mata u fo io e savelina o le ta u i o lo talia tu le tamititi e per pito o lo ia na tal tonu nga taimi nei savelina a fa pe e tau ai tamititi po ani ana nga yo inga fai there's nothing wrong with them to say o no ola mai sa mo ia e fasi tato pe tato falili i pe feita pe ale wata ilo nei le ai o le tawa o le talia to tata matua i le mele tu ia wa o le tele o taimi tato tele to ai pe e le taimi e le tato tele mfaion ta tali tamititi pe a tangi so pe faali pe waninga yo inga mfaion fai ai pe o le to o tato e la yona to ai sa o le fa to ai le tamititi lai faali o ni meto tia mani vaenga sa velina e le fa pe te tama fai lo ai fai practice le aso ta si work e fia vai aso te koleni ai ma fa masani ai I meto tia fa to ama fai ona fai ma masani ia mana malo ia tono e te le al vaenga te le nga o le vaenga pione sauno ai ana wai e le mele le pe te fa pe mai e fo ele
faisina pe malolo malolo la ititi ien sam faile e fa to file mulo ma fau pe va ile mele whatsup ia te le lopo la le umi sam fai e te malolo se tau fa to alo ma fau na italia tu le mele tup o te le lopo le a wa se uma tangata po le umi mfaiona ona malolo ma se tau fa to file mulo ma fau Ni e tātou e fua I expectations a tātou I tamaiti a Savelina. Wei tātou matutua. A tātou feita I tātou matutua e tātou sanga I le tau tāle sātali sātali. Sa olele. E le mawhai e matua I whainga tāna e toi alo e te toi tala noa tangata le te ita I ai. E le whapea fwoi e tātou te mawhau te se mai se 5 minute se I o whatoto ai. E le se wainga whapea nai a tātou matutua. A o tātou le o atoa le whausanga o tātou whai ai, po le fully developed o tātou whai ai. Ai pe e olo I tamaiti. O le mawalunga I o tātou expectation I tamaiti. E tātou te whapea. Ua lavana e tama whai e tā auwhi. O tutono a onga Savelina. O leila lui polisia le matanganuenga o a onga. A fa base tamaiti te fa ali I tono vasenga fo ile o tango tau ai solo ia me ele lo te ala tamaiti lea ai ave se uma tamaiti a onga mai potoa onga ai tu ai pe tamaiti lea I tono pot ona la o le mau iso enga te tau ona tolus fu minute e alua I lunga le ita tamaiti fato a matai ona tau sau ilalo te loa e talianga tā e tātou o tātou talianga tā le o tātou I e sa moa ia o le fuspa ua pe a whali e lai whali I mai o le fasi wai lumana mata o mai tamaiti ai pe o tūlanga nai lea o ngā whapea fo I e fufusun tamaiti e matua I whaasa ona tango le whaia o ngā o lea pe sisi mai pule ale a whapea o onga te le fufuso tamaiti e o le whaia o ngai tango e fusi mai tua o le tele o waenga o whaasa ona whaia onga ai ono o le waenga we Savelina pe ona e fesili o lale umi e te taon tu mai au ia ta itai e ta te nofo mwhata o to ono ta mawhauwhau o ia ta ita a umi tele lau a umi tele na tangi tamatiti au a mataona e iloa le lao ta e siri ai ata I talo talu e se mai ne mele I le tamaititi o nā tala watu lo ta e whaatau le la me tamaititi ia o tau whaiwhe e umai lunga e lei mase file mua mawai moni lele ai pe o le tāua I o lo wave ona e pu e o le tamaititi lai le I alu lunga lanu mumu pe on ta whasoa I le sita tala noanga Savelina ta te longo fia wa mata ona alu tamaititi ona emotions I nunga lanu moli wa mata ia fateta inga ia luani tatana ia luani wa mata ona sau pe sa wa eu se sa fua eu fua ia le si ona te ia pe te whaalonga te fua wa mata ona alu ka kiki solo pe mawa malolosi ane adis ia le stampo ona vai nota mo e wawela na tālo ai nei te iwa alu lunga lanu mumu whainga tālo antoi whaasau I lalo e mwhaiona tālo tala noa le mu ai validation le tā validation whainona tālo ta whaapea luani o ai atua e pese me o e whaanonoa ia ona masua moilo la ia o le fifi e me lai le fifi ai o te lo tātou ai mo whai ale o tātou ai le whaatontonungo o whaalongona o tātou e tātou te whaatontono ai whaalongona o tamaiti tu sai tu me al tātou tangata fo ilea lei tangata lei lunga ma me esele manatu fo ilea whaapea pele ai o tamaiti te ai tauan whaalongo e te tauana whaalongo ia ai tono I ale taimi au ai se fata I tai fo ia me tatia pe ana moni le Savelina ia wa o le tātou o mai e lava tātou e tātou te whaapea ia o tamaiti e te tauana I loa o mamea o le whaatali e te tauana I loa whaatali e ile maali o le mai la solulu Savelina whai mai ne ita ilana fine whātau sanga e sau whalawlawe so o mai a te ia lai tanu noa malon to lua mai
mai ele o loa ia barriers to say ta o mai ia. Fa mai o le set ia boundaries o me tauna awana I fa la le tata matua pe ta no. Fisiles ta malo. E te lo e malo alo ile fa la le ta no. Fa mai o mo na fai tu la fono matua inga sa na e fa la ve. Matu tala no lo fai ai o tamititi. O me to o to mai lea o me tamititi ia tato. Le tata no foi ele me fai o tomiti ai la to I loa fa atali. Ia e pen tato mai sa mo e te le to fa pia. Matua e te le lo fa atali. Ala sa o ai le lo tamititi me to fa atali. O me to tia of skills e o me tamiti ia tato. E o me foi tamiti ia tato lo ia o langona e whaali. A whapea le wawena e ita tu tamititi pe a ita. Whapea nā fo e mera tamititi pe whataita e tamititi. Ia tātou. Na umalo le whai mai awa tula ua tali me whapea nā tamititi me. E whaali. Pe ia na tātou solo le isi vaenga. Ana ona le tuwe atu e ili isi vaenga tāu. Ona I tina e whai ngā luenga. O tina e whai ngā luenga. Ia mai e tele fo ile tulanga o le la vale ma fo fau vai wa al watula e fa pia mai tele fa tele nei me fa pe tono la inga ia o la sa we fo tuanga ile vai nga le e to e alu ai tu ile self care Savelina ia wai ele ma se me fenta to sui I matafa yoi le tele o taua fo I o le malolo lava o malolo ngol tina e toi fotua ai ai lona mafau ma toi whaafau ai lona malosi mo le isi aso awai sa au le Savelina I le tupa o tina matamai tai I le tele o la tomata whai oi ai pe e tau ai o lo o le whaia lava o lo self-care e te alo lava e whai se mea mo o e pe whaalua alwa I aso whai se lua lunch ma lau wo ia e nei tātou tina matutua ia me foi le fifi tina e o le pingo. Pi e o ese atoa I malfale. Sa o le. E o e whaile la atou fia wa... Self-care na nei tina matua. E o e tawhawhao ai. Ma fia ai. Ma fia mo ese atoa I mai le. Ia wai lo fol fale, ta pena le fale. Folu ipu, whaitanga a mea. Sa o le le. Ai e tāua I o le vaenga na e me se foi mo nai tina ai e whainga luenga. Malo. Ai ale vaenga mona I tina fo ia po o tamafo o le e tau sile whanau ia matau mawhai fo ia wa ai tamaiti ia matau ma onga wai nisi o lai whai a lato a onga. Moni le ia o ole whaatula nganga fo ima le whainga o lau peleni mo le vai aso o le mea tata ono wha mua ia mali mea e mawhaiona tu ia e toa tele o tātou tina e le mawhaiona tātou tu ua ia tanga mea se tanga lava se ia o isi aso au tama I mea whapena e mawhaiona e tango e whaamisi le isi aso e fua lava I le tau e awane I tama whai e whai umal taimi le aso e tasi au ai tāua I olo e look after yourself. Pe tāua I olo wa ai lava o lo soifo malolo ina foi. Ma le soifo malolo ina o lo mafau wa ai ngase. E lo inga wa mama ai matuai ma le pale ato. Awa o le sifale, o le si ainga. Ia e mon mena e ma ilo le tina. Ia o matua le lua. Pe ona e tāua le sivaenga le wa o matua tata noanga lea. Tina le fa ia uma appointments a fatulanga uma mele ai te ila uma I fa fo se il tina ia ai wale lola pe fa fiona fatulanga vaenga ia ai mana ia lo fa manatu malau fa son ni taia io e Savelina vaenga muli na le o ani ideas ia le umanta fa so ile self care ma e mafau fo I le fesili o le a matu ina tu e wha a toi ma pokalami a pia what fills my cup o le ale o le iputumu e te tusa ata o le fill my cup pia o ele wa tumu la wipu I mele lei e mawhai a iona e wale tali tonunga e mawhai ona e tango e wha atumu wipu o lau whanau pia wha pia le tumu la wipu
Ai le mawhai ona e tango e whaatumu le ia ipu lau whanau pe whaamalia o lato mana onga pe tali atu fo ia lato whaalongona e whaingata ai le empty le ipu o e le o i se me tonu e tā wala le whataua o le self-care le lawalunga e le tā porkalame ma ia momoli fo i le whawhitai le tina i tina ma lato pitola au i tonu o ainga ia o lea e whaasoa mai a mafo e Eric o le self-care le lea le alu lava tapuni le potu ai moe le leima malolo e sa o na vaanga o le lei o la taiana self-care te ti whai aso uma e sili atu la le nā sa o le lei le tina ia mafo e sili atu la le nā nei lo lo sau e o te solo i tono le fale ai so e o ai tama i mea lawa e i taia e o ai le sa o le tama i titi tu le i pununga lau ai le avele sink o le wa amatona e i tai o na lai te le okay o lai mo mea lau mo mea lau moe ma lau malolo e lai mana i alo e fai lau nap wa o le isi fo i ainga e po tase le pu palpalai tono le sink e pe fasana i se palpalai tono le sink ia el na fo ila i po tasi e ina i altina ia ai lo atu o ile ple tasi tu oi pe o fulu alo e ta o tole local potu moe o le istanga tono la inga la lo o ma fuli ia ole ona lo le fa pe uma ia na altina le lo alo e fai me ia ai ta o fo ia fe fa so ai o fe au tono le inga ia ole ta a fe au e tawa whairita po kalame Savelina na ia quotes na e lua. Children do not need perfect mothers. They need supported, emotionally safe, connected mothers. E le mo mia e tamaiti ia ni tina le lei atoa. E mo mia e mo mia tamaiti tina e mawail fsosoani o tina e lato te lango malo sia te lato mafsosoani o lato langona. Na ili star quotes na Savelina. Ia, nei for mai, when mothers are cared for, families grow stronger. No inga atatou tong whai ngā loi whaatasi wawa ai ma tau sile leile tina. I ona, i vaenga ia pēna e tā uaile whaamalunanga ta i tasi. Ia whapena fu i ona maa losi le ainga. Ia no winga o ngā luenga whai whaatasi. Pe whaamafa mea le mawhauwhau. Sa le mawhauwhau sa au le lei. A le lei ma tau sia leile ma fo tanga talo no winga ele mwhai ona vina umai si whaafetau ia mea ta itasi ia pēna na e tate lango naina lawa e ta itaia Savelina i isi tae au a le lava lata moe e tate ala ane o mea fo ia le masani o no ta anoi ai ai te ia lewa a matano taita i le saul tamititi fesiri mai. Ia. Ai le masani ona taita i e peo o mea nai whamamafa ato ai o tātou lava e mua whaia le stepu mua lava le o le wa ai lava o lo soifo malolo ino lo mawhau. Malo whaftai ana, ia. Whaftai tele mo le polkalame nei tae au. Ia, taltonu fo iwa yeise au ngao nei whamatalanga na e tāpena ina. Ia, wā lava le ta wala mai le pokalame nei o lo e ngā lue ai. Ia, au ngā umana i mea ta itasia, pe lava na whailo lam tanga. E tofo al tanga ta ia lawa yelo na ia sila fia i vaenga whaapea. Ai, tātou ngā luenga nal whailo atu lava o nisi me tutia. Whaena so soni ai nisi o lo o mo mia ina. Moni le Savelina o le peol tapol kalamena nei aso soani nei tātou tina ma nei tātou lingate tina ai matama foi ai pe whabitoa lawa i le tupa tina ono le tātou aso whabitoa i le aso sa nei i manuia tele o tau ia ave foi nei taimi e whaonga atu waile nei pokalame o le ina ilo tina matama i tai ia whai mauma sui ma le uso ia ana e whaamanuia atu ele sao tina ia te utau malava tina mātutua tina la haiti
ia tina feololo ia manuia lava lo utou asa faapitoa le o tatou anga atu ia i le faiuga lenei vaiaso ia o le tatou pokalame foʻi lenā o le ina i lau tina matamaʻitaʻi i lenei vaiaso toe mau foʻi le faapopoga le vaiaso fou ia e mate faatofā faasoifua. Tele manu o le vau mau Tele ia o iai le vasalolo Tele te de matava samo to live all alone. My mouth and a toy for it to all la Toy te patasi sa mo ina namasali. Alo falenta si ileta si fela mola alava male fa'ali fusia na tausabi si auti lava ile tai au fa'i ma'alili me aini falawa mani pata poni puli na si pepe iai posebiti se kokosa mo pose lau moni e fasuiti le fai tunu pa umasi amalau fa abaisu po eleo kamasina ulu atudu E toi whatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei au auli. Ua whautuaina e se GP i Canterbury tamaitia o ngai e ave le whafo mai ina ia sui nisi mata upula tau te tau aveina. Ona o le whafo mai ele o iai se lumana ai ile wa ai mamao mo New Zealand. O la sotofina whaai loa i e se fo mai whangarei. Ua toa telefo mai sinia ua tu uanga luenga whafo mai. Ai se e tau aveni mata whai o i mawalulunga. Ona o le whaale tono tutongi na manino i se suenga na whai ai le tau sanga taluai. E tu sama le whaase fulu ono pasene ngā luenga a fo mai o loo whai afua e au noa mani tutongi. Ai mai se lava i ngā luenga i le pō ma le whai unga o le vai aso. E na o le se fulu wha pasene medical students po tamaitia onga. O loo fuafua e avea ma fo mai. Na sau noa le fo mai Canterbury, e na te whautua ina whanawa o ngai alo e se mai ma le avea le whaafo mai, o nei le o se tūlanga le leinga luenga whaafo mai tutono New Zealand i le taimi nei. O lo iai fuafuanga le malo e whaatu se a o nga whaafo mai fo e whai ai Waikato, e whesoso ani ai i le lava o fo mai New Zealand, a to ai ma le fia mau o ni fo mai whale talavai ma nurses.
O le awhalawa I tele pui ngā le meta I tupulanga talavau New Zealand e mawhai ai ona tu ina atu le malo si anga I mātua e pui malu ai talavau I a tama mewa ai ai lunga o ala tau upinga office o ta inga. E pe o le Instagram, Facebook, ma le Messenger. E mawhai fo e ona fua ai e le matua le umi o le taimi o le talavau e whaalu I lunga o le social media. Sa I New Zealand Anticon Davis o le sweeper esteno le meta I a Februari. O le a mata ona suia settings mo talavau I New Zealand. Whaatapula a polo kalame e mawhai ona wa ai I ai ile se fulutolu tausanga. Ma isi suinga o le a whaamamalu I le whai unga o le tausanga nei. Ele o iyo ina le komiti whaatonu a le Leitio New Zealand le saunoanga David Seymour e whaatatau ini suinga e ono whaiai le taitainga o le ofisa whaasala lau a le Leitio New Zealand. Ua una ia e Seymour le whai oni suinga le taitainga o le ofisa whaasala lau ai se ito e whaatulanga le malo lana komiti whaatonu. Na tali le Radio New Zealand e whaapea e tūtua ai lava la latau pūlenga ilo na tūtua tasi. Mai le tatau ona whaalawelawe ina le malo ngā luenga whaasala lau e mafua ai ona a mata ona le whaatoatoa ina matali tonu ina e tangata lau tele la lato au nanga. O si mua o le minista e whaisia mo le Radio New Zealand whaapele TV New Zealand na ia whaitio ina whaala potopotonga umai lua I sana whaatala noanga I lungo le platform I le vai aso talo ai. Na saunoa le pale mia Christopher Luxon e tali e pui le suenga fou lea na whaasilasila le malo mo tangata mai whafo e fia maua se sitiseni New Zealand. E amata atu le whai ungo le tausanga a sau o le awhai ai suenga mo le tangata e fia talosanga mo sona sitiseni ma o le suenga fou e whaatatau I mata whai o I matiu te o le tangata e avea ma sitiseni. Ma e mo o mia le pasi po o le sao o le fitu 5% o fesili o le suenga. O fesilo suenga o le a ofia I mata upu e pe o le tula fono o ai atatau o soli tula fono o ai atatau I whainga pālota o ta ia la whaavai tūlanga whaatemo kalasi ma le whaatulanga o le malo. Na sauno o le minista o le loto I whale Brooke Van Velden o le awha amauti noa e malama tangata I mata anga matango fie po o values o le saolotonga o whainga malo whaatemo kalasi lea e ala I ona matango fie New Zealand e manatu se loi o whemalanga inga Puja Sanda o se fofo ai lea I se whaafita auli. Aina sauno Luxon I le Morning Report paulinga I o inga New Zealand o le whaatino suinga o lo wa aia I isi atunu. E tutusa lava ma au se tālia ma Peritania tele. Ele o se mele anga le whaamanatu I tangata le tutusa le leo ai atatau a tangata ma le saolotonga e whaali ai manatu. Na whaali leo ua tuai le suenga o lo whai ai se tau lea I tu ua inga o whainga matanga ini tama se toa wha o no le matua whaalave lava o le ua mōlia ma lona toa lua. Na whaai loa le leo lo o ta iulu I le suenga ni atunga lunga o no whaamatalanga se se o lo whaasalalau I le urunga lii ma ua whaatupu ai le popole I tangata ma le ma whai ai ona fiso o ta ai atu ni moli mau wha moe ina whaapea matangata na whai a la tau whaasea mo lea mata upu. Sa le ima whai ona whaalawe loa le Leitio New Zealand le ua mōlia ona o polo inga mai le whaamasinonga e se fuluwalu molianga o loo whai e whaasanga I lea tau lea ona o ni whainga matanga onga na tutupu I le wao le lua lua ma le lua wha na te ele tau lea I ona molianga e toe whaau au le mata upu le whaamasinonga mawalunga I le masino Iulai. E mo mia se fuafuanga vave pe whapewhea o na tutongi a ai matangata ni tau po o le whaatupenga o le tali atu I suinga o le tau pe ona whaalia I se li po ti telefou a le komisi mo suinga o le tau. O le ua moli mauina lava le afia ma le popole o tangata I suinga o atutupu I le tau ma le whaitau afe o tangata e o atu I le tau sanga I lua afe 5 ua ono whaingo fio na afia I suinga te tele o le tau pe ona ta ua I le li poti. Peitai e matua le atoa ma le a ua upolisi o lo o iai e tali atua I nisi tūlanga lama tia pito te tele e au fia ini whaai unga ta ua pe whaapewhea o na whaatupe ma whaatino ta iala I au wala I whaingo fia o na tali atua I suinga o le tau whaapea fo I le fesifia inga o tangata mai no foanga ua le mawhai o na toe no foai. Na sauno le pule silo o komisi Joe Hendry
O le mafuaanga lea e umane ua tele tupe e whaalu i le tau whaamamaanga e se o mea na whaaleanga ina mai suinga o le tau. Ai le o whaalu ini whainga e tau fiofi ma whaaititi ai mea e whaaleanga ina mai suinga te tele o le tau. Na whaailo i li poti, ni vaenga se fulu o tūlanga la matia pito te tele i le atunuu o na o le suinga o le tau po le climate change. O tūlanga whaamatau i whale, awala te tele ma awala ono foafi, o ngaluenga te tele mo le sua vai, maolo o au fia i fo i maleo la lau lelei ma le soifuanga lau tele o tangata, o le waainga lelei o au nanga mo whaalawelawe whaafua sei, o le whaatupenga o ia fuafuanga uma, whaapea i mawhainga o whaai unga. Ele o toi mamau ai mawhai e tangata e maua i le maisela o na whaao ngā wati popoto e whai ngōwhia e ona i loa le taimi e o soa i le maisela o le tangata pe a ma le vai aso. O le awhata e tai e le ausu e sue o le Universite o Aukilani lea te konolosi ma ua tā ua o se tasi o suinga tele mō le ngase o le sela tanu mai le fia tausanga wa tuanai. Na saunoa Amy Chan le whaolulunga o le aonga o le Universite Aukilani mō whale talavai e whapea ua mawhai e le te konolosi poto o le nei talu fou, o na mawai se awala e whaingofia i ona i loa taimi e o soa i le sela, a ole iwa aia a unga po o whailonga wa aia. O se awanoa ua mawai e tangata mama i le vai aso a atoa, e tā pena i la tau lava ma le wha moe ia mawhai ona tā o fia i le oso whaafua sei o le mai sela. E silia ma le ono se lau se furuli maafe tangata e whaonga aina tonga fitinga mo le mai sela i New Zealand, ai lata i le se lau tangata e mali liu mai ai i tau sangata itasi mai le mai sela. Ai o le iai o le watipoto e whaailo mai ai nei mai oso le sela a o le itutupu. O se fesoso ani telepe o na sauno le Tisha Harding, le pule sili o le Asthma and Respiratory Foundation. Ua whaalia whaanoanoanga o se tina matua i le leta liaina o lana tamala i titi se furutasi tausanga le matua i lunga o le pasi. Ina ua whaamalia le tene i titi i le ave pasi i le leai o sona pāsese o na ua ngalo lana atotupe le whale. Na whaalia e lona tina matua i a Monica Jenny e whaapea e ui na whai o fuaonga o lana tama ma whaamalia le ave pasi ua ngalo lana atotupe peitai e le ifesosoani i ai le ave pasi matuli i lalo ma le pasi. Ai pea ma le lua se furuminu tele mamaolo na fale ma le fale whaatali pasi. O le tene i titi na fuafua e anga i atu le pasi e alu i lea o ngai Ponsonby. Ma oatu ina atu se whasea ale tina matua i le ofiso whela ua inga Aukilani. O le whaanono anga o Monica, ona ina tea o au ina lana whanau la iti e fesili i le tangata matua pe afia maua se fesosoani i taimi uma peitai na tangila na tamai le awala ona ole le maua o se fesosoani mai le ave pasi. Ualongo ina ile ofiso whela ua inga Aukilani le kamupani pasi ina ia toi lo ilo mawha mautinoa e tausisia le saunga le mu o tangata uma a toa ai matamaiti. Ua whaalawi loa le ingo o le whaia onga langolango ia Anne Kuiki le ua whaalea onga ina lona laisene whaia onga ina ua ia songi ila ngutu o se teini titi toru tausanga le matua. O ki ina tele ina whaia onga fesosoani ia onga ale New Shoots Hobsonville ma Pasco's Herne Bay i le lua whelua tasi mana maua esu enga e tele taimina ia whaia ininga i o inga le tala whianga i tamaitia onga la iti ia onga whata itai na tau ele teini titi whatausanga i lona tamalinga i o inga ki na whaia ia te ia ma moli mawaile tamailu mo le whaamasinonga mo whaia onga i le aso ananafi. Ua whaamaonia le ministawa o ngā Singapore e mawhai pe whaatanga whaia o ngā o na sasa tamaiti whaalongo tata ini mata upu o ngā onga. O le saunoanga lea Desmond Lee le pale mene i le asolua e tali ai i fesili e winga ini tai ala fōu e te ai i whaingatau whaamatau po o le bullying le ana whaia i le asosfuruli mo Aperila e au fia i ma se fesili e whaatatau i a fianga o le soifua malolo ina o le mawhauwhau o tamaiti ai mai se o le taiva tau sanga le matutua pe a sasa. Na sauno o le minista e ia inga mamafa e tatau ona munmulita ia ina ia mauti noa e saunga le mu le tamaiti tia onga. Whaataita inga e tatau ona tu uatu e le pulea onga le whaatanganga e whaonga i le sasa ma e iai fo i whaia onga i lautongia whaapitoa e whaatino ina lea whainga o lea fuanga ua iai le whaamoemoe e amata whaatino ia o ngā uma Singapore mai le tausanga i lua whelua fitu. Tala fauia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.
Whamalo tātua tino leo na saina o tātou tau mai fo i le aso whareile whai unga aso ngadua le neiva yaso e usi mea lau whaafonga le isi fo i le nei whao poponga o tale meo lo tutupu lo tātua tino i Samoa. O lea ua whaamau nia mai nei e le sui kom sinom tanga wenga leo leo o ia fo i sa tasi o sui o le komiti whaatonu po o tāpenanga o le sisi ngā fua Samoa mo le nei tausanga. Ua le tari e ina e fautasi o Amerika sa mo le wala au lian tu inatu lo tātou malo, o no nisi o mafuanga pe o no lātou wha ailoa, e tāle whiaunga le leile teime lo tātou tuto tasi, ma whao unga whana wa onga. Pe o na sila fia no fui natu iei foi le fiso swania sa moa, e ala leo fui natu iei lo tātou waa, e o mai ai fautasi whatasi ma au waa. Peitai ele o vera matulanga e tau fie le wha moe moe o le tātou tuto tasi a le tu unga fautasi. Mai ono fautasi o mai Aristella e au fie ai le wa ai tasi mare motu tele sa la whai le tolo le tamauli o le wa o le senga vao, lua fautasi mai manono o le tasi mai apolima ma le lito rina mai le fio ango pia. O le vai aso nei le ua tata lai whai tutoa o le whale a onga o le loto tau mawhai, ma matalia e loa na tau fale whana wa onga ma le sengo whaia onga e whaawa wina o onga moila to i eia a fianga tu mau le soi fua. E na ua whaamau nia mai le tamai tai pule ia Sharon Shuren o le ua whaao atu le silia le onu se furuafe tā la mai il malo e a mata e loa le a onga ele nei vai yaso. O le se leni mai le malo e tawala mai lalo lana porkalame of Soaswani ia onga. Fata sei mal se furuafe tā la ua Soaswani mai ai le fono whaavai. Mai o se fia fianga le tamai tai pule ina ua toe mawhai o na tatala ia o onga whanau le nei vai yaso e maiso le Soaswani le fono whaavai e tātali aisi vai ngole se leni pe o na whai loe le fionga le ministawa onga e se la ua whetā la le Soaswani mai tupe teu ale mtanga ruenga mo le loto tam whai. Wa tuina mai se pepo fautuanga ma le suiso opo ngā ruenga whaavai teimi ni usila mo ai ngai sa mo o mawaawa noa o lātou tama whanau e malanga i ngā ruenga whaavai teimi. E na ia tau si sia tu unga o loo tu ina tuia i lātou e nā o le pau leo tūlanga o loo whaatu la whanuina na i lolo lātou whaonga i no isi fautuanga o loo tu ina tuia nisi o ai ngai ni usila le o toi whaafo i mai ei maa whaina wano nisi e le ova o aso wana nofo e tutono le atu no. Wa iei nisi o ai ngai ni usila o lātou fautua ina i lātou e mawhai ona toi tā pāpe tāru sanga leisi visa whai ngā ruenga e ese mai de visa whai ngā ruenga na sawa tuai mai Samoa. Na toi wha amaneno e lea pepo wha amtalanga le suiso opo o ngā ruenga wha vai teimi ni usila e leo mawhai o na talia iei tu ai ngā whainga e lalo tu unga i le malienga na whaia e malo e lua mo ia hawa no whai ngā ruenga. Se vanga nā ua o mai Samoa mo mai alo na teimi o na toi tālo sanga lea mo se isi pepo whai ngā ruenga e toi malanga ai pe wha maa vai fo i maranga ruenga o lo ngā lua i ni usila, toi fo i mai Samoa, ma toi wha ngā yo ia tuailo na visa, e le isi company ua toi fia sui anga iai. Ma o lato umalawa sa malanga ai ua whai nei lalo ia tu unga, sa wha se ina i lato, ua uma fo i maro lato wa vanoa, e tawala toi porkala mel malo. O le vaso nei na whilo ai atuai le fionga le Berstene, o le asosi si o mea mamafa le atunu tu au Pepe Jerry Warwick whatasei ma le aua Samoa e toi mamoni atu le whaaftai le tāpua inga Samoa malmalo e meiseo whanau na whaamani e nei pine whatasei ma matatia mawa e no lato whatutuina e ta alonga lipo laulangi sa tari malo elu tātua tanu e le vai aso o mawhae. Whaapupu o kwa se mako kala ia mo le sira fia lau whionga ia o le au ke lenga o kako results, ya, e luas fu omo pingi au, ya, se fulu vadu pingi sidiva, ya, ma le omo pingi a pambea, en toto e limas fu kako pingi ku whakasi, ya, o pingi sidia e fo i ma le au Samoa le kako karinga balo, ya, i lunga o lea sa au sia fo i e Samoa, ya, whailunga whaapiko, kako moa le best, ya, ngawesi si laku i kako trophy o le best lifter overall, o le female, kako moa le best junior lifter, male, ya, kako moa le best overall female team, ya, ma le best overall male team. Ya, no winga lau whionga, ya, wa ave umai Samoa, ya, ke leo kako oipu, whailunga.
ia o ala ka ko whamoe o le Samoa IPFC Universal Cup. O le whionga te tai o le atunu o le whionga le pandemia, la au le male tōpula te Vaufosse Schmidt, na vea masui o le malo ma le atunu e mon molia le nganga whaaftai tele, e le wha ea atunu ale au si o mea mamafa Samoa, wa sanga lawi lo ai Samoa i le lolangi atoa, e wha anga tama wha vau malo. E le mae e o le taamile sango le po lolangi sa tali malo ai le atunu ma usa o whanga atua le to se fulu o le awa Samoa, e le taamile sanga malo le taupulenga. O i la toe au fiai a noni faumui, se Ines Towers, se fulu se wao, Uniara Sipaia, e Lama ma John Taffy, Faitasia se wao, Emmanuel Luli Masao, Jack Opelonge Masangne le Mao. O tala fui mai Samoa, manuia tele le whaai ungo le vaiaso lo tātua tana o whaasoi foia. Malenga singa ua ta wasoi, ua ta ma osa
se avena me ata tolo tolo le papaya. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ola va va pele tau tu le si fonga le mo Wellington le walua sul 2 minute o te nei le tu la sul man lua ya to va velo mo to fa tal fa tu tatu o tunu le nga te tonu ainga mai se tonu fa le fainga alwenga o lunga le wala ya ol mala va lele ya ila to sa ni malanga le yaso fa filo in fa tal fa tu tau tu le nei fa o pe si fonga la mo le nga te tasi ono te si male tasi fa mo ya fa per tato onanga i lungo tato penga te failangi e pe ona ia le Facebook ya mali tato YouTube le yaso ya mali tato website na www.samoacapitalradio.co.nz ya ole na wa mai atu le fa opong muli tato telefon e pe ona tapena te mata ya ana fa solo stay me la fia na nei po le toi kwa telefa ya ona to ina tu le wa fa fo mai tato tunu ya me se tato tala mai Samoa e pe ona tapina ele sunga ia ta se Salem Sam ia tonu ainga nei tatu mtu tau si lo tari sua mai ai ia mamai mo mai lungo tatu penga ta failangi i lau TV la po na o e mai mo mai ai ia fa felo ima to fa ta lo fatu ia mo to ia o fa lo fa ma fa felo ia tu tatu tunu me se lava tonu mo tanga ngase mo to tanga ta mat tua o nga luenga le ofisa lo enga lue ai ia o fale fa nga luenga ai me se lungo le wala le wata vale ya ma lo lava le fo le taimi o le fo wa suiman fo wal fa wino le tatu unanga mo le tautua fa o per si fonga la mo se pa ele tu la lima i le fia na nei es taimi ya ona fa tasi me fo le oni se la fa ngaluenga ya ma tau te au ona ma tautua tu tatu tunu ya se pa ia lava le tu la lima i le fia na nei ya ai ya il manatu o lo so longa manuia fo fanga o le nei yaso le as fraile le nei o le aso valu o le masina ya o me o le tatou folaunga le lua afe lua se fulma le ono ya tele a inga nae whaia lātou tau maftanga le nei taimi ya o le tūlanga lo iele tau o le tūlanga lava le nae pe o na iele tala le tau mani taia o na le la ya o lo vaia pe le taimi le nei o lo o aua oa ya vaia te fo ia pe tau to unu nei timunga ya ai pe o na vatu fo i telefou i tātou tala le tau ya o staimi pe ona valo ia va itau o staimi o le au nei fa solo tu ile fiafi ya o le a yaini matangi malolosi ya fiai Wellington nei ya manisi o vaenga o le nei tunu ya me lea tato tapena pena mau ya ele le mau i mele lei ya o mai ya matangi malolosi staimi o le au nei fa solo le fiafi ya la wala va tapena tato ya mai se mana ya le temine o le tau mo tu langa le o va tu temine mo tato e Wellington le mana ya le temine mo ya ai le o le sa vil temine ya le o mana lo tele ya al mana ya le anga ilo e awa ya fa tau ya o le ne yaso ya wa foi tapena ngale sautina yo pe on Silvia tato ya le sautina le sale o lo lumana nei tala taiao le aso sfulu ya ai o le la tatu mafuta i fa fianga pespenga musika so filoi ya ai tari pere to sua ya ma fa o ta maftanga te miraudi ya ma mafuta mai i proclame fa fianga le si fonga la mo Wellington si tatu wo si na pesen nei va vai foi ya ma tatu tal no fo inicio vaenga tatu te tal no yai ya ma fa manatu le fa ungo va yaso Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Whakatai le tua mo tina ia o le pese ia na langina ia e alo ia o le tina malolo malo ia ita kasiano whailangi wholaunga ia o na ionalo ia na whongaina le pese nei ia le au vaenga ia kasiano ia male imoa. O leo te duas fulona minute o na talo leo le tu la tasi ia o le pese na ia wolo fatoi mo tina malava o lo mafuta nei taimi nai tina matutua ia o so se to inga tina lava tina matutua ia o nai tina pensione malolo malo ia o nai tina o lai fainga ruenga le nei taimi o nai tina o lai no fo fale le nei taimi ma fa tali taimi sa welta ma markat ia ma nai tina ia o lai lava le ifela ilunga ia o pesen na ia e ulo fatu le tatu proklame mo le tautua le sifonga lau mua mo outou malava ia i nei vaenga o le uli o le sifonga ne lau mua Wellington patala fatu ia Juliana aloe vui manuia lava ia le nei o uli mai na au kilani pa mastano a ifea paptoe tau le ngala wa ieri paptoe ia mai au kilani ia le singa ngafo pula salwa tele muas ia manuia lava le uli ngafo inga luenga ia lo po fatal tali atu le long tour ka ile te mi mana ma tu ai ia ma fo Eric manuia lava ia le nei a odi ia umi tatu maftanga va to mai anani le tu lai lima ia no winga ia au fu ini fa tinga talinga tatu ia tamai le nei taimi tatu proklame ia ole ala fai ama mol atu na pesenga ia tatu te wolofa awole ifo isa me alofa ia ale tatu pese modifata sia ia alofa anga motina pe afa pe wole se me alofa ai o te ofo o ai matua ofo isi tama ele ise me alofa po se vai nga fu ile e veila na fa ai e tina automaiti le ia po osiona tina ile nei foi vai aso ia hola wole bana ilo me alo fa ia ele fenta ua tu ngai yo to luas full family minute on tale o tu la tas o fa mana tu mota to ia o te misalo le vaenga le so se ia ta ilo ni si tu malo a Wellington lava ia fa mana tu mota to Wellington ia o te ua e vaenga fo ile fa sa ona pa ka le ta wale misalo na welo o mata to vaenga o leina sama ia ona le te vai ta watu le ua mai lunga ia te msala fatu a nginga i lunga le vai so fo pe a mai ni tala fo po ni news fo ia le mai ta watu le ua mata ona fa atata mai ia il tulanga fo ile te wa watu fa pe wa to te le tatu e tingana watu vai atu e sa ona pakal ta vale lunga o le leina sama ai watu a paka i fa pe ma le tala fo ile fa pe se na le lua minute pe le ato se minute te watu i tono fa lo fa mela fa tau mai le mele usa wai ia o le famna tu mota to male vaenga tau ona na sirfia ta to taimini nei ona wa ye ta vale purenganu ia ona wo fe wai ia malato vaenga fo ile le po ni la to masini ia te ia la pakala ta avali au ta faina ia ai pu e lo la po le license po le number plate e ta avali nai la fa pe o ele o ia te ia po le lua le tolu aso o to la ai la foto la usala na fa pero le se le sa usi si fa mai te mile na tu wela ta avali le ai ona wa ta avali na wa fa ngai na te mile nei ia e pu le nganu ia e pu e le license la ta avali e me se la va ta avali na paka se lungo le na sama io ia fa te la ta to wa te fa pe nei te lina tu mu ka paka ma awala ma tu lang fa pena ia te ua a fo le wa la tu paka la ta vale e ta mo e tono fa lo ia ai ala mu tu lo la ma ta vale va nga le o fe wa e fo le ticket ta vale ia la tu masini na wa o fe o imalato ia pu e ile la se ne lo ta vale pe paka se io non fa manato pe mo ta to li taimi te ua tu le satina ia la fo tu sala ia no fa pele sole se le isau se e fo le te le tau se ticket po se pe sau se si termino paka i lungole fa pena fa manato mo ta to ia ona le ua mata ona vai atu i tulang fa pena ia i pole ngano
O leo to luas fultasi minuti ona tale o ni tula tasi faafiafianga o pesenga musika sui filoi. Ia fatalovatu le faletua ia menora avamua faea. Ia tasi le faletua wa levan fa mai avamua. Wa levan na umana fataula na mea lofa. Ia vai la tamale leila tamai avamua. Si fonga la mua faafiafianga pesenga sui filoi. Ia tu mai lunga tātou la. Fail tātou si fasamoa. Ya, eva vai fo ni taimi. Wa, le tai ao e no fono fo iluma sitting room mata TV. Yo. Siva. Wala fo se me alo fa siva ni tina ina. Siva. Atau tenai le masa si ona tamau ai na olo na wa mai ila panua na mati male alititai ne e silingia itasamo ako ai o talana o le lalulangi e te silapia Samoa boy, o talana o le lalulangi e te silapia ai nai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pea le pani. Tau mate si o matu pala pala Ao tolo pale le alo tuiana O tōpinga la mawala I ona e palupe O itanei o le peanga inga atumua kapule Nei e silingia itasano Talana o le lalulangi e te silapia ai nai le tai e ua e masani o le toto e tausia le pea la pani nei pa pea ua o Setala o talatu o le atunu o malama o le o langa tau I bitalu mai le mamau Sofio o mali e toa o malo tau Nei e filingia ita samoa koai O talana o le lalulangi e te silapia ai nai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pea la pani nei e silingia I te samoa koai o talana o le lalulangi e te silapia
Masua Felisa Mikaele ia whaafiafianga pesa ni taimi o le awa uli ia o le pesa na ainga i le tai ina ua toe sfulona minuta na tale o le tula tasi ia malo lava le mafuta mai malo ngā lulue whamalosi au wane isi toi whaavai me le taimi nei paulu mea whaapea o nai whaere te nau lava ia watuai o na tale tolu le te mana vailena o ilena a matamene la le fitu ia awale folele avelo nau le vavena umornga folele vavena na tale tolu ia ai fa vivesiro ma fa le fengo lo ngalwenga ia ai fai mali ia ma fu te mai lo ngalwenga ma futa mai pespesenga fa fianga su filo ia te fai ya fai lo masini tu lo masini alu ia ai si va mai tato pese ia tato Dalla tu ne singa le foni le sa le foni apel sea ia malola va foni malola le ma futa mai ya o ila taura sa ni malanga ya wa fo yusunga fono le fakasa ya ile nei masina manuia lava ya le tapena ina o fainga malanga salo na ua tau unisi malanga i Samoa ya unisi le o vayaso nei ya unisi o vayaso le manuia fainga malanga a le tu lalo ya mal fa mana tu tatu tu nei le mfai no tu ua tatu ia le volele o yusunga fono le usu fono ale volele inu fuala au ma nei a le video la fo mai nan fa mala to pe te lo na wa le manta pena ita to te wangalo yo te we na te lo fia lu sa mo ma lo fia lu fono ia ale la misi le si va nga ta wa lo so fu ma lo ina ole a o la u fang fuala au te una ave yo fu le umi ia tala no lo fo mai ia o ele te alu le lu le to va yaso ia fu ia fuala au te una ave ia ma au fo ile so nau ia ile tau mafai Samoa ia tele me ai Samoa se tatu tunu ia ai au nau tele ia i te nau mo te mo tele tatu te mo nei wa mai le fie se fu tau sanga le fatu a o ila i fainga malanga ni mai se fono le kalesia fakasa ia le fatu ato o ile Samoa ia luatu nau lo ile il fa spua ia au ese fo tu langa we le matua ia ia nau tele la tele ana tau maftanga tau mafai se tatu tunu ia te ua vave wala tu tau nu atu le so mo e lu atu to pe ala tau mafa ia e atu amata il fono ia o to mana to sa vai lo fo ma ine o ovala tau sambi pa to fo to es full minuto na tale o le tu la tasi o le sifonga neo la mo Wellington ia tatu te o ai fa fianga manuia lava usunga fono le kalesia fakasa manisio e kalesia le o malanga i Samoa ia i le nei yaso ma le nei vayaso po le fai ingo nei vayaso yo ya apa pe fu nei fa no mo na va le siva nei nai o mo vale
Sika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua.
tele mana ono upolonga ile timu nalela Tau tela wau mai le pese ya alitia maa. Whaafiafianga mpespesenga musika su ifiloi. Ya moli atu ya wale whaafonga male mai mo mai tatu watunu. Ili tautua li sifonga lau moi Wellington. Ele ngata ilungo le tasi o ono tesi male tasi whaamo. Ya whaapele mai moanga ilungo tatu upenga tawhailangi. Tatu wala ata. Ole Facebook, male YouTube, ya male tatu website. Ole ua toe tolu minuti na tale ole tasi. Ole tunu o Singapore, le na watu ni tatu telefo le uli ana. Ya ole tau sang fo le e fa longo te e to te talai le tu la fono ya ole sasa ino fa na wa onga, I tonu wa onga. Ai mafuli la ia il va nga fo le tamiti fo ie ya mi le pu le ma to inga le pooling ya I tonu wa onga. Ya o hanga uma tonu o Singapore. Lela a to te tala tu la fono le o le sasa fa na I tonu le tunu. Ya pe o le tau sang fo lua fe lua fitu na e vai tu na e fa mo to amata ina ma to e te tala tu la fono le o le sasa ino fa na. Ya o te riro I pole ase fino ngalo le tatu tunu. Ya wa tatu u malava ia o matua le ye ma o le na ola isa mo. Ya e le fa pe fa to tatu tala no ai le vaenga. Tatu te tala noa I le te lo taimi ma tatu whaasoa ai. Ia FSS ia e whina ngalo tangata ia. Ia le tula fono le sasaino whanau. Ia e peila o le na wharangongo atu ia nei tatu telefone na mai ana. Le whapoponga muni muni. Ia o lea ua la atu e te tala le sasaino whanau. Tonu a onga I le atunu o Singapore. Ai e le mawhaila o na mapea e mana o loari whaia onga e sasa lorta mai titi. Ia e le ai e peiforinga mai se ivanga na wa mai se fatananga mai le pule a onga pole urua onga ia anu fato a sasale le faya onga o le tamaititi ia ai ai fo ia tangata fa pitola to te asasaina tamaiti il tu la fono le Singapore ia faya onga wa pole le fa pitola ala to na fa maria to inga fa salanga mo me o tamaiti ai ami o le pule am ia lono winga ia I to inga a mi o foi le tamaiti o le fiu faya onga faya ti ai fa la male motor faya onga pe fa e wan fa olima e ia tamaiti matua e wan fa olima faya onga ona ole tu lang fa pena ia male me le sta fa tu faya onga tu la fone tau na fai ia faya al fiu poto tamaiti ia le la ua la to te tala tu la fono le ia mai le tu no Singapore. Ia o le sasaino whanau. Ia ai se ilonga la e mai le whatananga mai pule a onga. Ia whato a whaile o lea a whaasalanga. Toi whaatino lea o lea vaenga o le tau mwhaifuile le tau tātā I laloa mia tamaiti. Ia o lea au tātou mai tau inga le taimin nei. Ka tau tia. Ia al mea le whaiate whamai ia o la o ia tau. Ole ia tau. Ole ia tau. Tare tu datas o le sifonga la mo Wellington fa fianga pespenga so filoi fa fonga mai tatu tunu baby, shake it out, oh hey. Shoot, shoot, shabala baby, shoot, shoot, shabala baby, shoot, shoot,
shake ya, shake ya, shibala baby, shake ya, oh yeah. Shake ya, shibala baby, shake ya, shibala baby, shake ya, shibala baby, shake ya, oh yeah. Shake ya, shibala baby, shake ya, shibala baby, shake ya, shibala baby, shake ya, oh yeah. Shake ya, shibala baby, shake ya, shibala baby, shake ya, shibala baby, shake ya, oh yeah. Afiafia nei taimi o le huli 5 minuta te nile tuna tasi ia o le pese na ia ufai ngoina ia o le sekia oi ma le fu na tala te fai se o to lu le aso ia po se tina na sekia oi ia na le lava sta tu pel fa ingo neva yaso ia na mana ia na sekia oi ne yaso na mo lo fia vai na mana ia ele vai ia upu fa pena vo le fa se el tina le ainga tawan fai se vai ngai fa tawe fu ina tina o tia fu se walu le neva yaso pese pese atu tatu tua ia lo fai ngā luenga ia tua nale sa tina e umatu lo fu neva yaso ia tatu le tu tal no fu le ma atele tatu tale nei tina ia le fata si mai stasi o pule o le maftanga tina le maftanga ma se fa trenga si lei ia pe fata lo fa di tai au ne ia o li lo sunga li fa sala wa o se tai lingo alo fonga ne ia soile fa longo mai ia na itina wa fa fonga mai atina o le lava te promote tula to i le porkalame ia so matemi uma ai fia volna io au mai ia me alo fa fa longo mai o le lava wa pe o le ngal to longo o le ma o le nganga foi le ata to tamai e fa manatu e ma ia le satina a wole se me alo fa fai le to na ia le satina fai le to na sa o le ia ma fai uma fe au ia sta man fa mai ia o la me alo fa mo si to lu le ia il nei va yaso polinita usanga ia le fai fe au mai la so fu tau le sa sol tau tia na fa so le ma na ia telefoni na me alo fa ta u mo ia na ia wa tasia fa pela o le so fu so lu sto fias frede nei sto na ita yao to isu ele sa fa li puti fa mal to na ia mo matua lava nava yaso mana ia foi le napol kalame o le fai e tama ia fi au va yaso ato ia ai o foi ele o popole ngal tu ngatulanga na le wingo wai ele o sila fia latina e ia le o nga te tele tupu mai tu ato le va yaso le o fi au tama le wingo tu sape ia o le nga ato foi le wana na matua la fi au uma sa faitina le mukuka ia o le fale ia na uma lo le verso na to fo i lo le tina on tu te masan ta to fa longo lo le fe tu on fis pateta ia fe ia le vec so la tina o matua e ser meu tu ia tu o vem fe ia le par fala mata sai tu sa le tu sa tu ai pu foi le i supo na ala uta wa apa itina lunga mesi puni la pa so lo na la tu mantua la tu o la uma na seki le tina me o le pusupo ya o le plate ya o fai sasa ya o sipuni ya ma nei fi fa pata fala hello tu fa se o le o alu fa ta sia to tu i o ale tipo di foi le su ngo fia sai dalo il pito dalo le capot o fiutina a fere le tipo di sei tu le ti ala mo mai lunga le mela ya pa fano ale si vai na le lu ai le fulo ole tu lunga na le te feto ya el popolenga e si li atu tinga no tinal vai a so
Nei lo vai aso le malolo. Ia la uto si fini ia la foto ato si fisi fa fo. Le tape nanga le sao aluman au mai ala sao tina. Ia sao. Wai tadia la maule wa vatu. O te tadia ele fe ma alo fanga ho le ole ne fe ni fe au. Che ia lo fa ia so le ia so le. Ia fe au fe tawita ma. Ole al fe au fe tawita. Ole veki mo le fale. Fa pena au ni ia le fului. Ia o foi na au le veki o fitina. O fale au le veki le. Se vai aí, olha, o fau mo le vai le a mai ele o tata toro o fau no fio. Ole ta uole na. Ole ta uole na ole loa le tama o nga luenga e fai el tina. Ya, tu sai le o ta uole o nisi ya. O nisi wa ta uole o ta masani al mo tamasani na mo nisi fo ye ya o ista mama tu ale lo fa ngal mo sinta lo lava o mia ya la walu aven ya la lava ta fo le tonu o a inga ile solulu ala walo o le fera ki o te le ai tu la il masini wa tamale ta o tamale o na ia na tari oi fai tame fai nga tanga me petro e masini o na ja tamale tinga ina tina fa ta masini ana tua o mise mera ye el marastei ama o marastei ama me alo fa masini tame malo tato tunu ya ole vo tato mafuta ni taimi tato tua o le wa mana ia le va ia tu le matango fie mai fo el sulo la le uri ya ana ya ai o le lavana ye ina pata inga taiao o nei le tolu e a matena angi fatau tau mai matangi sa moi ya ta ule se lau tolu se fulu kilomita li tula malosi te malosi ya wa o fika ye le to inga pe te mio e malosi ta moi ya sa no vinga na wa le ai lu tavale ya e se lau lo kilomita ya pe se lau se fulu tikelo ele ole moi ya le fu ye le maro sil sa vidi le sa ya na ya le leo na ta pena pea ya ma vai pe ise mo li wila ya manisi vai nga foi ni te o per power ya ale ole na ya vai le ni vai nga foi e fa foi te o le mai ya ta ya la fa malapa vai la si le la fa tu ta la le te minne ale sulu mo la te minne ya la fa peis fa tola wali ia tal no mai ele vole pepelo la tala ya fa mai ya langa tu langa lava na la tala le tau ni yaso ya stai mi ole afia finei pole uri nei ya stai ita tu manisi o matangi malosi ya o tu selo tu fulu kilomita le tula ai fa pe fo ia alu ele o tau nu le valo angalen sau ia laptain ya paul me no fole le la fa ftai le tua o na wa sel mata ya ai ora na longo puiri ina ia sau ke ia ne wa tupu mai ai fa pe ia me foi la wali la tal no e masinta me ali tau mai fa ti la ya va uma tape penanga mo fa ingol ves sa o le ya le o mai ya wa la ta pena ta tau wa ta tu ta pena tu fa ingol va yaso ya o isi va nga ia lena lenta no ato e nei la ulisi le lai mana fo fa manatu la tu foi le aku a me se la tu foi le na o tu apaka ele ano le mele paka ta vale tu apaka ta vale ta mo tonu fa lo fa mai so la tu tonu le ta ser minute fa lo fa ta ala paka i lunga len sama sa ole mo le sile fia ile fa la tu e batu ya ona e fe wa ita vale le kanso foi le ila tu ta vale fa pitona o fe wa e malato masini voi ya te ia le sa wala usala il va solia ala fa pe o sole se mo tele tal no manisi ya na fa nga masini ta vale al vaenga na e pasi atu ya uta fa lo ta vale na se na te tu ole sama ya emo vole le pu ele la number plate man tua fo le tele o vaenga le lo ta si pe sava valina no fo le osile pa o lo ta vale e na ole po le ale umi po le afaitu lai o ai to mai ya pe to e fu fo la tole e no mai lo la ia le la fo mau la tole le metotia le faita na umana osio ava tungo to
to al to fili wa ta vale ai su ia po la foi solo le solo ese le pengi mata a siokar ia la o fa nga lo la ta vale tapu ia to yo la ile to mai il ta vale ale tikelo ia e fa penale le fa nga le o ia o vai nga uma e fai foi ole tu la fono ia ale foi ale we fiola tu la fono ia na uma fale ti uma ia tato ia mo me se tato ia man na no tu pakata avale lungoling samsama tamo itono falolo ia o lau tamo engala na itono falolo ai ala mu tu rola ta avale mal vai ngale kanso ia la tuna te pakai lungole ole ia te ia le ia la to machine pu ia la number plate ia le salva so le usalo sala famla tu mo ni temi wana o pisi fenga fata um fofo ngole ni yaud ia me sa ni tina wa pe ola to ia le tele no fata ia na o lola ia le ia o fa pena ia o mai o fa le tonu ia na tu po le ai si dia tuna ba ai le se paka o ai tele tu sala ia to fa po tu mo tele fata ia wa tele no maftura ve ia pe o le tuna ba le foi do tamai o fata na tu le no foi tamai ta vale tu ia san telefone no mai ta vale ai tina fata ia ma sa fo ia na vai le tamai ai le la tu al polvo si cazzo pu le atale pu fatta se tu ia la fai le sei un po' la fa mana tu ni temi ia wa sala fo ia sala i vai nga fo le fengo fiena ia le ia no ni temi wo fa longo mai o eta no le vai nga le fata rino mo le wa mata to tau fa matala mai vai nga le sawaino saino tamiti ia ole tu nula o Singapore le na ba tu ni telefone ana ia na ole tau sang fo na lua fitu na ole ato tala le tu la fono ole sasa ino fa na ia ai ele va pela fo le non sel tamiti ti sasa ia mai fata na nga mai pula o ia ona faile ole fata nu ule ole o vai nga le ia pe ole vai nga na pe pe le tau va ia tu pe tau matele ole tau fai foi le discipline tamiti ai mai sala to ia pe o la amion fai a nga so lo to fa li fastamiti o lo fastamiti to fa li listamiti ia na pe le wa si vai nga na e tele na le fio mai tamiti la o no pe o fai mama san ia tamiti le fia tau ilu ia misal la tu ini ale ini vai ini taringa na tu ia o tai ale ia e fa pena ele o inala le ina tau tala mai ma no tu la fono le ina ia toinga fa salang foi le pe mai per men foi tatu samo mai tu folo lima ia tasita luata toluta ai le toinga sauanga le ma sanina fai o ngai fai o le mai are la au sa sai fa pe nei mai lima sa fa ta se tu ale ulu vane le fa fonga e pe tau tu mama ina na tau talanga mai tu la fon ma ne e tu vai fu tatu sa mo langa ia ma ne ia te wa ia ma ne foi le fainga le atunu o Singapore wa o le atunu a onga le atunu a le la fie le vai ngale atu tala le sasa ia ole ma ne ole tu o fainga e Singapore se longa me fata nanga le pule longa winga va tu la fa pe o le fa ya onga a o lu tu fue fa te inga o lu tu fue la u ia ta mitela wasenga la la te vai atu la te lua fa lo listening o lis ia o fa pe la walu ave ia o lu le pule ia na va tu lo le su e pole hale so tu la fono ia te wa o fo le o fa ya tu ia o te vai atu la fa mai ia futinga u la uri ia tu fo ringa mai o la ta fa se la panike que stas ia fua lai le fai unga le pura onga pe fa sala o dua pele au te lo le fa salanga le na ele tu no Singapore fa salanga le mon me to miti fo le no fo ma fo le ma la le unga pulling ia lista miti lo le tu la fono na le ia na au to inga tu la fono fo le o no fo mai pan ke se tono le tu fu te lo le fa tayo na te mana tu me sa fa sa yo fiao ai te lo mana tu ya le pulea o ngale te va ai lunga social media pulea o ngale tu tani sa va ko ri tu tani o le tangata
o te fia tele o te matai tuina ia o le matua i le leia o le to inga tangata tape nanga o lana ia me totia e mawhai o leo te wawa aipea pe fōringa mai e alu sia alea o ngā rota mai titi e lewa senga alu le whale alu sue atu ai mai tamai tino na winga po a wha pea o le tolu se lau le whateita inga leo wha inga lea onga leo wailoa mai le pulea onga lea tamai ti umai e tolu se lau pe a fua iai inu e tele ia lea la tuai ma nei ia la uwa ai na met e resta a e fa longo le na upu mana tale fai pe fōringa mai o stanga te sa wai tamai ai le pa ile ni mai tamai o na oti o masani la o masani la e vai la le lo lu mo la onga le o ta longa tu la ta longa ia o onga o results ma na ia so le fa pe so le o sa o la o puleao o le matua mana ia tele le o papele o no mata tu ai ia fisi pula onga le o papel o mana tu ai te me fa ia onga na me la man tu e fua te me o fi fa ngaloa ya la tata tu pesi ai la tata pesi vai foi vai se fesili motina ma ne ya so le lenta tala le na fai le tala le so fu o le so le fai tato o ai ale tama o matua mulo na loto e fai sana foi le sana tau loto o sana pese e usu mai te tala le manoa ya te mana ola tala no le manoa te mile ma ne ya tala pese tala le manoa se sa uni mai tama po le asela to a wale se me alofa tupe po se me alofa fa tau motina a o fa fonga mai futina le fa ya tinu mo nga alofa i lungo usul pese pe fa pe si mai ma utus pa ia ya le fa pe te usul pese alofa mai usu mai ya ole su ya la tala le tato leina tu e vai va mo tato tinu ya fa tau e fo ile sa na tina ya na lava o pese ya o sa solo ma na ya mo loutina se utina na so fu mai nei langi ya portina foi tamai to lo lima lo fatasi ya alela avatu nei fa fianga nei ya ma vatu nei fa manatu fa ingol va yaso ya wal fa fo mai tatu tinu fa talo fatu le sunga tet stani talo fatet ya manuia lava ya le nei uri fa tele lava le mafuta mai ya le sunga oso li liva taveu ya o lo fatalofa mai lau telenga si lai ya marsunga lai foni ya manuia lava ya le nei uli ya il fa fo mai tatu tunu ya
fong maria le sunga ya fai pa ua talo ya kopo ia male pese e au le ina ila tina mana ia le si fonga le sunga fai ia au lo fai mo lai tina malama mai si tina ia u fai langi le folonga io e u lava ina tatu fia ma a to ia ai le fai lava na ngalo ia nai tina u fai langi le folonga mo ia mana tu lava ia o le lava e mana tu e ta mama le fana ia pa ia foi fa ma fananga le tu ia ila to a upol pesele no mai tau atu nei ia foi le tina o le fa longo ia mal tina le na fatu ia le pese ia e se le mana ia upol pese no fa longo fa mal fati ia e fa pena lava le mo le mana ia so se mete to sina ia fa longo ele upule no fa longo to e pe ia le fa mai o le matu pala mai atama ia no vinga pe ia le fa pe o leo fa tu sai el fatu peseia el tina na to mo le ivio tama sa ole to mo le ivio tama le la to fa yaso il tama tu sa le ivio tama le na to man to na to le ivio atamu fa we eva ya le la e fa pena ya le melana le o te vai a pe e tele ai na fole fa lo tina ya tama ai na fa pese ivio tina le no to mai fa tama fa pene o tele tama ole o to apene yone apene tatu va tinga me fituringa isolo yene tama pe ana fa pe ole ivio tina tu abalo bash Atua betata. Ai sa le ya ona fofuanga le tu. Sa le ta wa ona Yesef so ani mo tama. Mana ia te tala ina o ni tama le fa fonga mai. Ia. Ai o fesiti fa pe. Mana ia. E fa matala mai o ese upua se tasi. E te fa matala ina ia tina. Tasi ale up. Te whamatala i nei tina. Ia e manau foi whamatala mai pe e se awa e wha upu i nei ia tina i le upu nei pa e se awa e wha foi le whamatala i nei tina le upu le tasi. Ia. Ia ona wha Ia. Ona e vai foi e wai fuafua i lo wa ai le foi le lua mafutanga ma tina o tamai te apolo ai foi i lo tina. Ia siau tina. Siau tina. Sa ole le. Ia wai o lau whamatala o lesi upo te whamatala ai si o tinano whanau ia o le upu lea anga lele o le anga lele wai e foi lele e tatewa ai ai aso ia ia mantua la lele ia aso nei wa matua tele me ai e me sa meo me ai a o aso la e sili atu i lo tinale ai o isita miti leo mai matu ainga nei lo mato ai me fa pena ia male lona ele me faina nan tu ose me e sawisi tangata ia e sawisi tangata e sulfa me tangata mane o winga fatinana ele me faina ngal tate no fono fa mato e mafau fa pe wa sola nei le mato a tele fe pe na lai fe ola mai ia a wa sola le tau posi le soifuanga ma le ola e fa pena o isi taimi tate tomo mai ave umari ale vai mai ya o le upulana o te whamatala ia o lo utina o se tina anga lele sa o lele o lo utina o te whamatala ina o le tautua mo le loto maulalo le ai se leo le ai se leo te vai e umasenga luenga te vai atu matua Maria ato le loto Loto maulalo. Ya, mana ya fafsini sini lai. Tatu tel no ai ma. Ya te vin mai o e fam tala mai place upu. E te foi le te fam tala ina isi utina. Awana le sala le tama ai fa atu nei. Fam tala ai la le tele o nei tina o mai fam tala la to O le se senga na. O da so sa tama. O ka le tele o nei tina no te tala tu ale le ina sau. Ava ai na le fa ia nei tina awa le lo fa re mo tina le lo fo tina na le aga tamai
sisi inga mai le sisi inga mai lunga ya tau ka se le ya tinga na le la tama me fa a inga la to a inga a ka vala tina ia tama a se to do me fa ya oka ya malia e matua fa ya ia inga la to a inga ia fa le ia se version to lu wa e tina fa pena la to winga ya o mo le lo fa foi le ai o tu na o le po le lo fa vale a wa e ti la tinga na lo tina fa ku se tu e no ta o tano ngale ai ngale fa ta mi so mato ai ngale se vai me fo fa tu ngata la tu over me o fa ali mai io sto in lo no fo vai tamai la mai se mata te fa mai tu te fa mai tu mal te mi ia la leva ai ya le na fa mai ia sto in la ne wala tu na nga i mama ro mai na nei ya ai le chebe ai nei ele no mo tu afati sto in le watu yo no foi a mo tu si mo uma le ainga se tu ya tala tatu leina mai se upu mai se fai upu mai se leina e te fa mata leina ai se utina na so i fu mai nei la lang yo ya te fo ele ni fai upu fa mata la te fai atu le te mana tu ta usangante nei tel tina vini mai fo le si inga na yo le ngata ina yo la tu tama ya o tama fo tamit yo ale tala tu do lenga so le ya ole to 2 minutos tane ole tu la lua silai ya o le lewa mata ona vevesi mai Australia ola mo tu pe Australia tale lima na filafiafi ai tu la ele loa ia le va le tele mai nai le tunu o kata ui wa mai ai ia fafine to fa wa va le wali ia le ISIS le fa tu fa le la ia matamiti to iva io ona wingo fafine o to mai tai o le Australia tu sa le wa fa no fo wa mai wa be ese mai wo se fe mai o mera tu pio ia o tu na pena wa na fai taru sanga o to fie foi mai tama tai Australia ia Australia ia mana tu foi ni vaenga le pole ono e tau sanga talu ai pole fitu le na fai tau le na foi le mana o e tau ia e tau ni vaenga le ISIS ia le lana na to e tau fio mai ia ena te e le tunu Australia foi le mana ia le fai a fe utanga inga vaenga fa pena ia le ua wai wan to mai le lana tau nu na file lima le fe na lima le va le melpone ia au te fai atu la se va inga na o ye te fai atu la o te loa wa le ta lista lana mai o le ala a tuli mata ele official le ntanga luenga o leo male atu no Australia ia vaenga o le afeo ai le ai tina nei mala to fana ia mata itu ina pe ai lai foi le vai atu istu singa mai si vaenga na wa mai o na ua molia isi tina ia itu lang fa pena ole to fa mata ul vanga le wo ia foi le ua ole tu la wa matanta vai atu pe ua mata ona fe se ia ma tele tangata foi le fia ona o ia isi tangata Australia sa ol mala vale ole o tangata ia lango le vanga le vanga le ISIS ia wa faila to ufuli faila to nga ufuli fo ye ol mala vale le fa failo in fatali le tau no mai le fainga malanga le ia na la vai tu amata ona fo le ona lunga la lo ia fela fo inga mana to tangata Australia telo tangata le fie mana o sa tau na au ni o mai ia al pupuinga sa ngale mura tu no Australia le ma fo ona le fie telo tangata ia o te masalo o le la tasira mata upo le la tu mata ia Australia fa fine ia to fa mata mai to iva wa le mana tu o to mai to iva fa na wa fa fine ia to fa ia na te mai ia to fa le o tau no le so na fi Australia ia o le o tau no mai tonu al vai tau le fa mana to le satina ia e pe fo ringa fa pena fo ise o le fa tau i notinai i le la langi ia ai atu i le mafu anga le ona ye le te ia o se mafu anga ye le o talfe anga i tu sai mare foi le le talfe anga i mafu fongo istanga tau na le o le ISIS o le vaenga o tangata fatu fala velafi mo ken ia le la na fio ia yo ale me la foi le fela utala wa nga le o mai o fafine ia mala tu fa na
wa ale au aisa sia lona winga la wai loa leo Australia ma le pui ngol sanga le mo Australia tangata la ia sa le lango le aisas le wa nga ia tumle vale lona winga o le fo ila wa fo le wa mata ona tuli mata i le Australia tangata ia na o fo le fa Italia malanga ya tato o pau vai nga tato nei pitol la lango tato tatalo ia ia pelfi le mo le tua ma ia le fa sa wana o le ia tau tangata ya ana foi na popole la utile Australia no sangole mu tangata la utile ya wa o fea o ia te to lu vai nga le ia se taimi to malanga ivo wa ise apalai fapia a mai ma te to lu mo sangole mu ai na o ta ya na to no ta ti lola ya Australia si ta mata pepo ya vai te ualo e fapia o le voi foi inu sila ya le au mai ya mele mana ya ta tu sta inu sila ya ta fa Australia tu lango le anga ya ta si ya le mata tu wino tangata ya wa ele manatu o le tupu fa na u ya tamiti to iva ya ola sa ola le to inga si o manga foi le na le papa fana ma fa nga me tau ma ya ta si ya swinga ola to olanga e ona imun ta i me na tupu ai na awai ol mantua lai a fapia lawa mai ta iono ta fitu tausa ya ola wala to matai tu o fa longo talinga o va ai ma pe ia tupu fuala pe tupu ale ite o la to lo to fapia me na va ai ia pe e ta foina fa mamlamba le ye tina ya ato file mu o ai se lena ye to tamai e no se vai ngale le o vai fa tu fa la velave me nan tatu so solo ese mai ma o ina ia mau e o to le ia mau se o nga to te o ngai ma to o file mu mana ya o fo tu fatinana ia na ya mana ya tal pensa to leina te vala mai ai ta tu tal noa ya ma tu nei fa fianga ia fai mai sa fai upu yo se utina ya o le ale upu ta se te fa matala i utina se upu se ta po le ale o tasi ale upu ia ona o ai ta mai le upu na ia anga tina sa fa ya o le tina vo tamit o tina vo tamit ava pe tina tamit e fa betala lu papia sawa no we sawa ya sana sawa po le alofa ava pe o tina tamit ai u o por fa betala ya por gangana foi le wa el termine tina tamit i fa lata ya me está pensando te resultasi minuti ona tale o le tu la elua ya la matu fa fi ui ila lo sa uni malau vai la mana ya marea ya taliana ta malau na ya ta lo fata to malau malo se fua o ya le wa ai mana o tanga tale tal pese ya la tal pese vai foi ya o pese lingo o pese le fai mai a tamu o eva o lo fiso soani ele o se polonga ia marea ringa fa tau vo ila ina tina e mo ila ina ta ma upu fa matara ila tina ina al pesena se amaina la pese
O le whawhiwhenga, ia, mai le whalatua, ia Teresa Milford, ia, ma pesipesenga lava nei teimi o le auli na uto esfulu o le minuti o na tale o le tūlai lua. Ia, o le tautua le sifonga lau mua, ia lunga le ala leo mlungo tātou penga whaasara lau, ata whailangi. Ia, leo a tātou, iai foi le nei teimi o le auli, le alava e tātou te lapalapatai le. Ia. Whio inga le tātou tu, no le lor senta nei le teimi na umatona mapot kalame le atotaya. Ya no ola tu si tama I fi au le titi la lord center ya o vai tu ya lai wa mata fo ina tumu atu ya fa tau ngai tono le plaza a ya pa pele mane la sa wa mo tilo po fia se vai ngai tau na aveltina na nei fa tina mane la pa nan me alo fo le asatina al met fa tu Mai ngot vetu foi lele otono plaza se asa mo ya na mo KFC mo McDonald's te vetu. Ya, ana foi mane ya mane fa sa vali tu na ne. Ala vetu. Ya. O tu sai e fua. Ona o tele o taimi o le langa ne fa fesa e fa tawai. So le lord ke mat plaza. Sau le lord ke. Ya la no fapia. E pauala o lona winga ia la fia ia tinale ai ngai alu jai. Ya foi le fapia ro ia la su ala se fale ngai ko ke ba. Va tina ngai ya. Ya vai la uta o tu la me alo fa la satina. Na ya. Sa ona me alo fa te fa tono le shopping center. Ya. Sila yo le te fa ai o le wo te fa popo no fo le. Pakalia tātou lea nofs. Tele na fora o te whapopolo, o te whasasanga atu I le sipito. O yese tālonga o fuafua mo. Ono inga tālonga le talo atu ai le whenga masanga masawilina nei la, tālonga le Phoenix le tupa o tamaitai. Ia. Lea la pe o le whatanu ina I a tātou tai au. Tai au pole sa, yese I sui atu le taimi po tai au pole sa. Tai au le sa. Ia. Ia se sui perka ka lena. A mantua foi. O le fo alu luma au soka tamaita ya male au sokari ya lela mela o tfatu le piki mai tatu malai le porua ya la malai le e pito anga I stadium I tai Wellington ya lela o male lela tel malo fo tatu ya wa tasile foi le ngo le sitale tasile talonga tau fo yo tatu tangata na tatu tunu ona ave ifana ya soka o tasi o talonga pito te lele tupe la langi a tope a liso wa pe o talonga le na o vai fa nga ya wa na talo na sa ta alo ya sa ta alo il talonga le soka la lo tulong sa o senta sa senta frikota senta ele sa senta iluma ko sala o ala le iluma le attacking o le senta ko Oi, ya mantua termina le ia soka I marifa o fai marifa soka na la le tele no ta aloi I soka ya ai te ai pe le winga na la tala ai pe te mo yo mata fa pe le to fa pe au fu tu ta longa le fa mesa ta lo soka mali termina nei ya ya mantua langa ese alo faitino te mio e talabo ese lo faitino te milni ya wa pa wa ta longa so fa pe ai ave mai alo fie soka te milni ale pe ai o ta longa ye te fie te milni o le house o le pico te le lo fa pena Ole winga la tala foi le foi atu ni malai le. Yo, fato ai le wa fa poponi no fo. Le fa sanga tu I anga o I tu sai u mai ia tu I le awala. Le fa sanga na o o tu ala le pou le va o tele le I fa pe. Yo te mo le o fa ini no fo fa pe. Lo no winga la ta mai ai. Tele la tanga mata le la anga I le talonga le al Phoenix le tu pa ta mai ta. Ya mana ya foi se to va ai ia le pulenga Wellington. Pulenga Polua. Ya. Ina ia faia ina ia toe mana ya lol fa Stand fa ta mino lol mana. Me se le pito lai ia ma le pito fo I uta.
Ma tu fo pito yu ta pe ya lo ngai lunga fa pere. E mana ya la le fai go fina fai mingo fo no fo ina. Sa ola. Ya au i le tu le fe me wal pito lo tele ma sene tu fa i pe on talivalo ya polu. Na. Mana ya wai o to nga mena to ono le o vai to ono mana ya malai. O te rona o leo ile foi le pea a fa pe ma lola tamaita ile Phoenix tamaita il talunga le il fa ingol aso nei le fa ia ata to inof a fa pe ma lola to talunga le no winga e o pea wanga va ai lungo le finals final ia e le tu pata mata ka le lo ilunga fa ia au le tamaita ita to mana ia no por me na o fa popo ino fo ia ma o te rona wa mai ta wina le vaenga le so soka Wellington le wa tele ia Pepa fatau. Pepa fatau. Ya, matanga tai tau na mai mo ia. Ya, mana ia o se tulanga le tele mo le mau forta ma ainga mantua e vai fa pe ia le la mai ia na fe business la IT e o mai fa lo tulanga fa pena fa ngai tupe. Ya, ma mo wai fo il tama ainga tono tato lo mo nei polu. Ya, na le tele vai ngare. Ya wa te no e o mai fo ilu mai il tato ofisa ia pakata avale pe fa longa le ia ile fa ingol neva yaso. O le pauna siona fa le tono le pakale tatou e fa le o le leitele ni pakata vale. Laiti pakata vale ia pauna pakale o le tele ia po le anga mai ia no vinga sa vale anga o. Ia. Ma le pa le leile tau. Pa le tau pe ala. Ma le o ne ngalo. E ma le foi le sa vale mai e to mata i talonga ia. Te foi le te mi e talo soka sa le fa ferna e wa ta ai ta ta soka so le ese fa te ese va en o le vai o le tu lo e ai le por o se e foi le ai le tu le matua e mai ai le luma yo vai matua e tau tu e lo muri vai fa nga uma pe a o na tango spin le por la mana o foi la to nga mai sa pe e kango ai pasila le polo e tele pasia e te fa nga ina ile mele o lo fi vai luma e tai fa per por e tape a una pasil por ai pasia la pe spin la lo por ai a ola na shoot foi le pe te mana o e foi le draw le lo le pe tamilo pe tamilo tamala na pe ke e pe te fa nga ina lo bele lungo pitolo vai e pe fa tele nga ila lo palpala lo la lo pito la lo te col polo pininga mo por la isi tasta pa ona ona te vai tu fora o tau mato pongiere fa mamma no o vai ngole vai ai po la fini ali ia wa fa tu sanga la tu fa tu e na stai mi o si le tuli no ia o te go tala pil pakala fa vai te wo ta mole ta vai tu o le pakala ta anga por so ka va pe se o fio ya malo batal va tu singa le foni ya malo la foni ma fa mai fa tu a vesi ya mai vesi va tu te Wellington e ma ya malo la vesi te la va ma fa mai menora ya manu la va ne ya uli lo to va minuto ne tale le tu la lua ya tal pel ta to leina ya a termine le sa mal to sa te ne o pisi leina vai no vinga ya na ma ya Fia na motusia Le alo fai apu atia Tau ai le mafutana Tau le petia tau ai tatanata Ai se awalai Lea e o le pongai Lo ulu e wantau o le ai nei whainga Pe ai ue ai whenga Pe tau e ai manu Pe tau i ni mamole nei mafutanga Tau mai ai se tase O ali uma e au fetu ola Nei e nunu popea Itani tau marea No sue
mafutanga Tau le petia tau ai tau tangata Ai se awalai Lea e o le pomai Ulu e watau vale ai nei whaia Pe ai ue ai whea Pe tau e ai manu Pe tau i ni maole nei mafutana Ta umai a se tasi O o ali uma e o fetu o le mani Nei nuru popea Ita nei ta umalea Musu e nei pulu pulu ni ui se aso Asa le whaina le asa le masala Te inui e so se mea Ole fu ole alo whae agia ia mea Te ngā mea ona Ai o te talia pea
Fifenga mai le sunga ya sila tamen ya ma le pese na ole aling ole pese ritas ma le toa ya ma lo fai el faiba ya ma le pese mai le penino te fau e pe ona mai atu ina ua 2 minute ia ua te nei le tulai lua le tau tua fau pe le se fonga la mo Wellington ya lo manga loe tu mo fitainga sili la isi mo na se montafa ya ma sunga lia atu fiso matou wa se tolu na lo matou ngalu tu ni temi si pa ila vale tu la lima ile fia na nei ya ai malo lava le mafuta mai ya e manatu wa mai ya fainga fa tau nisi nisi na utau no fale ma nei ya tele le ya le fa te a manu le yo le pis tayau a mai se o tu langa ye le tau ya le wa tu le wa mata ona tau ang yangi mai ya le matangi le pe ona malo ia yo ole tulanga na le tau te tatel noa e tatu va ai tu o la ngona foi le tino le malulu pe ala tu fa ya sa le la vai tatu te e la vai lunga la pita inga temini ya ai tasimoni o le wa nga solo fengo fa tau o tatu tu no ni si foi la va ve malolo mai ya ai mesele tapena ina le satina ya ai o nei foi por kala e nga foi tatu te fa tu ai foi ya wai o a tatu va ai ni tau soi fuanga le ya ele o toi tau ngofi sa ole ele o toi tau ngofi tu langa tau soi fuanga ya ai mana ya foi fai mal to ale le pe ana fai pa au foi so na fai ni wai o te loe fa maonia e tinala utala le la fai atu o nisi mea alo fatina na avatu e tamama le whanau ni tausanga se lua taluai o te loa la ele i o yel whaonga ele i whaonga ina o nisi foi mea alo whana tatala to e whiwhita atia iai o e mafua la isa ona ua a whai e tofu mai nei le ia whai lau tina e to a wha to a limala na whanau vane whafonga le tunu le o whai ainga o mota maiti ma o te vai atu le matua tele o me alofa ia ele o mafaila e ala o loa le mafaina na fa ngal te me e foi o loa ele ia pe o le vina natal to va vai le ala vai elini me tau ngofi o vai le o ta me te fa tau mini me tau ngofi mo tina sa ole le o lot angata ia to va vai la ia pe le o lava ia pe ona fa atu lava ale lei al fengol to na ina to fia e tina ma va ilan tau maftanga fia e ole na a te lona sile sa le ale bueno na sa no ai ole tele o tamoiti e tinga na fa ya to ai ma tu si a ole vole le sona fa tau ia na boa vai ngala tam e le ma fa ya na tu o tamoiti me le man na o a Michel vai foi le live ai ata mai ti fia tina po ni vai foi le fia fa ia nga wenga ia po ni la su ia po ni masinta la lava e pe tasina vai nga e po le alfa ia tomatu se au le se fer tupe ma o se ona fa luina tupe o tau tarso fa e le ma fa ia tu o fa na o me man na o fa tau mo na yo la tomatu ia o foi sa ta mai fa pena fo o la una por kala me fa la fa na o le vai aso wana ufati fa pe o to vai mai wa university no alu to langa o mai si mero ele na talaya tatia o na mafu ele o fa ngaina o fa pe sole ala le si me ya le la amata no foi tu ngole ole tweet me foi le e to pu atom tu no tweet me aton o foi le lo fa na vil me foi lo fa na o kilani mai te o le me lo fa va tu mo fatu o le mea alofa le leia o le lafo me le tupe sa o le lafo mai e le tupe na arua leo ia e fai le o le alme fai o fatu fo la whanau nei tu le le tupe ma le alofa anga le kat na mai lola ia le tu urole ia e nei lole whaatau mo ioni ia e se le tupe mai e o te aloe whaatina tautina wa aila ia le mana ia e fa pena venga le o va tu o to va ai so tong ta so fu ona awale le so ona fa tau mai ia va na ai tu sa wale tu pe tonu ia na mai lo le tu sio mai ia kisi le ia mam ia ma ave lo fa ma ave non te tu ma nei ia e o te lo o me alo fa na le no fa te tu te lo wale ofi
Te lo wa ma tanto ufa ma u pito lu. Ya sa le ya ele fa ya no tu lo fa na fa na la tu ma tu. Ya wa o te min le sa mo si le lai. Ya. Ola matua ki wa fa le la fotu pe ma ise ona fo le au tala tupe. Ma ise na fa na u ya le na o la fotu pe sa mo. Ye neva ya so ile mo le sa o tina. Awa o business la iti la le la matua i o lu ya so sane. Ya. Ele ngata o fale o loa ya a business la iti. Fale off. Sa o le. La tola na le la ala o su i ma ina to uma ya o le mana ya na to design o na to pe la tu lunga ele ngata le ofu loto tina ya le ofu fo e le la e fo fo le tam tanga fentona na ya ma fa fungo mai fo tatu na to yo fa tau la bala vai sa mo me se ofu pe na tina ma i tatu alo ma fa na una e fa ya la to poloka ma la to fale oloa fale ofu foi o fa nga lo so ani foi nai business la i tena tatu tanga o e fale oloa ma poloka market fa tau nai to ale le ya su ya isi tina nai to no market ma o fa nga i tu pe fa alwai ma e wa vai tu market sa vala lo te market ni total sorry o peia o le plaza nei poli lua ele matango fio to tonuma sa o le ma to a peia talusia ia le leona ia pe o il tatala o no le satina ia ina ia fatau pe vai uma itu uma e tu langa foi le va ai ina ia o ngala o me alofa ia me alofa mai ia fa o ngalo e tina ile temi le nei mal nito sa ia ona ia mafuafua le tau se fuanga ina ia lavatia le me uma ia pe o naitu ai mana ia wale ia se si o tali mai mai se a fo sua o foi le fa pe le fa tala mai ia ai mana ia foi tala le nei mai ni me lo fa anga ia e fai ni lo fa anga mo tina le nei tula ia e tala no mai ia mama a tala no mai ia ma mo le train lo fa anga ia nei tina fa longo mai ia na abele ia lo fa anga ya no ai a wala fo se me alo fa tupe le se me alo fa se to nai ala fa no longo mai o le atu le sua fa lungo le o le me pitsil nan fa fia ya la ma fo le mata mai se uti nai sa mo ya ma na ya le fa longo mai wo e le se tupe o la fo atua ya le te lo fa tu fa nga tu tatu o nga ni mo tau tu wa le si o ta o ye va nga le wa ta o tatu sa mo ta fa sa longo le wa ma fa ya na e vala au sa mo mam ki follow TV i lunga le fai tamate TV no si fonga la mo ale la fai to lo fa na tonu ya na fai to ale lo fa wa na fa pe ma fai ona tu mai lo wata e taute te milia ya ai on manel fa fonga mai lo le batu lo fa anga fa pe atu tina malia wale batu sa tu penal tu penal fine na wa batu sa le ya foi melhor tu tape ya va pe net fa longo mai mo mal tatu pola me ya na vidi sa mo se uti na la mata TV fai mai po istamati na ki ya le Samoa Capital Radio Wellington ya le la mo le tro fa ya na mi me no la ya mo lo fa sa mo mai fa ya mam ya alo fatele tu mo oi vai la tu pe na ma vai li sito tu pe ne vai le ma fa valu to lima le li sito tu pe na la fot vai le ma na ya vai vete ai pa walo na i te ua a fa pe na na sa se fuluta usanga talua i le te to mo se lu so ta inga maseutina i te ua mbole to lo fa anga o matenga ta mai o seutina na sa o folele o man o folele o leo tama ya te ua fa no mai seutina ya tara fa ma mo le tele atu ya Angelina al mana ya le nao yo lungo tato social media tu lang al fa ngai no tato fasalo ya na ya le na fa fonga mana ya le awala la wali sitel tu pe lungo tato fasalo awala fa ta ingalen ta fa tu awala na la wotu ala ro marisio lo fa mai se fa mo tu pe na mai na fa ya na wala fa tu pe mai boy ya ni ta ye na fa ai te va ai la ta si le te mi ta o tu fa pena o ka o ta te o va ai tu ale tu
tulu o si tina i luma TV fa mai ka ro fa tama ese le ro fa pe ya o le ro fa pe na la ia le ya ro a man tu na tulu lo fa man wi ma ya o le nei ni ke lo pa mena ina le tina si lai tala le laina foi menta tu ro fa anga ya pe me sa o to tama se o mai lunga ta e fa man wi mai ina tina e le fa polongo tina te lo ana uta no fa le vidi mai ya o le lua ya te lo ana uta no fa le ya o fo le wole vana vidi mai te lo la e fe pisia i sto ina e fo le fa ta o le fa ingon va yaso ni fa le lo tira ina o no mia fo ya ta simi o mia ya ai pe na o te tala ina tolu valu lima o fa ta fa me lo fa anga la satina lo fa anga ya pe te lo fa fo ile mo lo fa anga fa tu o le fa au io man tu ai po io to le lu mi se me fa tu pe mo lo fa ana la misa fi fa tu fa au fa tal meta me se va tu la passa ya tala tato lena to va numa no fatasi mo mori o lo faanga ya o la satina o ai lava fia mori o lo faanga ya tala le avanoa wala mai o fa to va numa lo fatasi sfutolo minute tani le tula lu si fonga la mo Wellington te fa tu tatu pesena le o tatu lau si rai mana ya taro fa lugar talo so fua ilo suga va se lu al nei kula le so o via le go ke poco ui viane sole me le pe se fo mo ah tiene la ella por la su foi le o ya fa le su le o ya tu foi ya vale estamos faltando Mara se fo viane leva fo ya se le to wo leva le to fa fo me si fa ta yo na manuia ya le fa ale sa to no le sa tina ya pe ya o va ku se ka yo sola ya o runga la vonga venga ya mo ya le se ya agua ku dungo ka ko la le ya ele mar far ngolo ku ku kala tai ma lo ka ku aku ka ya ko mo ka ngolo wata pena se foi lele se me alofa mortina ya ngel sa wanga sile la na makanga singa nga pangal tin oi ka fio la makanga singa avel metano ya un metano avaku oil teka kin ya Wala le ko ko pole vonga nge ke wale wa fiu ka itinga adversaria so sa sa el peka Pia la luviane fata fa yon sen fa na ulo yo te fa me viane yan avelo le fa swingi ya malo viane pole a la volto inga fainga fa ya el meta o le fa manatu le satina yo ya momole ko fo ile nga fa sai ko kala menye yaso tai pa mangia kwai nga malava ole la lolangi a ko ya meso kinga mo samo ya meso fo yo nga fo ko o a inga fo ya ko sunga ya fa mangia kula sa kinga tai nga ya pe ya o por kusio o se kinga le o se o nga ya maua se lo ka penina ya
manga kuala makinga o la ko ngalwenga e fai ko ngo ainga e meselavo faku ainga e momodele nga fa kai nga walu fanga e vaku ikinga umalava nga kai nga ko e kalisio lo ko vinho lo ko ngalwe ya meskoyo so mako e kalisia kinga umol mako e kalisia mole kule nga e lo fanga ya so kinga fa mangia ko so kinga ya ko sio mako kinga kai ya no wao spaya mo spaya ya ai mesel maftanga tina Stokes Valley ale festa mo ku kaspo i olo fanga mo o ko ya ko was fia ya fam ya kule kuwa no fa mo nganga ba ku ya alesi ya viane ngai lo hat ya alo fa ku mo kinga uma mesel o lo fanga po imosio kinga i Samoa o longa valu fiku ngai o kausa mana ya ola okay famangia ko ya sa kinga i so kinga meso ngai o fa finge malabo Samoa ya o ai nga umo ansi suma ka seng ya famangia sa kinga ya ke o to ya ko yo le o fo ku ni ya ku ya fa mangia ku le sa kinga ya ke ko malaba fa mangia le sa kinga o Yesu fa mangia fo ile ku ko por kala ni ya so ma tasima o fa ya sile la e fa mangia ku le sa kinga ya ke ko ya angale le ku le ku la fia fi va ko so fu mai mangia tai lava viane ya lo fat foi mani foi la sa tina se fatua ma si se tina Samoa ya fa te lava ya fa se fo ana ya yo mana ya te no mana ya wa ma mai nai fa manianga ya yo fa ya viane masuyo tamai fa le wa fa manianga mo tina ai mana ya foi la fitring si lai ava pe onaite fa pe te fefe le fefe lo leo te no lungo le telefone mo mo lo fanga ya fa ina ta mai sa comment lungo ta to Facebook yo na ma to la wina le lo fanga mana ya pe ava pe te fefe tina la hinga ya na tangole ta mai sa sa comment ya na ma to la wina le lo fanga ya i seutina ya po ai lava se tina te fia ya pe ila fa te inga ya sunga ngafu pula salwa tele muas lea mai sini Australia ya ale fia mo moria no fa anga tina la inga ya Susana muas ya olo ile fale le taimi nei olo fa te tali Susana ya taimi mana matua ya le sunga ngafu ya ona la olo le fa tina ya fa te fao ya ale fa moria no fa anga le sunga ngafu ile tina matua ya fa asu ya inai vai te uta ya vai la mana ya vai te uta ya na ya lo fat foi lo sunga pula ya mo foi ya le fatua ya Susana monia foi la satina ya ale fa mai ya sunga ngafo le wa o le se me alo fo wa vulu wa na tangata le ato ala wuto ina na tina da inga ato ole ase me se tala foulen sa ona le la o alto mai tite le space se pasi fa me wangalo le ato ya ai me sirim tawa era na ya woni to fa nga ina to tu pele ye ya e fa to mai ana ne su e lo fa be ala wato le to TV ya ngalo ya ne sa tu TV ya o masani nga fol tanga le masani na ina la ato ya manu ala ma fa nga yai tala fa fo sunga aviau na ma aviau ya manu ala ni tai a ne ya uli tai tele lava le mafuta mai ya lo fa tu le sunga to ina ma le fa to ya tala pe tatu lena te wala mo yai ya mori o faanga ya mo tina ya mo to wainga malama tina mo to wainga to lima lu fatasi to lima lu fatas ya o fa to lima lu fatas ya o so fa manuia to foi le satinai el tina malolo ya fereni ya to no maro si pe ia le foi vai tau o ia fenga ia ma il tino ya fa pe foi tina ya savarina liko ya ile lai tu ole I Wellington e fa pe foi tina ya Centenary Mika ya na ia tina matuana o te fifia ui o te fa talo fa yaima ina to ya manisio le o faina mo mai ya
o si na ya ofu e la to ia wa matua la tu soifua ya o la to fo ia le wa si fo tele la to me alofa la ia tu fa na we e va tu la to me alofa satina ia fa mania fo ila satina ia I whaletua o sunga I whawhiangainga o na lea tua o whailaunga le tala le lei so se whaiwhe au ia whamia atu ia le sao tina I nei whaletua mai se leo te manatua atu se tina matua lea la wina mangele ia manuia tele le sao tina ia ma le la mawhauwhau a mawai ngō tina ma laulau atu ia whapea fo tina ia Evelina Whanonga ia ma tina ia Tawa ia o ila tau ma ia ya o leo mantua mo le teimi ya le lava mo watarisi ya ma la watu ya swafa na itina ma sanin tato ona tato wa mafuta I mo tato litio na ya mala mai tolo ni malo fatasi ya fa watu tato peselea ya ma tato mafuta to ela fo Tina
fa fenga malisunga ni seko fale moi na wate ale afale lua to lua se fulu fitu minuti ona tale o le tula tolu ya o le toi kwata le fa na fa fonga le toi fa salawino tatu telefon matala mai sa mo mal pukala mul le foi fatini se pa ia le tula lima ya na mai ale o le toi tua ali si fonga lo mua ya mo le ne yaso mo ne va yaso ya o lo tala pel tatu leina o i lava fia vala mai te salo le mafu anga vo le sila i tele tamai fa inga wenga ya inga wa leva na mana o to ina tali tolu se io mai la to le fale ya ona vili mai lole ya wala ninga le fina vili mai o falfenga wenga la lai tau tupe tope ya oka fo ye ya mana ya po la fo i lunga le pasi la o leva fia o le pasi o se malo lo e vili mai ya na ya o la lava e tate tele no atuama a fa tatalia tu te mio mai ye wa mana ia fo salviane ia le songa ia viane lewa ai ona no fa anga mo tina umo Samoa ia fa pena fo ia na fa manuia son tina son tu alai e Samoa o va su fito sanga le tu ana ia ma ia la to ia o to man tu na isi tina matua ia Sofia ia ono lo fa tu Sofia fo Sofia ia manuia la fo ile sa tina ia tina matua ia manisi tina ia tatau matua tina ia tu ia manuia tele atu la sa tina tina ia tulu walesi ia tina ia le mafuta mai masani le mafuta mai okirani ia se uma vai atu po ile swafa ia tina malava na ia tina ia evila ia manuia la voila sautina le faltua le singa le fenga inga pai ia male manuia le sautina ia le faltua ia italele faivalu ia manuia le sautina ia na inistina si la e la sautina na wale o le ato ma fo tu tina tele au o la tu swafa ia fa manuia fo ile faltua ia matau tu sopoanga ya manuia le satina e ia na fa manuia lava yaso ia to fa manuia fo neva yaso ia fa pe fotina ya to fu ava ya pe ona ya i nei porua ya maltere tina ya vai ola e susta i lo hat ia fa pe fotina matua ya fonga vai lo hat lo ma watu ya lato ya o fa manuia tu le satina ya te to uma Matina ya mafo Eric mafo nuia lava le sautina ya Eric kama oe tatu pa ai masani tatu tolo ia fa pe fa ile tina pol faltu ya vesi to lolo ya telefone sau fatina wa ya foi le soifua maloloina ma le community ya le lo hat faltu ya litasi vila ya faltu ya litasi tatu por manuia lava le sautina ya fa pele faltua le fengole li pule ya faltua ya toreka fa manuia tu le sautina ya te to umalava ya eleini me alofa vatu ya tatou le me alofa le na ya ole vatu alofa anga ya alofa ngia pele tua ya lo to soifua foi le tautu ai ya tonu ainga wa sa oi up pese le no fa ngolongo fo ana le lata fa mai ale ye se tua ala yetina ya pawale upu foi le no le upu langa le tua le final ese i taimi uma le soifua nei ya pe fa tusa ya le o fa tusa le misia o tina pe alwes o mi ele ai lo tina fe me ai lo tamama le fana polale ya pe fa pena wa tele fo le o tele wa masani tulanga le ole o fe me ai pe ale tina ola mena le ye mo tangata e alu amalanga ma avelun tolua tina tomati ave ya to mai foile ai le mele ye yo le tu alu e tu tina e na lo le fa ya so mai me wo mi sia o alilo o tapelo ya ai ona o tina e fa tu sa tele fa lu penga tina pai male audi ya ole tina e silia tu lona tau penina o ka ni fa lu penga ma tau tio tina ole puni matangi o i sole tadi fa ya o matua tele fa lu penga ma fu ai sana tele fa lu penga tina
na mafua ona o ngā luenga le leila tau te whaia. Ia, na. O le whatu ainga, o le backbone o le ainga. O le iwi tūre o le ainga I mo whi au mga luenga mfufuanga. Ia. Kua computer ma wo whauti nā whael whapase nganga o tupe. Ia le whapolkara menga o le mea ma le mea. Me foi la nai longo fiani kalesia ola. O le lei maftanga tina. Ia. Ai ava ai tu le kalesia le valeton. Pa le tonu la le maftanga tina. Pe o le ola le kalesia mafua mai maftanga tina. Awa o le marusi anga le tina matua I faa le lei ya mama o popo I se mea. Ai alo toa tina te lepe. Fere tu inga mai ngolo malo sisila I fere fatino mai le fa ngolo o fa mtala. Ya sa le ya. Mana ya ai tal pelta to ringa te vala mai ai ya o na ya inga wa ya inga le mana valo ni te male todo. Ya ona malanga lo le ai o fa ya sa ta mai o kilani. E fo inisi o kilani le malanga mai le fia finei. Ia e whaia sautina mai nei Wellington. Ia le mele fa fonga mai ia le wa ta vale la to fa foina ta vale. Tau tu na ia se laupa sene le foi le o ta vale. I pau o moli. Ia o vainga u mala fa pena o pensini to siaki pensini mal suau. To siaki suau o le vai. O pe fa pe ona o malanga mau. O le si vainga fautuina ia fa o yese fufuanga e ona nilpo. Fapea wa le sia ta vale fa mai mana ia le tatu o le fia fipo. Ia el fautuanga na tu atu taftafa. E mana ia le usu le taia. Ia. O le o atu ai pole va veao. Pole va veao pe taro le tim le ia. Taro fa va veao. Anga iro. Ia awone I foi le toinga me foi le tasfu lua le o atu top. Ia. Ia e te me vai ia le ngatele o le fofonga tau le sa. Tau mamau ma le mo ia ia ratu ma sani no inga me fuile na ma na va ma ia te pena lo fa na o le van sauni atu tina ma fa na o ia tau tu na le fuile le saunga le mu ia la vale malo lo na tu na sa fa inga duenga le so atu le ra la tu sa tu e tu la fiafi no la wala ia malanga umi fa pena ia mai po sefe po ia le tala noa se sitasi ma le emo le matau fie moi mo ine na mo ini o le se kone na mo ine yo mata ya ala o sa ta vale por se lau kilomita el temiana e o te loa e fe ngai ma se toi popula tua mo ya e pe o le winga le na le tala ya e mana ya le usu taiao e usu malosi ya ma ta fai foi tanga le I lumar pasese o la na nga luenga o le tala noa tal pese ava tu o le nga fo lo pese I pese na ia e fa ala e fo ita ia le tavale ia le mela le o tu le par mo e fa longo tu le tavale o le fi mana o miel fa tal no mo ele tanga tale o ta fa longo mo e pe o le afio lo ri sa sa o le alo Pi tau fi ere tau lu te na dai ai o tau na ai mana ia o le matua I moi lei ia le malolonga me foi na au walu lo ta vale ai sautanga tau te lo ai ele tangata moi le la sau fa altua ia sautanga no te mana mi paula na le o le ngal mo tangata to sao ta foi le alo lua uma le tio ala ya na tamala na fa tamala na ya ngale le foi le o kira ya te amanuia o to fenga malanga ya tautua na sa ngale mulungo awala fa mo sa ngale bu ya ma ba ile ta va le no fa long mai le version te nei les foi le no tano to I matu fu ya ile o fa inga o fa lave foi le tu pulungo awala ma so fu ya na maule le se fuduaso se fulu valu ma le tele o yema liu pe se fulu no ele no fa longo mai o lua ta ua o lungo le moto we ile sa vo ile se lau kilomita le tula ya o isi ma liu ne na fa longo mai ai o lua ta ua o le ta vale vo le walu
ile wasu se ile pito ile le pito la le wasu se tava le lisi awala le situ awala na ya ole fuspa uli si vaenga yo ya ma o te loa ole le ato le ta le ma foi no la vesta mi ya ole le lava le malolo ya o fola o fasaina isi vaenga ole malosi ya na ole tasina vaenga tina matala le ia va longo to na fa so avanta mai fa mai la to wo le ai awole o yo ta vale mal fa na fa ia li foi moi ia ise ia la le ia sta ta to wo le wa ia foi ise o masani no fa tu ati fa pe le o kila ai pe fa le no fa mai so o masani lo vai su le o kila mana ba mai sa ole le ia pe foi le se pe fa tala foi le fa tal sua ya ai olo la tam foi fa vai ele tala no se simale wala abe ele ya abe ele ainga wai ele fa pe po le foi no sao asa wale o nana sa mo o so ai sa ole le ele fa pena o sa e fa pena foi no se mai le si tu wala ya la ele matali e te vai tu ele fa la vetona na tau fim ia o le talanoaga o le vaitau o le tatou iai na satina ia auana iai ni vaega e tutupu mai ia ona avesea i lea o le fiafia ma le mafutaga o le la alotu ai ia le aiga tinā ma le fanau e manuia o tou faigamalaga le malaga atu e o kilani o nisi foi ia o agai e le motu saute o nisi foi le agai mai ia mo latou le agai mai Wellington ia mo au kilani o Wellington ia tautuanā ia sa matapo Wellington ia mana tu alo check tono lo tavali te miuma pe ofo maruru tala ta pesele ia ta taliuma ia na vatura lo fa fisilia te o te lo e ma sani doinga vainga le ele se fesili mo tu patina o le fisilia ma le e ma mala mai ia male ta tal no ai to es fulli mo minuti na tale o le tu la tonu ia lo tal pel ta to le na pe fia vala mai ai ia pe afai o lawa e tau nuu fale a e fia wala au mai momori o lo faanga siu tina ia tolu wala lima lo o fatas ia le lawa tu nei fafia fianga ia vai fo nei taimi ele sawale alofa o tina na whana wina leola. Ta ofi nei loa le sawaina o tina.
so she a fita so ata asi oh lama ole pai male auni tina elo fama faa maoni somalea e saufi ifina zalo fatina osau wai ina ai lama olo soi soi e ali awa ole bilaba o vivi le ole nana o se la gona awa ele sawa le alofa olo una te ina ya awane na popalama o naitina na fana wina leona leana le ole nana o se la gona awa ele sawa le alofa olo una te ina ya awane na Ole whawhianga mai leo pese le Pacific Love Band, ia mo le pese ua whaingoina o tina na whana wina leola. Si lai o le wili tato walau leo tong whai mai? Mana ia. Talo whale walau. Ano wa se lua. Mako sidia lai au kalango ya sidia lai o kamu lo ko sia ku fa ko ya wa. Ko parta po inga mna kalenga sidia lai. Ia. Ia o le pule foi to le ia mkia mkai ko ma ta mo ko ko. Ta ko mai ko ai ko sia lo singa. O yo kamu ia ala pa ko kingo ane sidia lai. Ia. Wa mo sia lo singa sam ko la ko ya ko ko va ma de tan mo na. Ia. Le ala o kana mo ko ngia o mo kai le po. Ia. Mo kai le po di ni lai. Ano po pe an gang ni dar se. Ia. Kila se no ko ngai. O te loa ele misi o ele telo tina nai fai ia o me arofa. Ko ki lo ele ia. Ia o ko ke la o ngai pe kolosa no ngai ngai. Ia. Kala ko ko. Ia. O ama. Ke o ko bi se o ko. Baro foi de kawa kai ngia. O kana ka ko e de. Ia. Mo kai de nia, le lo que me ko pa mo kai le po ko foi me pa ko mo ko por ko i samadia. Si de lai. Ia. Mo ko a se nga ko que tem minha mi. Eu não vou ser que minha criança mãe. Pues usar el que me lo que maros. Eu não vou tomar que me lá e moro no mal. Ya. Maro. O a mai de pico ngai que ala la mai ai. O kiran. Ala que o kiran dia que ia. Ya. O ele la awa lu se la nga fa pe me lon lu fa so ke mi kala kula mo fa me se sivas ka ba por la se me o va pe si lo mo ku mo por lo que no la o pa sa ko mo lu po la me ya ga no fa mo no mo kai le po ya ole asau sila ia il pico che le wa o kilani ia matua i mamafa i fo yo mene yo fa mana tuino aso sa fa pene ya o vai aso fa pene tina che le fide la i ro fa pamma ia pe o me con sei space ma di ya sa o Carlo al me che foi a un Carlo vol bene foi o le o suona o kan sa work
ele bela eu só eu não era claro uma coisa lá vai me que era como lá foi a unha ali de comprar coisas eu caí de mais eu sou muito bom e ela foi sui a por lá meio olá tia Maia é lá né o foi que mira o que foi que ela foi lá on vai au kamai ko rua nei no ngale o que o mai lá no não han ole la vai fai tau tuai ya mai ni ya vanoi mai ni fa manu yanga wa sofana o yo o la satina ya le la fa tali pe o le tali tolu sta mai ta mai fai mai ni le final no le final yo ya pe le vanoi le fa leo ia ni a foi ni lo fa anga mona tina la fa fonga mai ya ama ko si na le a we do e ko pe fe so fe se lo fa nga ya ma na tonu ai do ta tela ale ya na lo ko na i ka na ngoi no le ko me no fa ya ma wa po le fa pe atu wa le fa ya tu nil tala tonu ai na mau mai ya fa tu ya tolo ba ole mantua por kalame ole la vai lungo le YouTube pe tawa na nei tai au fa pe rola ya le la no fai tango la kile kyo ko kile lungo le YouTube por Facebook el si fo la mo ya ole tu la lua tolu tasia na ile lua na ye tonu fa mon yang e ki fa longo ye na mata na va tu lo fa anga mo etina a me se la tolu sa mo wa na fo futa sa mo sa mo tu etina sa mo to me la ngamat o que falo mo ko sila la la ya la me ele ko ko ele busca olha ka kwa ko to inga tele no po mo na lo ia li po te la tu stala eu a ko falo ko sai no eu no so fico sur po la eu não vou na arena vídeo por um dia ya esta ko un yo mo kai ni ya na ko ni ko ala no nga ngi ko yo wa lu no ya le sei ya lu so ni vai nga ngi ya to ya si di rai ole mana yo le to lua awe te na oi e te tawana i sau panga ave pa fa pe na te anga se fia ai ala foi fa pena ona wa e Filipo i ave o tu malisi me o mia o te mo le alu o ta ko me ko ngo la panga malisi ma nga o mia o te mo nei o te ta sila vai nga le ale ona pisa ma ta o misa mo me fa fianga i te o le mo lo walo le sau panga ai la tu e su panga solo yo ele que lo hago eso para o sea que como ni de nunca malo que lo hago sabe ver si manuia wa au tafaunga le fiafi ya tato nele leia me voy de leer la espaga alfa pulsar al auto ya mo le fa fermia mo ya fa no yaso ya lo fatu ya so voy a vai lá silai ya tama to no mia ya tam faleata so le o kama ia faleata so le ya foi kai mi fa le ai peore o lawa ya ma le foi le tulanga pe nei ya tamai ungia le vala mai ya la sauni ya foi le malolo ta allo ta fonga nani mo ta fia ya mo ta ma tu o le fa ya mo o fa fo mal fale o ta fa ma ya ala foi mai ya o le ma se ma mo ya sa lo to fa poto lo fa fu talo la sa to le fia ya malo le la tar tolu ya silai o fa manatu mo mane me sta to fa manatu mo ila to ia ma tu ala mo ila to ia wa tu wa onga a me sen mana mo nga wenga tu voi tasi por kala me ia
al sunga ya so ia pe atu wao Ia. tatou wa ia ta vale man tu to lu se lau lo kilomita ile o to lu se lau mita ngai o la onga e tu ro ia fa ilo o fa la onga le lu mo Ia. ya ona no winga la e te tau fo en fa ti ai le sa ta vale mo rumo fa la onga ma area ia onga ya ma ne fo va le pikiro fa nau o tu mia tamai te tu rumo fa la onga fa te tali to le fo e mate tu ia fo ia le ele val no ale au fa tu fa la mal au le ni ma fa si tu le fa fo ngale tu ya fa ina ia tatu fa nau ya tu tai lima ma va to ya ma suat tu na kolosi kolosi wa onga taimi nei wa pisi wa tu wa onga ya ma nei whatever ya tu pe wa mata tau fa timu mai ya inei polirua mo Wellington ya taimi ane ma nei la tu paka le lau ta vale na ya lo ya mai sia tama mai o fa onga kolosi o ya ru kolosi o ya ru mai ya ni te ua tamu e mai tamai timu ya ai fa ina ai se dunga wala ya ta to fo da wa ta vale ya tu na no onga kolosi ma sa fa tu ngaina ya fa talo fa fo ia la to me se fo nei tina la fo ia lungo pasi ya la to telefo tina ri tasio le la te fa ia le tu tele lungo o upas ma taxi so la pasi se ya me se fo lungo pasi ya e ole se tasi fo na au nanga wa to to ina mano le tunu ya la to fo yo le ya malo la vol to tu malo fo ile le on sai e mana tu ala e fa ngaruenga ya male no te inga mal fa mo bonga stemi to no mal fale ya ole ma futo foi mama tina fa ta auto por kalame o terminate na o fe la va nga ye pe fa nga ruenga sau pe e aru fe fa tau sau ala e foi le ave solo va nga foi o le ta fa solo fa ele upu per masanira tu le ta fa solo ta ringo to funga po fese me le fa longo to o fa o le ta musu to no tamama fa na sa ole fa pena ya e tatu tam fa ya ina ya fa fia ya la to ya awala to waso ya ai wona fa ya melen tatal no le tanga fa peola e alu matu e fa ya mafia au verso ni ya le o ta u atu le tencha le fa le to no mena o le to ya fa ina ya ma fa tinai ile si va ya sopea ele la tu matua e se ale me tu ai ia ipu ma me uma si le tu si le tu e fi pe al tapena ngore fa le tapena ngapea to la tu tina tu mu ku ka va so le la sa ya ai ta tu tama ya te lo ai na ta tu tali ai ta tu tal no ai le fa to ya ni fo ya so ta pena mo na tina ya ai te lo le me masani ya ya e awalo fa to fo i le fa tu al fe au ya tu mua fo i le au lalo ya e to le fa tu o fa fo sunga fe au o man tu ni te mia e awalo fa tu fa manu ya tu fo le satina ya me se fo yo ni satina o le fa no mo atu la to le la vote ma fo wina te o nei tina tu le vana ma fo tu mu le la api pe fe te ai nei tina na te tau le la wina mai ya swafa ya le te al tolu ya la va tu fa fianga vai foi ya to e kwata fa ya ona ma tu le tatu telefone tal mai samoa ya fatini no ia le tatu proclame le pre fatini se pa ia le tu la lima ya se fonga ne la mo Wellington tu na sa ngale mulunga wala le pisi nei taimi ile ngata le mana vonga wenga a ole tu ua yo a onga nei whanau ia i nei taimi raso. Singa alo
Fianga ma pespenga nei taimi o le afiafi ia i mātou New Zealand nei o le ua te ale tolu I minute se fulu ma le lima tautua le sifonga lau moe Wellington ia ele ngata ilunga o le ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo e whape fo ilunga o tātou pinga te whailangi o le Facebook ma le YouTube ma le tātou website ia mahalo lava le mafuta ma le tātou atunu ma ngatu na ua leo te vai atunu ua mata na talitalo no mainisi o nei tamaa pe elftalenga ya malesi vai fale malesi va ya pe foringo mai le foto ata no fale ya fatalofa le faletua ya silulu porton mai aukilani manuia tele le sautina fa tele lava le mafta mai fa foino tanielu fatalofa atu sunga fa fo peni vai lo amatana to ma foto amalanga langa mai te ma le la po ya ai malo lava nga lu le yaso le vai tu pe a fa isa o ia
tala tau le mai te minei tala le Radio New Zealand. I fori ka mai o le o mamafa ia matangi ma timunga i lalo le motu i saute i pito i lunga motu i saute no winga le tau lata mai lopo le vaenga le i Nelson ma Picton ma Blenheim ia fa peo fa fonga mai la tau le ina ia ma le foi vala me mai se tala po le tulanga ia o le va peo wa ia ni si wa fa ina mo tusi ia le tisema ia no tulanga matangi pe fa yo le o tala le Radio New Zealand neva va et nei ia mo awa le tau langa le na fa tu tala taiao ia le va ia tu ale to o mai tatou ia le na fa pe ne tolu e o mai le matangi ma ia mantua e se tatou fa tau e se foi le feanga inga o matemetenga ia le au poto ia to le fa nga ina ia satellite fu ele sa le matangi le mo le tulanga ia le tau ia i New Zealand e a mistatu ni Wellington ia pe to e sui le tau to e sui ia le tulanga le tau le siluas fulfai tu la lo mana ia e pe le tau ia o vai atu le wa wa mal nei temi fa to le tatu fis fa sa lau ia le temi wa o le temi o vai atu o le wa amata na langi le ia o le tulanga la mana o le tau temi nei ia fu ia fu ngole fia fila tau ya mo tama o le fato atau nu o tuifale ya i mana bonga luenga ya malo fa malolosi malo foi le ngaru lue le nei aso me se foi nei vai aso atoa ya nato lo solo ngale le uma fuanga uma wa foi le fata por calamino o fa ingol vai aso ya fa pe mo so taimi ana vala mai le lungo tato di tolo limo lo fatasi mai ni ma ya wo fa anga mo na tina po ini tina lo we kalisia ya tina mantua foi e tele na le mo maftanga ma ainga i tele tausak ya ona taimi me fa yen to lau na tina o lai tina sa tele na lo fatu ya auto ya ma to lau ye ni ma ina ya lo fa anga fa nga ye tato taimi lo tato le na le wo ye taimi ni ya na wa tato e talatu le na le o te tolu minutos fu mal valu ya mnatu wa pisi ala wala nei taimi le foi mai tawatu le fewa yo ta vale wa pisi lu matu tato fisi fa sala lau ya le fewa inga to tele foi le mana va yo ngaluenga tu ua ma onga nai fa nau ya ai mai se ai ya o le tulanga lo il tau nisi na tu va tu la wa mata on tamo ya tu nisi anga tai o le awala train e lo ninga la o pole train la sa variatu ya na mala tu ta vale fale pe ale le tau ya ai fa ngale fa malustino sa va fa tau ya fa pe fa mai tina e fia fa se ro fa anga mo na isi tina ya la tu tina la tala le na mo na tina ale na va tu fisili le matang mo la tu tama o le se upu se tasi me fa ina e fa mtalaina le tina sio tina polo tina ya po se leina fu se tasi po le se leina se tasi po la foi se upu se tasi po se upu se tasi le na fa mtala tuita ta upon le la o le loto maulalo ya ta tu mal loto maulalo wa uya o le angale le ya vai la ya fa mtala yo se pa se fa pena na tina ne feita ne fa na tuino le ya fa pe foi isa solo Por pese. Ya. Usala tu na no e usi mai sa pese. Ya pe fai mai sa solo. Ya ma vai ngova pena. Ya e wo lo fatu ai mo na tina o malava. Ya mai se tina na te tina ta metina te ma futa na. Ya na tasio o tasio ye tato disil pese foi le tina ya. Po ela ngona mai ta. Ya. Pesera na o stamin to fa e mo lo tatu e mo mal pesena mana ya o tatu mo pe mal nei do tula na pese ta tina ya o tavi inga na avele tua o no tina le bon mala ya le to ya no le tim salo sta ma vo le sa fm mala o melo martina tu la telefonina la fona vili on si fa mala mo fa yo lo fa lo pepe a faio richo na tu vili mai tasi faie se un po kala bina vili atu le yawe ele talo alo mai tato ya na tala tu tato leina ya wala mai ya momorio wo faanga ya isi utina ya pole tina fo ile to ekalisia na tolva lima lo fatasi fa to Wellington ya on mo le ofa tolva lima lo fatasi ate lo tasi taia o le aso o le siva ngale pisitama o mai nei to yo la to nga mea le fa
pe tope atu te o tali lima ile faya la o amatano ya ola tu item ya mo le satina ya kalesia mana ya foi tasina sa mana ya mo o ta mai foi le fa fi ele foi la a son fu o la sa son fu ta to vai foi le tele ni item mai e fa fi ia maftangatina mana ya ai le anga le to yo tina ya to fa ya la to item mo la to ya mana ya na ya ole o tina o tama e fa ya item mo tina ya pe te vala mai foi mai so fa malosi la se tu pa ia na e masani na la ngai pe ya fa malosi mai tina so se mea so se ole ale tu langa te fole le moriolo fa anga ya wala yolo fa anga ya vala mai wa e le sitina e vatolo fa ya ai te wo tu le sa ai te wo la tu popo e fa feta ya mo fa ala mono meli masuta la fa mai la a feta ya ole na nginga ngoi lu le tio feta ya lu mtasi mo lo fa ai va ya tu yel ta ma lo le le la umane na sa ta mai le si tenga o te vo yo lo mato pe mai o piola ngale ya mara mai tolva ni manu fatasi mo mori lo fa talvato ya la luta le wa mafuta man tai talo fa dia ya tasile tanga pe au te lo pomlang mai sa mo la luta o ba tu le wore longa se hotel le mo solo dia ya na alo ya fa te la mafta mai ya o vai nu le tau nu ya lava nei fiafi fa te le lava le mafta mai silo Bolton o kilani ma lo fa tai ya marsunga fa fu peni Luas fulu minuta te nei le tu la tonu ya te kwata fa fonga le tatu telefon ya matala mai sa moa ya le talatu tatu le na te vala mai ai Sofia
sila sila Sama isa utau mawhainga O te whaatoe toea ina Kainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia i ita Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ia malia lau sila sila Samoa I sa utau mawhainga O te whaatoe toea ina Kainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia I ita Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ae mala mala ma Samoa I o uinga Sua tau langa tanga loa mara pese le tolo tolo ta mauli ina ua te ale a fole tolu. Ya, o lea ua tatu ta pena fo isi o tatu o tunu au hale whamna tuina le onos fumu mal whātau sanga. Ya, tasi la lea vaenga whapito le sisinga fua. O tu ngā fautasi. O le porkalamele no whawai e tupe a whai sao. Piva ia so a toa fo i le lato e whamanatu. Ia. Ia le lato e fo i al whamanatu ino sisinga fua le mesa ie. Se istau va a fautasi aso la sile rai. Te musu e whese tala se. E tau na musu e reise va. Mantua fo i o le whaatu unga mua mua ne whai whela utala mua mua. Ona ringo le va au tu se. Le va ale a sau ai. Tu unga mua mua ta sivo no luana mua il va ana. Sau mai tai o i le i sau i sau mai tai o. Tai mona, le amata mai tu. Mata mai ai tai, ya. E va ana na toe ngau ale va ale o mai utai le. O ye le mua la. Le mua, na mua mai le sau nga mai luma. O ye va pe ate fe mai na mua tu unga mua. Mela na tu sa le na mau i fo fa tonga fiti ele to ina le na mai le va ale le fa tonga fiti na vai tu lo wa tu sa to ina le sa kapteni mato vai tsawai. Ia. O le to ina mai tuai i mele le vale na mo. Ia. Na la le na ngau le va. Ngau. O no fo ma ngau le. Ma tu fo o e sa ngau to ina le va. Ia. No fo ma ngau le me foi le foi le se o le va. Ina la le na. Sa o le va to titia o mai wa fo mta. Wa. Sole. Al va to sa o va sa. Ina la na fa tu fai to ina matonu. Au to e se va. Na te wa te lo to te nga ina no dato mene o fautas. Le te mo de tala va. Ia. Ya na le to fang mo mo to va. La lo e yeste. Ya ai o le va sa wai me fa la. Ai pe ale va la na mo terminale pe ale o le per fatal tala se mata mo termin. Sa le fat. Lento e tu ai lo fa. Por va lo va lo. Ia va lo mai o I fangalo. Le va lo e sa me se tu nai I pe o le vana na lena lento fatato e mai talo ri pe sa le mua sa le mua pe sa le mua nai I ale pata ia ai ole tasi le tu unga tasi e pe o I ta warunga I tu unga I mene o tu tasia sa ole le o tu nga fautas ai vai la falong ko pese na tai mai nei ia ala le la sa ole vi o pese le la nga tasia le va ale sa misala fai ia na to ta mo awa le sinu tauna me se vai to nu to tele yo le a te fai mo vala o tu mato pule no mai mau to tele to nu ale se vai to tanga ia nei le anga I luma fa ngatu pulanga no o volele ia la fa infalong no mal matu pule no pe se ai te no o po ole mana to tasire vai ngale le ia ave ia se fa nga ia le a o lo tau sanga le milion o tau sanga le pro que tire oye ia fa alu le milion e fa ule va ale tumalo se va ali tumalo na mai lo le halo ya wa matu ai mana ia o wa tu nei lo tu ngai anga I o le ala vo mana
ai mane foi tu lunga le limas fu afe ia le afolingo ia le malo ma na ia te fai ni va nisi e fio anga ma le fa tele ni va fo le tuunga ia wa ta yo ta si le fo le o le ese mai yo te pulanga mai me vui o fa la fa saina ai mai yo fa ngal malo si o e alo va e alo va ai le fe le malo va ia wa mo uma ia pe o te no kureninga ma le silana me taona matai tu e le palembia ma fenga malo le mele lo ta o tata ia ma tu a fai le test le va awone yo ia awone test le ia awone ia faina ni fala fa saina wala ngai malo lo si tali tari ma sa test le vai la fa saina sane ni tango fia e la ia lutu ele ana fai manino le ma ai wa o na te wa fatia va ai tai ai tua ia tu le ai male le moitai o ile tua ia wa se tu lang fa pena o lota ala sa le tu va ai tai ia sola sa te le lo el matangi le sa ni pe tu sa ma sa va o e man tu foi o tatal no foi de ma fu anga ele na le le tu e via ia ya tu unga i tai e mai ia nga tele va ai nga ui ya na we masani o ele sa e kapteni ngo ba la nga fai si mo lungo o ngar ya le la wa le no fai na ave o i tu o fale ula sa wa ya wa la la e fa ta fea mai le ai le pe la le to nga ngalu le fo e mo tu tuila le foi fa tonton ngata ya tu ile mai tai o ngatu ape nara ngalu le ngalu i ngata ya tu o mulnu le alu ngai tai ya pila fa pena o talaila ia tai la tu unga mantola tu unga le na fai taloi nei tele o maua po se vai te merlua fe maleono po lua le na muai le vale apia lito rina po le la lingo le vana le fai ngoi le na ro le la vale apia na sa mai tai yo na fato fa matala ele tangata le foi mua le nei na foi mua o mana ye la fa longo fa matala fa mai e tilo mai e matua ile lo mai au te le moru lungo ngalunu a mai la va ya pa wa laki la wa mambulu pa ya telefone vai nu len sa ai fa mai la wa laki ya o le fa ya tul kapteni wa pe foringa mai wa fa le tonu fo in ma fo kapteni o ngor so na no fa tu lo to wa tala lo fo fa ti ya fo le e a lo va ai fa mai la e fe tau ya le mai ai ma pu e mo le ngalu ala na o le ngalu ana na se e mai va mai nga sa wa ngalu se ma pa ui fo le va mai va ya tu o la to lo voi numa le na mo ele va apia after fa fonga mai ale le usole sa fa ana sa mo foi fatini wale la ta ro fa lu ta to foi fatini na sa la to o to nga a matuala o lo na tu to vai si tanta tu Tata
ua inga ale maulu maolua inga Fale ai tamale saufa inga Toa musio unu upeleina O au na ale atua faa falele malu Ia tala ufanua Se ua faa malo totalo Ua talima ile atua
E toi whatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei au auli. Ua whautuaina e se GP i Canterbury tamaitia o ngai e ave le whafo mai ina ia sui nisi mata upula tau te tau aveina. Ona o le whafo mai ele o iei se lumana ai ile wa ai mamao mo New Zealand. O la so tofina wha loa i se fo mai whangarei. Ua toa telefo mai sinia ua tuuanga luenga whafo mai. Ai se e tau aveni mata whai o i mawalulunga. Ona o le wha le tono tutongi na manino i se suenga na whai ai le tau sanga taluai. E tu sama le wha se fulu ono pasene nga luenga a fo mai o loo whai afua e au noa mani tutongi. Ai mai se lava i nga luenga i le po ma le whai unga o le vai aso. E na o le se fulu wha pasene medical students po tamaitia onga o loo fuafua e avea ma fo mai. Na sau noa le fo mai Canterbury e na te whautuaina whanawa o ngai alo e se mai ma le avea le whaafo mai o nei le o se tūlanga le leinga luenga whaafo mai tutono New Zealand i le taimi nei. O lo iei fuafuanga le malo e whaatu sea o nga whaafo mai fo e whai ai Waikato e whesosoani ai i le lava o fo mai New Zealand ato ai ma le fia maua ni fo mai whale talavai ma nurses. O le awhalawa i tere pui ngā le meta i tupulanga talavau New Zealand e mawhai ai ona tuina atu le malo si anga i mātua e pui malu ai talavau i a tama mewa ai ai lunga o ala tau upinga o feso o tainga. E pe o le Instagram, Facebook, ma le Messenger. E mawhai fo e ona fua ai e le matua le umi o le taimi o le talavau e whaalu i lunga o le social media. Sa i New Zealand Anticon Davis o le sweeper esteno le meta i a Februari. O le a matao na suia settings mo talavau i New Zealand. Whaatapula apolo kalame e mawhai ona wa ai i ai i le se fulutolu tausanga. Ma isi suinga o le a whaamamalu i le whai unga o le tausanga nei. Ele o iyo ina le komiti whaatonu a le Legion New Zealand le saunoanga David Seymour e whaatatau ini suinga e ono whaiai le taitainga o le ofisa whaasalalau a le Legion New Zealand. Ua una ia e Seymour le whai o ni suinga le taitainga o le ofisa whaasalalau ai se itoi whaatulanga i le malo lana komiti whaatonu. Na tali le Radio New Zealand e whaapea e tūtua ai lava la latau pūlenga ilo na tūtua tasi. Mai le tatau ona whaalawelawe ina i le malo nga luenga whaasalalau e mafua ai ona a matau na le whaatoatoa ina matali tonu ina e tangata lautele la lato au nanga. O Seymour le minista e whaisia mo le Radio New Zealand whaapele TV New Zealand na ia whaitio ina whaala potopotonga uma e lua i sana whaatala noanga i lunga le platform i le vai aso taluai. Na sau noa le pale mia Christopher Luxon e tali e pui le suenga fou lea na whaasilasila le malo mo tangata mai whafo e fia maua se sitiseni New Zealand. E amata atu le whai unga o le tausanga a sau o le awhai ai suenga mo le tangata e fia tarusanga mo sona sitiseni ma o le suenga fou e whaatatau i mata whai o i matiu te o le tangata e avea ma sitiseni. Ma e mo o mia le pasi po o le sao o le fitu 5% o fesili o le suenga. O fesilo suenga o le a o fia i mata upu e pe o le tula fono o ai atatau, o soli tula fono, o ai atatau i whainga pālota, o tai ala whaavai tūlanga whaatemo kalasi, ma le whaatulanga o le mālo. Na sauno o le minista o le lotoi whale, Brooke Van Velden, o le awha amauti noa e malama tangata i mataanga matango fie, po o values o le saolotonga o whainga malo whaatemo kalasi, lea e ala i ona matango fie New Zealand, e manatu se loi o whemalanga inga Puja Sanda, o se fofo ai lea i se whaafita auli. Aina sauno Luxon i le Morning Report, paulinga i o inga New Zealand o le whaatino suinga o lo ova aia i isi atunu. E tutusa lava ma au se tālia ma Peritania tele. Ele o se meleanga le whaamanatu i tangata le tutusa le leo ai a tatawa tangata ma le saolotonga e whaali ai manatu. Na whaali ai leo, ua tuai le suenga o loo whai ai se tau lea i tu ua inga o whainga matanga ini tama se toa wha o no le matua whaalave lava o le ua mōlia ma lona toa lua. Na whaai loa i le leo loo ta iulu i le suenga ni atunga lunga o no whaamatalanga se o loo whaasalalau i le ununga lii ma ua whaatupu ai le popole i tangata ma le ma whai ai o no wheso ta i atu ni moli mau wha moina whaapea matangata na whai a la tau whaasea mo lea mata upu. Sa le ima whai ona whaalawi loa i le Legion New Zealand le ua mōlia o na opolo inga mai le whaamasinonga e se fuluwalu molianga o loo whai e whaasanga i lea tau lea o na ni whainga matanga o ngā na tutupu i le wao le lua whelua ma le lua whelua wha na te ele tau lea i ona molianga e toi whaau au le mata upu i le whaamasinonga mawalunga i le masino iulai.
E mo mia se fuafuanga vave pe whapewhea o na tutongi a ai matangata ni tau po o le whaatupenga o le tali atu I suinga o le tau, pe ona whaalia I se li po ti telefou a le komisi mo suinga o le tau. O le ua moli mauina lava le afia ma le popole o tangata I suinga ua tutupu I le tau, ma le whaitau afe o tangata e o atu I le tau sanga I lua afe 50, ua ono whaingo fio na afia I suinga te tele o le tau, pe ona ta ua I le li poti. Peitai, e matua le atoa ma lea ua au polisi o lo o iai, e tali atua I nisi tūlanga lama tia pito te tele, e au fia ini whaai unga ta ua pe whapewhea o na whaatupe ma whaatino ta iala, I au alai whaingo fio na tali atua I suinga o le tau, whaapea fo I le fisifia inga o tangata mai no foanga ua le mawhai o na toe no foai, na sauno le pulesiro o komisi Joe Hendry, o le mafuanga lea e umane ua tele tupe e whaalu I le tau whaamamaanga e se o mea na whaaleanga ina mai suinga o le tau, a e le o whaalu ini whainga e tau fiofi ma whaaititi ai mea e whaaleanga ina mai suinga te tele o le tau, na whaailo I li poti, ni vaenga se fulu o tūlanga la matia pito te tele I le atunuu, o na o le suinga o le tau po le climate change, o tūlanga whaamatau I whale, awala te tele ma awala ono foafi, o ngaluenga te tele mo le suavai, maolo o au fia I fo I maleo la lau lelei ma le soifuanga lau tele o tangata, o le waainga lelei o au nanga mo whaalawelawe whaafua sei, o le whaatupenga o ia fuafuanga uma, whaapea I mawhainga o whaai unga. Ele o toi mamau ai mawhai e tangata e mau ele maisela o na whaau ngā wati popoto e whai ngōwhi ai o na I loa le taimi e o soa I le maisela o le tangata pe a ma le vai aso o le awhata e tai ele au su e sue o le Universite o Aukilani le a te konolosi ma ua tā ua o se tasi o suinga tele mō le ngase o le sela tanu mai le fia tausanga wa tuanai na saunoa Amy Chan le whaululunga o le a ongo le Universite Aukilani mō whale talavai e whapea ua mawhai le te konolosi poto o le nei talu fou, o na mawai se awala e whaingōwhi ai o na iloa taimi e o soa I le sela, a ole iwa aia a unga po o whaailonga wa aia. O se awanoa ua mawai e tangata mama I le vai aso a atoa, e tā pena I la tau lava ma le wha moe ia mawhai o na tā o fia I le oso whaafua sei o le mai sela. E silia ma le ono se lau se furuli maafe tangata e whaonga aina tonga fitinga mo le mai sela I New Zealand, ai lata I le se lau tangata e mali liu mai ai I tau sangata I tasi mai le mai sela. Ai o le iai o le watipoto e whaailo mai ai nei mai oso le sela a o le itutupu. O se fesosoani telepe o na sauno le Tisha Harding, le pule sili o le Asthma and Respiratory Foundation. Ua whaalia whaanoanoanga o se tina matua I le talia ina o lana tamala I titi se furutasi tausanga le matua I lunga o le pasi. Ina ua whaamalie le tene I titi I le ave pasi, I le leai o sona pasese, o na ua ngalo lana atotupe le fale. Na whaalia e lona tina matua ia Monica Jenny, e whaapea e ui na whai o fuaonga o lana tama ma whaamalie le ave pasi wa ngalo lana atotupe peitai, e le ifesosoani I ai le ave pasi, matuli I lalo ma le pasi. Ai pea ma le lua se furuminu tele mamaolo na fale ma le fale whaatali pasi. O le tene I titi na fuafua e anga I atu le pasi e alu I lea o ngai Ponsam B. Ma watu ina atu se whaasea ale tina matua I le ofiso whela ua inga au kilani. O le whaanono anga o Monica, ona ina tea o ina lana whanau la iti e fesili I le tangata matua pe afia maua se fesosoani I taimi uma peitai na tangila na tamaile awala ona ole le maua o se fesosoani mai le ave pasi ualongo ina ile ofisa fela wa inga au kilani le kamupani pasi ina ia toi ilo mafa mautinoa e tausisia le saunga le mu o tangata uma a toa I matamaiti. Ua whaalawi loa le ingo le whaia onga langolango ia Ann Kuiki le ua whaale o ngā ina lona lai sene whaia onga ina ua ia songi I lau ngutu o se teini titi toru tausanga le matua. O ki ina te leina whaia onga fesosoani ia onga ale New Shoots Hobsonville ma Pasco's Herne Bay I le lua whelua tasi mana maua esu enga e tele taimina ia whaia ininga yo inga le tala whianga I tamaitia onga la iti ia onga whata itai na tau ele teini titi whatausanga I lona tamalinga yo inga ki na whaia ia te ia ma moli mawaile tamailu mo le whaamasinonga mo whaia onga I le aso ananafi. Ua whaamaonia le ministawa o ngā Singapore e mawhai pe whaatanga whaia o ngā o na sasa tamaiti whaalongo tata ini mata upu o ngā o le saunoanga lea Desmond Lee le pale mene le asolua e tali ai I fesili e winga ini tai ala fōu e te ai I whainga tau whaamatau po o le bullying
le ana whaia i le aso 15 Aperila e au fia ai ma se fesili e whaatatau i a fianga o le soifua malolo ina o le mafaufau o Tamaiti ai mai se o le taiva tau sanga le matutua pe a sasa na sauno le minista e ia inga mamafa i tatau ona munmuli ta ia ina ia mauti noa e saunga le mule Tamaiti tia onga whaataita inga e tatau ona tu uatu e le pule a onga le whaatanganga e whaonga i le sasa ma e ia i foifai a onga i lautongia whaapitoa e whaatino ina lea whainga o lea fuafuanga ua ia i le whaamoemoe e amata whaatino ia onga uma Singapore mai le tausanga i lua whelua fitu. Tala fauia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Whamalolo tātua tino leo na saina o tātou tau mai fo i le aso whareile whai unga aso ngadua le neiva yaso e usi mea lau whaafonga le isi fo i le nei wha o poponga o tale meo lo tutupu lo tātua tino i Samoa. O leo ua whaamau nia mai nei e le sui kom sinon tanga duenga o leo o ia fo i sa tasi o sui o le komiti whaatonu po o tāpenanga o le sisi ngā fua Samoa mo le nei tausanga. Ua le tari e ina e fautasi o Amerika sa mo le wala au lian tu inatu lo tātou malo, o no nisi o mafuanga pe o no lātou wha ailoa, e tāle whiaunga le leile teime lo tātou tuto tasi, ma whao unga whana wa onga. Pe o na sile fia no fui natu iei foi le fisoswania sa moa, e ala leo fui natu iei lo tātou waa, e o mai ai fautasi whatasei ma au waa. Peitai ele o vera matulanga e tau fie le wha moe moe o le tātou tuto tasi a le tu unga fautasi. Mai ono fautasi o mai Aristella e au fie ai le wa ai tasi mai mo tutele sa la whaile tol tolo le tamoli o le wa o le senga vao, lua fautasi mai manono o le tasi mai apolima ma le lito rina mai le fio ango pia. O le vai aso nei le ua tata lai whai tutoa o le whale a onga o le loto tau mawhai, ma matalia e loa na tau fale whana wa onga ma le wasengo whaia onga e whaawa wina o onga moila to i eia a fianga tu mau le soifua e na ua whaamau nia mai il tamai tai pule ia Sharon Shuren o le ua whaawa atu le silia i leonu se furuafe tā la mai il malo e a mata i loa lea onga ele nei vai yaso. O le se leni mai il malo e tawala mai lano lana porkalame of Soaswani ia onga Whaatasiai ma se furuafe tā la ua Soaswani mai ai le fono whaavai. Mai o se fia fianga le tamai tai pule ina ua toe mawhai o na tatala ia o onga whanau le neiva yaso e maiso le Soaswani a le fono whaavai e tāli tali aisi vai ngole se leni pe o na whai loe le fionga le minister wa onga e se la ua whetā la le Soaswani mai tupe teu ale mtanga ruenga mo le loto tam whai. Wa tuina mai se pepo fautuanga ma le suiso opo ngā ruenga whaavai teimi ni usila, mo ai ngai sa mo o mawaawa noa o lātou tama whanau e malanga i ngā ruenga whaavai teimi. E ra ia tau si sia tu unga o loo tui nā tuia i lātou e nā o le pau leo tūlanga o loo whaatu la whanuina, nai lolo lātou whaonga i no isi fautuanga o loo tui nā tuia nisi o ai ngai ni usila, le o toi whaafo i mai ei maa whai nā wanoa nisi, e le ova o aso wana nofo i tutono le atu no. Wa iei niso a inge ni usida wo lātou fautua ina i lātou. E mawhai ona toi tā pāpe tāru sanga leisi visa whai ngā ruenga, e ese mai de visa whai ngā ruenga na sao toi mai Samoa. Na toi wha amaneno e lea pepo wha amtalanga le suiso opo o ngā ruenga wha vai teimi ni usila, e leo mawhai ona talia iei tu ai ngā whainga, e lalo tu unga i le mālienga na whaia e mālo e lua, mo ia hawa no whai ngā ruenga. Se vanga na ua o mai sa mo mai alo na teimi, o na toi tālo sanga lea mo se isi pepa whai ngā ruenga toi malanga ai, pe wha ma vai fo i malanga ruenga o loo ngā lua i ni usila, toi fo i mai sa moa, ma toi wha ngā yo ia tuailo na visa, e le isi company ua toi fia sui anga iai. Ma o lato umalawa sa malanga ai ua whai nei lalo ia tu unga, sa wha se ina i lato, ua umafo i malo lato wa vanoa, e tawala toi porkala mel malo. O le verso nei na whilo ai atuai le fionga le Peristene o le asosi si o mea mamafa le atunu tu au pepe Jerry Warwick whatasei ma le awa Samoa
E toi mamoni atu le whaaftai le tāpua inga sa moa malmalo e meisio whanau na whaamnia ina i pine whatasei mamatātia mawa e no lato whātutuina e ta alonga lipo laulangi sa tari malo elu tātua tanu i le vai aso o mawhae. Whaapupo kwa se mako kala ia mo le sirafia lau whionga ia o le au ke lenga o kako resorts ia e luas fuongo pingi au ia se fulu vadu pingi sidiva ia ma le ongo pingi a Pambea en toto e limas fu kako pingi ku whakasi ia o pingi sidia e foi ma le au Samoa le kako karinga balo ia i lunga ko lea sa au sia foi e Samoa ia whailunga whaapiko kako moa le best ia rawese si la ku kako trophy o le best lifter overall o le female ia kako moa le best junior lifter male ia kako moa le best overall female team ia ma le best overall male team ia no winga la ofionga ia wa ave o mai Samoa ia ke le kako o ipu whailunga ia o ala kako whamoi moe o le Samoa IBFC Universal Cup. O le whionga tita i o le atunu le whionga le pandemia la aule le maale tōpula tai Vaufosse Schmidt na vea masui o le malo ma le atunu e mon molia le nganga whaaftai tele e le wha ea atunu ale au si o mea mamafa Samoa wa sanga la wilo ai Samoa i le langi atoa e wha anga tama wha vau malo. Ele mai e o ta amile sango le po langi sa tali malo ai le atunu ma wasa o whanga atua le to se fulu o le awa Samoa e le ta amile sanga malo le taupulenga. O i la to e au fiai a noni faumui se ine Stowers se fulu se wao Uniara Sipaia e lama ma John Taffy Faitasia se wao Emmanuel Luli Masao Jack Opelonge Masahne le mao. O tala fui mai Samoa, manuia tele le whaai unga le vaiaso lo tātua tunu o whaasoi foia. Be
Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le ua 50 minuto te nei le tulai wha, le tautua le si fonga lau moe Wellington, lunga le ala leo tasi on tesi ma le tasi wha mo, pa pele mai moanga i lunga tātou ala ata, Facebook ma le tātou YouTube. Ia o le o tātou iai le puklai muli muli le pwoi whaatini. Tāle lima ia ona tātou wha mawai le mwhātou wha mo le yaso, e maise o le neva yaso. Ia le tautua le si fonga lau moe atu e wha malo atu i tonu ainga. Ia i lātou o lo mafuta mai i manava i o ngā ruenga, e maise le tua i o anga whanau le yaso, ftanengesi rai. Ioe, o le lava e tātou te iei le whai ungo le vai aso, tā pena ngātu foi o le sautina, ia me se foi, ia o nisi foi o i lātou o le la whai malanga solo i lea, vaenga o le atunu, ma le vaenga o le atunu, ia o le lava e tutu o lalo tu penfa, manatu tala le tau i peona iai, ia a o tātou wanga i atu foi i whai ungo le vai aso. Ia malo, o i lātou foi le whato atau nu i a hinga, ia mai ngā ruenga, ia malo lava le tau, malo tau a ta ini aso. Ya me se foi ona i whanau lewa matana a lewa tapena atu o lewa tu uaonga. Tu uaonga. Ia o te longa ona i whanau na e ini so whanau. Ia o te msalo o lea sa ia o tina e te rina whai e tina ia polkalame. Ia lona winga ia po nei matai au le whatita inga tina. Ia o lea kalesia ma lea kalesia pe a whai e tina polkalame. O se kalesia e whai e tama polkalame la sa tina. Ioi. Tu se fa fia tama au isi pokaram au isi e kalisia e fai ai pokaram tina mo ile pe ia fenga fo pokaram lo tomit ia na ia o isi e kalisia e fai fa nau pokaram mo tina ia ai msalo la ia na ua tele na tau no ule to tele ia inga ele ngata i fa nau ia onga le tu ia onga ia e mai se ia o nai matua ia o ilatu sanga lue ia faisi na malolonga ia ona anga irole o le hole mela fa ia le fati tenga muni muni ia la to tele foi tamala afta ngisi la sai le fa au moli tama ia mantua lava le lava tato te ia nei pokala me fa manuanga le asao o tina ia atonu e o tu sisia satina ia wa maua maini ni vaenga sponsorina tato pokala me fain failong mo ilato e ia ai pe o le winga na o le tala ina tasi wale faino o lo faanga mo na itina mo ilato umai ia fai pe fo o tu fa na we fi fain wala mai wala mai ia mai fa na wi nungai e faini o lo faanga ma mai le liso tina e to lau ia le liso na tina le fa fonga mai ia pe ona ia el programa ne yaso sa ole ia la telenga ia fai mali raso mana ia le tala tu tato leina a ole la vanta ma vili telefoni mtal no telefoni ia fa nau ia e mana mo o family anga mo lo fa anga le sautina e sautina na fa longa ne ia no vala mai le tolva lima lo fatasi tala tato leina nei minute ia talo le lima ia tato fa ma vai lo mo le yaso ia tatu ta pena wa ia le sautina lo lumna nei wai o mato e fakasale na fai la sonte nei ia lawa mai atula ia ai le mfaiana tu wa le mafuanga wala ina fai ia no tele la ofinga luenga fai fi au mola to faltua ia to ina ma faltua ia le wa ia tu fontele malua il ne vai aso nei o te lo le aso o nei leo to tele na tu waia e nei nusila ia manuia to finga malanga manuia le sunga fono ia o to tina le anga ia tu malua il fontele ia me se foi ia ai le ma fai ni tu o te fai longa pea o le satina i la to le ni ia la to le fa luana na fa manatu la to satina ia le tala vala au si rai ia fa talo fatu vala au talo fa Alo ma se lo. Oi, ma se lo kleni. Ma lo se fo sa le mo. Ma lo. Ia ko fa mongela sa kinga kinga ko makia. Alo se suale le falkuan mak fa fenga nga ngive. E kalesia i anga mikale chaita ia. Kinga o ma ko kalesia ia anga se ku finga ko. Ai ka sengia ala ko
Kinga ma kung kinga lai kel ma ko kalisia. Ia ma ko ainga. Ia e kirenga pamangele. Le fa unga se wa singerenga fai nga firma I pamastelo fule Nesi University foi ba ose. Ja. Pamangele ko kom kaile for sai ai. Mana ya. Kawi yung sa ikilo ko sang. Pati tasi rai ngale. Pati mai sini rai. Ya, ana ya. Ya, balko luas sa mo ngale. Le ungale ngai Nesi University nga singa finge ma. Ole Nesi na teling. Mana ya me alofa le ala fine isiontina. Tau ile ole fesili olo walo le sa ta alo le la kapia diusila. Pe ese ole titile sortina ya tamait ya wanga ya kam makan ya malu ya pasal sunga fenga ngi Paulo Carlo markapo ya majere kali ya ainga uma ya nang faskai ya mangu fola sapi ngai lo tai ko po lo kasi ya tai la tai alo fatu ile ya sortina ilo fatu kleni tai ya fase so la tati so ya le toa sortina tomate amanu ya tula satina talenga le toa anef talenga sale umua ya me se foi fatu le ya nive mana yo pai beren mana yo me alo fasia fo ya lo sortina le fa in man milon tam fai le vaenga le au le nation mantua voi tasi lea matata le mana o mia al tele o tatou whanau Pasifika e o iai o fōma ia ono le va ai lava le tele o le mana o mia o tamaitai fōma I tonu o whanmai ia o nanga wale ia malo whaftai ia manai leo whamanuia mai ia le talenga ia sunga ia keleni ia e tusai fōi ma lea sautina ana ya o nei vai nga mai ia fa tu ia o avanol fa na o fa na o le e fa longo mai ta o telefone tonu wa lima lu o fa tasi ia vala au mai mo molio o fa nga si utina le fa longo mai ia na e pontina lo tina ia po lo tina foi ia moli tina lo tama ia temile o to fa na o tele no la vale o pe a o ia matua ai ave si lo matua ma ia o ia nena e vai o to ia temila ne tamaiti ia afia vala o mai o to e fa maniela satina siutina ia vala o mai le tal tato leina na vala o mai fa pe mai ia ana fo to siutina le fa mato me ia la ena mo alto mala siutama le va pe mai ala fo tele to siutina fa mania to le satina le fo to amana va mai ala o to le mbuka ia vai la mana yo na to ingalo fa te loe tasi ma amu ia tinai nei talafata i le lalolangi le tau te le fa manatu fia le ia tatou vaai atu nuu mamao ma fitau inga lai fai ia e le o faatauaina e latou ia nei aso fia o lai feagai latou mataua ma ia leaini aiga leaini fale ia ua le faai atu vala ma fanau ma tamale aiga ia o tasina mafatiaga lai feagai ma latou I o ia vavaai atu le foʻi ae vavaai atu I tala ia au mai nei taimi ia o le ua fai a foʻi o sofaʻiga Amerika ma fai fetauiga ma Iran ia le a faina ia le o lautele o tagata ia lena ia tala tatou lena valau mai ai te whamania le satina ia tolu valu lima lua whatasi a ua lei fuise mea alofa a ua lei se pese ua lei se solo e te olofa ia valau mai mori olofa anga ma e tangi lunga tatou telefoni ia tau si lai tangi ia ua manini loi mata tatou tamane tala telefoni valau mai ai ia alofa atfo I le tatou iso ia mari whaivalu le mai mua mai au kilani o le malanga ia sunga fea mari ia le mai mo mai o kilani ia manuia lava le ia le o fanga le fa ingon leva aso mari ia le tele atu ia familia foi le sautina le tua ia o foi le ngo alele ia le tina o mari
Ya mantua ya foi lingua ya e mai alo lava le so fua e la satina ya toi malanga mai ya malanga mai la so sa pole son fua o te no foi nunga ina ya fantua italele manu ya tele lava le satina ya la vai foi sfa fianga si rai mas sta do pes o tina termine o siva ya se mole tu la fa anga i fa talo fa tu si va ngai mafuta mai ila fianga au mua ta fola mafuta mai Samoa ya sunga Aaron Sila ya manuia lava le satina ya tina ya Teresa ene masiona tina matua ya lofte le atu tato proklame manuia tele la satina sunga Patricio Alosio ya petelo Alosio manuia lava le fa ingol bayaso ya sunga testiva te tele lava to fina masi fa ai ya manuia lava la satina masi manuia fo fa ingol bayaso Juliana Aloe vui manuia tele lava le satina familia tu le satina ya risati alisa le mafuta mai manuia lava le satina alisa risati sul val minuto te ya to fa watu tatu pese na elza tu fala ule utam fai mai o ka semana ya le pese fta ule mole fia fita lo fala au Oi ko munguya oi ya lai wa vai na le usau tanga tale no fa tu ai talo fala lua talo fa lau telega Nau songa I le ria wao ya mai se songa toina malo ya malo se fua le lua manuia wa mai lo manguia fa kai wangel sawanga I nau songa I le ria wao tai wa ko waso ya malo o te vai atu le nau o fatoa fo ia tu le fale ia lau ia o toina pe foringa sa e ta milo su ngo se me alo faltina le ai le ya oi o fa mai kasi e kure kati fa fingi oi o ta tele ya tanga tu warka le se fu le se meton ya wa le kati fa ya alu pule oi na tu ya community service ya di kas tu ya community service card ya sa loto yang na ya no o ase ku fue o ese fuma ku torta ko pa mal wala lorta e o su lor peser ko ingale su me dun Facebook la pes ngai sa peser ko ingwe tau tu ana le aso sa o tina pai pa alele ke unga pai alele mau lau mata ta ili mamita le umi oi tau ya ai he man yo napisi vai ma ya lava napisi lava tua I lava ma tu pese na le lua pese na yo kau ngada I ora kai kanga ka ya ngo o kinga fo I se kuro ua ma ku kua e ore upua lom kua ia se o ke popole popole o le ale me o foa I le di yo ningi kau sanga I o nga makako ya mana mau te fa lo matu ya fo Miriam masole o te fa lo matu Miriam mana e titi Miriam mari ya nanga le ka kau kala kai o ngola ta ia ma o ma kanga fo I lo ma ya oi e pio fulangan ngama
foi o ovalo malima sfuru kau sangaranga ya wa makafunga makua ai ku pe o ku ngai de fia makua sa wa loa tau sanga ya fa pe la wa lima sfuru ya lo na winga la o le wa o po se me le lufu fa lufu lima tau sanga ya le le maftanga ya po la fo tolu lima pe tolu fa tau sanga le maftanga o matua o fu mangkupu kau sanga maftanga vai le so matua langa ngaka ke kilo mau fu de nga ia ai langa ele o ye ma fa o tasimina langa le ngai la kiki ano ko mafofa nesse mas o papo meu na aquele morava ngoa molia no fanga fama yanga kumaku kinga fale nganga ya ngasi apesa ve eskia ya maiso mafanga le kalesia o mako le fai ele fai aqui na ele fai por canal me marcou e fai kasi aqui na marca mama fangau fai a quala le ai te male ale ungali ia man la fangau ia o le saul na marcou ia de foi lá e capenga de siva ia wala sa kinga e mo foi lo fanga aqui na mara vai marcou kalesia nga makua ya me fo yo la ko fo kongo mafanga kinga ya ka ya la sa kinga ya ko na yo ko fa finge ya ka ape masala lau ya me so ro ko kele fo ngai au ni winning kong mo ya ko fanga la sa kinga mo ko me so fa ko sunga I fa finga nga o me so fa fa ko langa ya mo ni sa wang e winga o ko nga ina vayaso I sa ngai mane fa ka sa da sa nga ya ka ko fa ya sa nga fa ka si mo ni ya sa mangu ya ku sa nga ya ke ko umala mai so nga yo anti makua ngai ko lo ya ange ya me se lava ko finga so ka mai le nisia ka ko yo ya so mo ke fa no ko pa ka lo fa yai ya ono mafuka mai o kilangi nga ya tau da pepe ai mai sor ka ko wai nga mai o kilangi ya lo fa mo ko ya na mo ko ma ko wai nga ko duo nga yo uso se kulo ko paia sa mo ya ku da sa nga ya si ya yo nga mo di fa mo nga da sa nga ya inga pa nga ya pa sai ke mo mele ke fa ya so umor ka ku ni yo langa kongor ka kuaing ya ini ngakai vai ngor ka franga ya atau singa ko yo kamau ainga ya sam dia le di yo kiu ke mo faiva mo lo malos ka kuai per ngadwe ngale dia mesho kongor ka kuaing ya olo franga ngam pa mangyanga fasilio olo franga ngayo ko ferkua tai ya ai meshe fo yo ferkua ya ana lo ko nga lu mai de aso da fai nga nga si fongo lo mo ya fa mangu ya ku le tu ai ko fa ku malava ya mo se sa nga fia mo se sa nga muia ya ai fa fo I vi inga ideri ya o para wa ku nga mai ngai apa hat fa kai mo le avangoa si dia la ai mai se o lo sunkas tai ya mania fo ile satina ya il faltua ya Miriama matsira ya fa tele lava ya moni foi langa ya tu fa ingol va yaso tato fero pea e loftelet ya magwia lava ka pe kulunga wala pe manga va nge yas tai ya se fo na mai mana ya fa fonga mai yo mai le mana ya ole mana yo ta fa I mo mai yo tina umalava ma faletua fai fe au yo ma tina umalava ele o mantua ina tu ta wala mantua mai le ele fiona ri lo ya ole lava le mana le no le fai en fa manduia mai ya la satina ya la to umo le fi mo wa no ya fa manduia pe al fa tu ale ai se me arofa mana ya le mai lungo le si fonga la buama lungo le o YouTube mal Facebook lo fa mandia mana ya yo fa mania tu le satina ina tu fa fine na malang mai Samoa
ia lai mata mal te mine TV ia fa pe na te do mata mai lima le potumalo ia mele o savali lo tu alta tu ku ka fai ia tu le ku ka le fiaf ia o ila lo mafuta mele te mi tina o malamo sa mo ia a mesi la tu mu ta i tatu tautua ia pe ole ta u ele Senga le lua le fatua ia fenga ia i fenga i sila lesi ia o tau de pepe ia fenga ia tasina tina telefone no mafuta mai ia ile tatou por kalame ia me se foltina ia sia la fu maniti ia fa pe foi ia Elizabeth Fruen ia mo mai ia tina ia se ine ia pole Samuelu ia o tele tina matu ale vatu ia ale mo foi ia vono nei tina ia laiti io laiti e tai o tu ia ai fa manuia tu ia auto ia le satina ia mo ala vai auto de fia ma le manuia e leso le e o fia i tapo inga le li ia le wini stato valau si rai ia fatalu valau malo fa go sunga malo soifua soifua manuia o tuale le ke pongi tuale la mo estoy en casa vai ne aso tuale ya le mangia la go ya ku go sunga para o papo malo fo ngalu ngale va yaso malo go kuwa le pu ya mo ya ku ga yo fanga ya mo ga mo ko ya losa avalo pe chelo kai normal na su mako ainga ya bawa peria ya ta na ya mal mangia ya no le lo fo le kuwa ya bang ko fo ngai tinga o fai dangi po longa ya alo te mo ida ko mai kinga mala bo fa po ngi po kala me ya fa mangia da sa tinga ya tu ko o sa I winga o kama ya kai ni kau o vai fui ko ma ia ai ko wa ia te o ku ma sa ni le pai bale audio da ia ai mai te lavo lua ia kasi ma fi la ai eu vou o lua ia tusa ia o lava ia tá na sa weia o weia le ia mo sa ai fu ni o kai ko winga pawa so ia ga ia ma depende de ia depende pa se na ko ma la ku ai te lo ali lo sunga ruakua e ala na fa penale le foi le activo lo faltua o le o lo fautua ma lo fa tonton tuale na sa wa ia tusa il verso atoa nei ina isa swinga la wa winga tusa il verso atoa nei o ba pe o la kala kamela sa pinga ai isi ya ake ba ko si fango go lo la pe fango go winga pe fango go po isi no ma go pa wa lo ke ma go pa so ku ya ve lo ni dio la ka pa me lo que eso a muy muela al marón lo tocaya a ver eso va a lo tiene tu tuale ya la por la muerte o dura lo gato ya fue le mas no hay le man va tu sal le falena ole grupo so ma grupo le malama ya ole o te ala fa o te pelta tu mana ya nei family yang ya malo fa anga lewa ye le sao mo le satina ya fa manuet foi le satina le tina ya teu faltangwa ise montafa ya tai Wellington le o mawatu ya le foi fa fo mai tina ya piu foi tu vai yone Australia Melbourne e mawatu le fa fo mai ya manuia tele la satina ya me se foi to fa manuia tina ya Sofia ya aone to peyo tu sare alva so fa no
Ya, le lava ya al fano no al fatua le o no le tau mate se me alo fa pe. Ya, nu ya tele le santina. Lo fatto tu sa. Nu ya tele le. Fai malu o fai. Sa o ala le upu foi leli. Ya. So stina le leia. Ya. E il tangata le tu matua. Malos. Pe ila o ele afia fini. Fato o va longo ali si alo fa anga. E fato avela so for million. Million a le tu for fama. Ma le tuale. Ya, ni wole stato vala ule tau fai mai. Ya, ta lo fatto no vala. Ya wala fa. Ma lo sei fu. Ma lo sei fu ya tu luo. Tu o ne fia. Oi foi. O alo te ule. Ne te fa fonga tu fonga maria. Ya. Ya. Ya sono tina. Ma lo sei fu ya tu luo si la e matasi. Ka manuia le aso tina i go fale tua. Ya fa fetai. E momoli at foi alo fa angai. Fale tua le mato. E kalisia i fale tua fai feau. Salafa. Ya. Ya. Ai mai se aile. Pa ia ma de la silasio. O tina uma o Wellington e Samoa. In polua. Tai. O kosena. Ia mahat. Nos ak nei polua. Pamani atu le aso tina ia te o to uma lava. Ai mai se tina o inga ia. Ia ita to manga. Ia o fotu mose i lobahat. Ja. Ja, so is voor i Wellington. Ja, ai mai se ni se o tina sa mo wale ma wo to swap. Ja. Ja, ai mai se le uso ia le ule ma te fata sin neias. Ia fa mania tele le aso tina manuia alo fatu mo rua. Ja. Tele la masalafa. Ja. Tele la masalafa ia lo tele atu family atu na sa tina mo o lua masino mo tuana te lua mafuta mai. O leu. Ja, le fa sai la matasi ma. Sila la e ia fa pe fo ia le sunga ia tu foi. Ja, manuia lava. Tai lava. Sai fua. Ja, silai? Ja, maar ja, van man weer voelt le satina le falto ya ita to manga le. Ja. E mo te fela ta ia nei porua ia ai le o mau atuani lo fa anga isi falto le. Ja, na fa uno tato pese. Tal pel tato le te vala mai le o te afalfa. Ya tali lima ya o mai le tato to tua o le nei aso. Ya lo tal pel no mo in la to vala mai walo fa anga familia na satina. Leo so le statu lau. Talo fa lau. Talofa lava. Malo se fu. Ya se fu manuia. No se lo ne ta ya o le ne pia. Oi. Ya o le ke no le wala le kam fa yakse. Oi. Se fa manuia ngo le satina. Ya sa ngo purkiu atoa. Ya va taile ona molize. Fa manuia ngai tina umo sio. Pato e kalesia i Cannon Street. Ya. E ui lava na uma na fa paile tato waso tina ele satan wai ia e tertonu lava o le aso ale la le sale la sa ne o le asfalto le motinare la langi fa manuia le tua ia te auto uma i auto o se satina sirio na mana ia ma fia na ia to fanau mo le foi fa manuia ngai tina ia nita langi e fede tuor fa ngai ngai lo hat Awana tina o fa fenga inga. O te tonu o malanga o spono isa mo ele mfai na tuua le ia le famania ia so tina ia te lato. Ia e famania foi le sa tina na yo mo fa le tua. Tai. Ia do mo se sa tina silo na mana ia. Ia si no fa fia ia tina ole me lo fa siti ia le sa tina. Ia. Ole awo le pisa. Ole me lo pasiti aren mana ia le satina. Ole fai le tonai. Ja. Ia na file mu ale le mo se pisa. Ole pisa e fu la mo. Ja. Waarom zullen we?
Mana tele ne ya fia pira no se lua. Ia tu ya te lua. Vai boa. Tela um srifi. Vai boa. Ya. Pamanuia foi le satina ele tina ya vai. Moira mana ia foi toinga me alo foi fa mai misiri. Ol pisa. Ol pisa. Au te vai a tulto na ele sa e tu ale matus. Pisa vai a tu ya. Tala pel tato lena. Te vala mo yai mori al fanga al famjanga le satina. Ya fatalo fatu le sunga vai nu le tau ya manuia lava ya le nei fiafi mani fo ile ya tu le sautina ya fatu atusa ya le atusa mani le sautina ya fa tu tatu bese ya le wile statu wala ua fata rovatu le sunga ya polfatua lavi ya lo mafuta mo ina Brisbane ya Australia ya talofa wala maro lava se fo talofa talo malo ya sama mai oi maro se fo para maro se fo upa le se ko pa e ku nga o ku ko de bi jo le vai ya wala sakinga ia ore sa ia ina e na kuma kang bole na kisai pe Teretina ia o pe mo kinga ma ka ma boye ai ko kila la vinko nara te yai la mbula to ia pa ngatilia na china ma tu matan ia la tu mo se la boe se mafsanga ate saltina manvia manifikia auto mana na tu tama ita balo mana mana tu na tu tama ye mana tu na tu tama ye itu so apiara ko o dua mana tu pa menjana dua tu sai pai me sila nai mawe o tamale le maloloina male maleola man soifua maleli to anga ya na maftanga na ti taipei pai ya o que foi ali le ka ko ro wa dia ki ro mo ali ro ia ro mo ya mate ta mai tawina lo si fo langa ele me le vainga masini le emo mai ma ta mai fa mai o tu pai non sa ya alo fa que te aquele te vou com a cara da bonita da chasina ya que passou mai a marco 5 ya leila e por vala o tu foi seu tato na e tau no festo na e maftanga na te yai e oi ti dai pai ya ile sa que eu le a ta na ku wa que de panelo pai ya manuel fa fi pai la da mochila uma fa tai e fatu fa mondianga alo fat ya na yo velan maftanga le wa itu pa ya on maftanga le toma wat ya o le fa ma popo inisio fa fi e o inisio kalesia pe se maftanga e mafuta ia na itamam na itina matua ya to fa so ai foi la to ya mantua foi le wa ese foi le la sanga le we so fa e o foi atato o tau sanga le e wa ese foi fa ngona tato tino ese foi me tato fie tato te fie le so na to ata so ai ya pe na ole pe fa mai ya e politiu na to na ya ma awol pisa ya pe file mu mana ya pis ya pe vai na le wa ya mano pisi me tato lena talo fal valau maro se fo Caramba kasi. Oi, Sofia. Manuela satina. Mo fa mangui aku. Ya. Mo fa mangui aku e kasi si lela e pa unga. Ya. Ya fa la ve o que lo fa lo kasi kas. Ya. Le fa fonga mai. Ya, fa ya pretty. Fa mangui aku ya la o. Ya la tokinga. Ya mo fa mangui aku le se mako perkuar. Makai pule ya Veronica ya Torba ya Torba ya manguia la bala sakinga Veronica ya
Mo pelo soi pole awan ngalu ai. Ia. Mo pelo soi pole malo si awaka wa kuai. E sunga le. Ni fai au. Ah. So sorry. Ne wa wai. Ia ai mo le kolo panga nga mo ngai uso ia kuala sa le pepe. Mo se uso sa la lianga. Mangia la so kinga ya olu le yuso. Papia ya. Makafare kinga umoja mako ekalisia sa kakangani town. Ya. Ya mangia la bako ya so kinga ya ki uko pengola wa ko swapa ole nganga ya ko kako mo kasisi. Ya so kinga fa kaili uka ko uli mo honi so kinga. Yoi. O inkar ka kia ulia mai. Ia apa mau yanga moli aku. Me se lava o lua kausi lo fat ko foi. Ia manguia lava so kinga. Lava Sofia, familia tfula satina ya tina matua. Ia pa kaile ile makore aleki. Oh iya, ya tina tolo titia ya. Aki. Kinga makua walewa. Ya malo. Eva pena ya lo pa ku ya malo nga luel ngia so. Lo pa ku ya o lo melonga lo. Ko ngia so lo pa ku pa unga sila e. Ya, lo fat foi. Ya. Manuela satina. Pedava. Ya fa. Ya, salam tu ya Sofia. Le lava parangolongo atu e tau mai ai le siufong. Ya. Lai malolo ina mamalosi le. Ya, ia perfa malolonga le tua ya te toutina. Ya. Ya, wa foi le fenga ia o tou le foi vai tau ya ma o me lava o mai peso so fuanga nei. Ya mau pe o tou le so fu malolo ina le ya meso le anga ya tu na satina. Ya, na, malaya. Leo tu sfulu 1 minuto na tale oli tu la lima. Leila tan peselea. Malaya. E ulo fa tu ina tina malava. Na me se fo ina tina u fa ilangi fo launga. Ya wa mo se fo ma ftanga ma fa nau. Ma inga. Ya matina malava lo fa longo mai se lava tina lo mun multa ipel tatu nanga mar tau tua. Oi. E ni se bala u tan fa mai. Ya mo lo fa ta lo fa bala. Malo sai fu tasi. Malo sai fu. Mas se foi le songo le awa ya. Se foi manuia tina fatua. Malo sai fu e mo le atu lo fa ngai. Ile songa le fa fia ngai nga mal mato fa le tu la wa nga ia tu sa mo le fono tele. Dai a o tu ai si. E mo le atu mato lo fa nga ma fa mania ngai le sa tina. Ai me se yo lo fa le tu. Dai. Manisio tina lo falongolongo mai lo mai tono ainga ai misena tina lo mo wala to e mai tu ma wo la to so ifua fa manuia telele to ya te la to ya manuia le ne ya fa tele mo le avanua ya manuia foi la satina mtanga ya fa tai lava le mafta mai ya se fua. Ya, alo fat foi e manuia to ile satina mtanga. La tan pese se right. Manai. E lo fatu ai motina malava ya mai si tina wa fa ilangi fo launga.
toi fa o tu tatu pese na pe mai tatu vala o tau fai mai talo fa vala e fa talo fa malo la per soi fu e fa talo fa tia do sunga sorry le mana tuole suafa tasi ama tsakale lu le laina oi ya talo fa talo mole ai le fa sa o to le pole tina le sa vilia so le no fa lo ko sa o mai ya fa mole ai ia ai fa manuia la so tina mo wa lu fa le tua pe au le so sa ia na fo i fa pena fo ia ma so ia o man fa i donga ina esa ala fiona stila alien fa le na fa ia sala ia ia le ala na ole so ia fa mo le stina na sa ia fa man ia la stina mo stina o malava ia ai me se fo i fa le tu ole a fiona le pule ia mana stina le ofisa ia stina o malava malo la fa tai lava lava danga le fona sa stina ia anga tusa si fonga si la ya tusa le si ya ai fa o tu tatu pese le ya sa pese le tas Whangwani o sunga ia Felicia Mikaele malipese tō whaina oe ia e ulo whātua i mo tina malama ai maise lava nei tina u whailangi wholaunga ia le wei tātou wala au masalo tātou wala au muli lea siri rai ia e tārofa atu lau sunga le awao siri ala e whape fōle sunga le whawhianga inga iata tārofa tū alo sai fua malo tātou e nei aso tālo whai hai sio tina muli atu ia lo whaanga whamole mole manayu tinaya fa mole lava ya o te alo fatere ale tinaya tala fulu amituana o taisenga o aulupe o nome ya matina malama matu e kale si PIC nei town ya ape fotina si o ainga te pola ngalu ia le hotele pena o pani henga o tere ia o te alo fatere mo to ia manuia le aso tina lo fale tua ia tato ulia fatasi le aso tina le file mu le tua ya e te so i fu ni nata sanga pe atu sa malona fina ngalo o lo faanga ia watu ia te ne tina fa fitai tele la wala ia silia la e matasi alo fatere tamo fale tua le o fa ngalo nga uma le tio ya manuia fai unga nga lenga le nei aso
Kau tu, ya leftela tu mo tina, manu ya foi la sa tina. Afetai lava. Ya, leftela tu fa se foi. Ya, fa se foi. Ya, e fa pena foi in fa manu ya tu le so tina tu o e foi stasio tina. Yo, tu e tapo ia pela al fai vol le tio ya na fo le aso ma le aso. Imatina matu ya tai senga le no fa no. Matu ya tai senga. Ya te manatu ya o le lava e mo o to le malosi mai le tua. Ya me se foi tina ya no mula ulutala delivery. Ya naitina matu ya manisio tina wale famuina. Ya wale mau atu ya me se foi tina ya le au pepe fortino ya maita ya toe sangone business fiu ya fa pe foi ya mai la toma o le mau atu to sofa to te ya manu ya tele la vale sautina ya te to uma ya msalo le wa man taimi fa mai na ilta to tua mo si ui foi le tato nanga ni aso si lai ya fa ine oro fanga po na mai oro fala tina mai atu oro fanga ana ni mo oro fanga tina la inga si lai ya ele tau fa le ina i lungo le litio ai se io o fo il fale on fa le ole ya manuia le satina ya te o mai tali ya ai lenta o foi mai tu se lenta tu pe mo na milione ya manuia le satina itina yo o matu ala fotu la sunga e te face tato fa ya malo after te lava si lai tai foi mo tato nanga mo tu ne yaso ya Samoa wa mai al tato proklame mo tu si fonga la mua mo ne va yaso mo le tu le fa after te lava ya i wo ma pa anga i la to uma lava ya e langlongoina ma mun ta ni ne unanga ya mai lava le so fu se pa mai le as Friday nei ya ma to te mo le atu langa fa after te lava i la utapo inga o la utatalo ya ole mana la utalo le mafuai ona emanuia ia faiva al filima ole tautua di fonga la mua ya wale tautua ino lo utopa ia mo lo uto malu ia pangale ile asalava se faiva ma se mau ma to te fa malu atu ya wasala tai tonu uta pe la le up ya mai poto la folta le tautai ia se ia la natu yama manuia langa ia tu fa ingola yaso fa manuia tele ya itina malavo Samoa le sautina lo lumana nei tatou tu felo ile songa fu le vai fo ya mai le fionga le lipule ya mo au fainga luenga si fonga la mo Wellington ma tu te fa to fa so fu ya ma ya fa manuia tele la vale tu tatou tu tatou tu felo ile songa fu ya fa so fu ya